Tunga i hanga lelea pureanga Australia, o gumalawai ki mau whamafola hanga tonu atu, a e to uwharearea o i wanoa wawha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government. Fatapki a whia e tōtai o tō tau no tōtonga. Fatapki e ne a whia tama tuito pa wono ka mai tahini kuinina na spau. Tapatki he tama pinis kauni ko ek nista ki muri mo e tau maru e ne a whia. Tapatki ek pare mia ka mahu ek nista kabneti. Tapa mo ek whafonga e kau nopere. Tapatki e ek whafonga kai. O koe tau asni taina ki he ahonik tu whātu. Ai koe ngau e whaope ua ku tāna ki atu. Ai ko haat pehe i he whika whāpa mo i whika nima. Koe re tuke tau hanga tonpi ki tau asnita. Ai koe lau whika ua tolu a wawhiwa whā, koe lau whāngang ke malu i he interneti. Na tau osi whakapasi eni ka kauhina e tau mea peke whakakata hono lau tō wā ki mua pa tau lau tō tolu e whakakata hono lau he pompongin. Ka peke karakeke lau mai lau whikau tolu a wawhiwa whā. Lau whakanganga ki malui i interneti wanoa wanima. Koe lau whakanganga ki a lau ki hono whalerei o i ngā ue malui i e interneti i tonga. O kutuon he tui mo i wharerea tonga i e whataha rea i pule a ngā pehe. I ngoa nou nou, e ui e launi koe lau ki he malui i e interneti wanoa wanima. Ko roto ki e tari no lato ua e la whanganga ki malui interneti, whahamanima. Eksea uloto kia te vita whetawhi puloka, se ausi ofa ki wafolau sa wareni, 17 tau moua. Mo are o tunuku, sa miu, kuita vai pulu. Wiriami waske la tu, eki milista ki ngai ngā whautonua, eki paremia, eki tokoni paremia, eki milista whiwhatau aki, me whaalaka e nomika, eki milista polisi, ngai business e pule anga, eki milista ngowe, eki no pere tui a fitu, eki no pere fohe, eki no pere tui wano, eki no pere vaia, eki no pere tui la kepa. Eksea uloto ki ai ai toko hongful ma fitu. Ko ki kai loto ki no lato ua la whanganga, whahamanima. Eksea o kai te a whaha loto ki ai. Lato tolu. Lau whakanganga ki he malui i e interneti wanoa wanima. Koe lau whakanganga ki a lau ki hono whakalerei o e ngau e malu i e interneti i tonga. O tutuoni e tui mo e wharearea o tonga i e whakataharea i pule a ngau pehe. I ngoa nou nou, e ui e laoni koe lau ki he malui i e interneti wanoa wanima. Ko roto ki tari no lau tō tolu a e la whangang ki maru interneti whahamanima. Eksea uloto kia te vita whatawhei puloka, se ausi ofa ki wafolau sa wareni, 17 tau moua, mo are o tunuku, sa miu kuita vai pulu, viriami waske la tū, e ki milista ki ngā ngai whatwhanua, e ki milista ki muri, mo kautau e nea whio, e ki pare mia, e ki tokoni pare mia, e ki milista whewhatau aki, me whalakwa i nomika, e ki milista ki ngai business te pule ngā mo e polisi, e ki milista ngō ue, His Serene Highness, Pirinis Karnival Fotofili, e ki no pere nuku, e ki no pere tui a fitu, e ki no pere fohe, e ki no pere tui wāno, e ki no pere vaia, e ki no pere tui la kepa. Eksea uloto kotoa ki ai
o me mi pa una mea i whare toko wanoa. Maro te hokat ki whika nima ta asnita ko report ai wharearea, whahinga wawau ta wha, ke ta ua whio wha, kara kiki lau mai reporti. A valo me, wanoa wani ma, lot whanua, e ksea e wharearea, ofisi e wharearea nukalofa. Whikau aki, reporti a ahi wharearea, wahenga whiri, wawau ta wha. O kou whaapapa mo atu heni a reporti a ahi wharearea, ke wahenga whiri, wawau ta wha, o wharatau ke tōtoni whikau anoa o e tohi tōtoni ki ngai whakataha wharearea. Daga mata whakahoko e ahi wharearea ai wahenga whiri me e aho taha tolu ki ua fitu o Septemba ua noa ua wha. O kou whatawangi e tari rei e feitu una ma hoek mea mipa e wharearea ai ripotini mo e ola o e ahi ni whakahoko. Whaka apa atu whamoti ngoa ki ai o na pol mo are o tunuku whakafunga kakai wahenga whiri wawau taha wha. Me mai whafunga wawau ta wha. Tapatsea, patap ke tampinisi, ke paremia mani kabineti, patap ke kawafonga weki ke kawafonga kakai, fang mari ko ke report ya to ya hina whakahok, ke wahenga mawau tafa. Ke wahenga ko ni mawau tafa, o kuiai wahengai wha, koe wahenga pangai motu, au ki ai kole wha koe nea pangai motu, utu rei, utu ngake mo tarihau, koe wahenga whakahihifo, ki ai a taoa, pai malo, te fisi, tu anuku, e molongo maku, wahe motu, o kakea olo ua, ofu, kapa, o tea, wharewai, matamaka, noa paku, lape kunga o waka mo taunga. Pea ku kau mai rewa, pea mo koa ia o ku wahenga ia ki nei afu. Ku kau mai ki wahenga whiri a wawau tawha. Aia koe motu mo e kolo whakatoa ia e wufuru mātaha. Whatatau ki he tohi kakai whamui ua awhi ua taha. Koe tokolahi o e kakai i wawau taha koe whaawhi, ua ngea unu ngofulu mawalu. Mi me koe peseti e tolu ngofulu o e kakai, koe tokolahi koe kakai o wawau. Koe lahi koe o e kelekele i wahe pangai motu, pamu e wahe hihifo. Kuau ia ki eka e hiwawhi, hiwangea tanima. Mahu inga ni muiangi ko wiko e mauanga mo uia e ngowe. Koe apiako e pure anga e mfulu mawalu. Koe senta ke mo ui i te fisi. Pea mohunga foki. Pea koe tanaki anga veve koe a wawau o kutu uia i okoa. Koe report whakalukfua tupe a ngahi whiema viviri a kainga. Ne e whakaha mai e reporti i a ahi. Uraki koe mauanga vai. O te taupe i he vai pamuhake me lalfonua. E pefo ki he vai tānaki pa me he uha. Koe te whtoi paloparema, o e vai koe ni pamuhake pa me lalfonua. Koe mei koe koloko toa pe, o kuia e nau vai pamu, na e whakawhalala pe he misin pamu vai pe e taha. Pea ka whaiha mau ai, pea o ku tuku rewa ai vai, ka e whai hano kumi, o e konga koe ni o mau, pea o ku i kai whuke i ai ha whi tuu ia, i wawa upe ko tongani, o ku nauhanga, o whakatau atu e spare parts ke umisin koe ni. Aia koe mea be ku whai koe nau kumi holo ke u kolokehe, be ku ha konga, o ha misin e maumi ai, pe au mai ki tonga tapuni, ai whenga koe ni. Whakapau hei kai mau ha konga, pe au ku otarewa mei mori, o ku lau mahina, ai toki au mai e kongkonga e koe ni lolo tongo ia, o ku ikai ai Hawaii,
pe a kune wesia e nofo e ka inga o kau foki pe moe a ko wai. Koe palapare mai tahane ilo mi he ahi koe ni koe whetongi koe ai kakai i he ukolo o kunau tokanga i koe ai vai whaatokanga i anga mahe ni he ofisa kolo pea koe tautou li liu koe ai kau ofisa kolo pea mo i kai mau e he kau tauhi vai ai tau kei whakateknikare ki hono tokanga i pea mo hono pure i koe ke lava lelei o mo ui e vai pea lava ke mau mea e vai ai kāinga. Whawhiawhia apito pe ko hui koe i he taiminiku lo tonga lele atu ai vili vai i wawau koe vili vai koe ni ku kauai ai kolo pea mo motu e uanoa o swaipono lave ai polokalamo koe ni ka ku ia whakamalo ia ko hui koe ngāwelahi nei whai o lava ke kamata e vili koe ni kamata e vili koe ni me kain ko furi vai molo tangi pa me hunga e kua osi pa ai vai i hunga me apanga koe i kai sai e a pe i kai lava e waka ke folau ke hoko atu e polokalama koe ni ka ku mautari pe ke sai matangi lava e waka folau ke whafoki mai e vili me hunga ke hoko atu no vili e ngahi mai koe kua ki he kolo e koe motu e uanoa e ne kau ke ai. Koe konga mahau ingai e project koe ni o i vili vai koe ni ko hi koe ilo i koe ai i kai ke iaha tau kei whakateknikare ai mātu au nau tau he ngahi misin vai kuia e ko ngai a ko hono a kopi ai kau tau hi vai koe ngahi kolo ai koe kong whamumui a o ki project koe ni ko hono a kopi ki nau tolu ke nau lava tau hi ngahi misin vai. Te fia he mea e tōn pare mea he ukosi o whekau aki pamu e pamu whakaivia e he sola. Nei e project mahau ki mua e mei te ki koe ngahi misini sola. Koe mea koe pu lawe i he ki ahi koe nia koe ke toe ngau e ha misini ia ka kei tuu lelei pe ngahi paneri uhila sola koe nia i ngahi mawanga vai e ngahi kolo, au whiawhia puto pe i he mea e tōn pare mea e whai ngau e ki he sola. Ko pai lava e polokalamu koe ni ku mautui i airewa e misini e lele, pia koe mo e misini e ala tarifaki ke oua e fulooloa e mate e vai kohi koe nofa e kai ngā pa mo e nau malu whakau pa mo e kau e pepa mo e ako e whanau. Koe ta whai koe taha koe ki he vai uha, koe whuke whanki motu, hei kai lawa ea o vili ha nau vai, pia koe rewa e wharewa e ngā ue kohi koe nau tanke vai, ku lawa e nau taktaha, pia koe sio atu e ni ke toe lawa ha nau taki ua, pia whangi pe koe mea e tōn pare mea he ne a ahi ki wawau, e whai ngā ue ki ai, pia ku reipe ai whakaamu e lava ke whakakato e ngā ue ko ia. Ka lava ia ku aurewa ai tuunga mauanga vai o e ngahi kolo koe ni mo e ngahi motu i wawau taha whake tuunga o te whakawhia maari ange pia me he ne tuu koe he taimini. Koe whia mau ia no wā koe mau halapure anga. Koe whakamalola he nia ki he World Bank, he ki he pure anga ko osi, pa mo e pure anga lolotonga, i e whengawe aki pa mo e World Bank, pa mo e ngahi kautaha tanuala. O lava ke tanua ia e hala ia e wahi i fo, aia pa me i waipua ki te fisi, mi koe te whito i hala i ni o kungawe aki, ai whewhanonga aki, me wahi i fo ki he kolomua ki ne iafu, whetuke whanau ako. Mahino pene ki toloi mai hala koe ni me
vai bua ki te fisi o e be fa amu e va veni pe ha ane hoko atu e tanu e hala ko ia neu ko os fa papau mai e osi pe ia ki ti sema me te fisi ki tua nuku ku lele lelei pe tanu hala ko ia pe au koe frupa mo kau frupa mo pangai motu ki tari hau i he whakalere koe ni ai pure anga i he nau tan prokalama tanu hala koe ni ko osi tuku mai. Koe palapare mai ia ko mau hala koe ki uta. E lawe ane nai ki he e ka hiwa ate hiwa ngau tahanima koe ku mau mau. Mahal koe peseti pe ia e tolu noa o kulawa ngou e iko hui koe kakai pe ia o tuku ko nau ngahi api i he vehala koe o kulawa o na wai ki uta. Koe palapare malahi e nia ke kainga ai kai ke nau lawa o o ki nau ngahi api uta. Ke whai ngou e koe mauanga mo ui ia ai vaenga hi fo. Ka pau e whakawat mo rei mātua ki hen koe me koe whereo koe ni o wawa uen. Ka koe mea pango o hui kai au e ka e ngā ki nau ngahi api ke whai ngā ue. Mahina o pita ka mautoro ai iwi malama te mawala o whai ke tokoni ke pure anga. Koe mau kore pe ia. He tokoni mai pure anga o tano mau ngahi ala. Te mau tukupa, mau tolu, te mau lawa ki mau tolu o teke ai ngowe ke au ki hatu unga. Ke au ke ngowe e baba. Ka pau te mau, ka pau e tokoni ki mau tolu. Whamalo ki he tokoni pare mia. Ie ene tala totonu mai. O kumau e ua ia ai inasi ko baba o koe i he hukoloa ki muri. Ka koe uhinga aintonga pane mia ka pau te ke tokoni mai ke tano mawala. Te mau lava peo whafoki mai ho mau inasi. Ke mau te hange mau tolu o uta ai mau ngowe ki muri o te lahi ange ia i he taimi koe ni. Koe tawhaaku ke mo uire rei mo malu ai kakai. Koe kliniki ke mo uire rei i te fisi. I ngahi tau ki mua atu na i e penesi na e nofo pe ia i he kliniki. Pena e au ngau pito mo tokoni lahi ki he kainga. Kau hi ko hawhainga taimi pe o kuiai pe ai nes koe ni. Ka kuulawe he motuane ahi koe ni. O ku i kai hanesi e nofo ai koe pe nesi o ku ngau e ki ai he taimi ngau e pe. Pe koe kore ia ki he egnista ka pai te lao pe koe pe whare nofo anga nesi ia i te visi. Koe toi pen ke ia ki hanesi e lava o nofo mau ai. Ka whamalo ki he Mr. Mo uiko hi koe kliniki e taha kutu ia i hunga. Ngā ue pē nesi aho e tolu ki ai, pa kutui ku whiunga pē iha koe me koe ngā ue koe ia koe kāinga pē ia o hunga. Nei ai e kliniki nei tuu i whare vai, me i tuu mai a o ne lava ke ngā ue ki he ngahi toenga e o tumotu me tuu i loto i he whanki mot koe ni, ka koe pango o kui kai ke toi ngā ue ia. I he ne ia mai koe ke he taimi ni. Kui ai pe whima o pe me wahenga ke Mr. Polisi ngā lava o ia i ha tamate afi pe ko ha ki station e ka polisi i he waha e whakahifo. E tenta tau pe ku iai pa mo e whakaamu ai ngahi kolo ke toi hoko atu ai polisi whakolo pa whai ai ngā ue ki ai. Ka koe whaku me whi mau ki he māmahala, māmasola. Pea kotune mea pei hai tokon pare mea he ne ahi ai whi mau koe ni ke iai ha mama ke ui kon malu ai whewhanua ke kainga
pehe ke ngahi a plautohi o kuna ulele na ngahi poako i po uri ka wikai au ke ai hama mahala. Koe taha koe tana ke anga veve koe wa upu tu uia i o koa pe a koe palpare mai ni kau higi o ko tuke palpare ma koe kai ke whakakau mai ka inga ke ngai tala noa koe ni o e ringi anga veve. Koe pehe me ka inga ko koa ko o si fonu a e ringi anga veve ia pe au nau whakangongo ko whetaimi koe tāpuni ai. Koe ringi anga veve koe ni tu uia o ofi au pito he matātahi. Pe au tu lawe ango fua lewa ai wheitu koe ni ko wheitu whangota. Anga eni o e kakai. Ko hi ko e ringa nga veve ko ni. Pe koe whukpa mo e talanoa ia e hike ringa nga veve hoko ki pangai motu. Pe a koe palapare matatau pe i kai ilo e ka inga ia ai ngā ue koe ni kuwhai. Pe a koutui koe mea mau inga pito pe ia ke si whakakau mai ki nau tolu i he talanoa koe ni kuwhai ke nau ilo koe hae mea ku hoko ki he palapare mata mo e ngā ue koe ni pure a ngā kuwhahoko. Kue e whi mao ki he ngahi whare hufanga mo ngahi kolo, holo whakakolo. Koe te palpare mai ia i he ni koe lahitaha e whanki kolo ia, koe ka kere kere ia, whakakolo ia. Ko hui koe mea e kula ki whi mao, koe whi mao ke iaha kere kere whakakolo, kai lava ke whaihalanga, ngahi whare hufanga mo ngahi holo, whakakolo, ko hui ke takoni ki he kāinga. Whi mao viviri whoki e taha, koe ngahi wafu koe e whanki motu, whi mao au pito e whanki wafu, ke whai hano ngahi, pe mo whakarelei, ne ngahi motu ne o si asi hake pe he patiseti, ke whai ngā ue ki honau ngahi wafu, pe ku tutu nai la vei beia he kon pare mia, na ia e whanki motu na kai ke lawa ke whahatu uta ki motu ki koui koi kai sai ai wafu o whanki motu koe ni. Koe lahitahe whanki motu wa wau kuna u kau he polo kalama koe ni o SMI pe koe sone kuia e whanki motu ku o si tufadu na whanki waka ke tokoni ki hono re ohi, hona ngahi sone, pe a whakawhiwhia au pito ki nau tolu, ai tokoni lahi koeni ka nau tolu, hona ulawa rewa o toka ngā i lelei hona ngahi sone. Koe tunga whakaekonomika koe o e wawau tāwhana, kulawi ki mua atu ki he lahi koe o mau e ka kere kere, i mawhi hiwa ngea tahanima, ko pangai motu pea pea mohi hifo. Pea koe whaamu ia ke lawa tanu e hala, ka maulawa rewa, ke teke ai ngoue, ki hatuunga o toe maolunga anga, pa me taimini. Ko tu mo lawe ko tabe mo nofo pe nas ke au ki tisema kai o mai foi faina mi va u ki tanga tapuni ke mo lawe ai. Ka pai tanu mau hala te mama ange mo foi faina e o mai i tisema ke mo ko ta fa ki ko ki he taki mamata mahino au pito pe ia ai fie mau ke teke atak mamata pe aku mau poulahi au pito ki ai koe palo parema koe ni ku tautou o hake pe ia i o whare eksea ai palo parema whakaaku pa moe matatofu a o ku tautou o mai pe ia he kāinga pe koe whaampe ke whaha sio ki ai pa ku koe ke hene ni startak mamata kanai o si mea mai i he wiko si
na e lava ki wawa o pa koe ne toki whakatokanga ia kulakanga wawa o ia pai i he potential koe ki he taki mamata. Ka kuai ai whakaamu ke whahasio ke palparema koe ni e mata tofu a ka mwe nofo pe ai kakai ai muri o mau e sirini kohi koe polkalama koe ni ai mata tofu a koe pia fo pa mwe whakaamu ia pa me wawa tawha ke teke pa mwe kalasi koe ne taki mamata ko no whakataha i taki mamata me ngowe i lo whapapalang ko ecotourism ke hao e kau taki mamata pe na wo ki he ngowe anga ko si hoko i wawa ko kui kai lahi na wo ke u ngowe anga vanila na hopo pe i malai mapuna he kapasi o ki he ngowe vanila o na usio i he anga koe hono ngowe i pa mono whaamai o e vanila. Eko whaamu ke maulawa o tokoni ki he tawhaki koe ni ka pao e lava o teke e maungahi ngowe whoki. Oi whupa mu e whaamu ia pa me he whanki motu koe wawa u ke te krea ki nau tolu koe Oceanic Islands. Ke tokoni ke nau whaama pa ku whaipe ki whakarea ki he Unistar koe ni o e tami he ngowe pia ku whiawhia pe ke tokoni mai ke whakao e whakaukau koe ni mahina hoki i he tawha koe ni o kutoe tānaki atu ai mahu inga ia ke ngahi koloa koe ni ka pau o ku Oceanic koe ki ngawe aka kemikare whamingi pa koe whaamu ia koe ai whanki motu koe ni wawau ke aia ki nau tauria koe Oceanic ke hua te nau ngawe a ki ha kemikare. Pea i wawau pe whoki o te ke fuloko lahi o no ngawe a ki o kemikare ia i wawau. Pea mahal koe mea ia ku whia mau pia ke puke puke pehe ai tokonia ke he ngowe. Koe a ko peku whia mau pe whoki ai ngai whare ako. Ngahi whare no foanga ki whai ako, tahia palapalema, ta whito ke ngahi motu, koi kai ke iaha no foanga lelei i he ngahi api ako. Pea o kau e tuka mue po ako e whanau, pea mue totongi ako pe whoki. E whakaamu e kāinga wawak tā whapai e tonga tapuni, o mai nau whanau, ke hoko atu ai tokoni koe ki he totongi ako ai whanau. Koe tahe palparema koe auhia koe kerekere, koe tahe palparema ko asia i wawau tāwha, pea koe kore ai kāinga ke whai hatokanga angi ki he auhia koe ni kerekere. Kune uesia whoki ai more ai ko topsoila e koe kerekere, pea ku avia ki tahi, aia kune uesia e whonua, te uesia e ia pa mo oseni ko hiku na o ave ai fu kerekere ko ni o tuku tahi, pea uesia ai pa mo e mea mo uia ko i tahi. Koe tepe me whakaamu ia pa me wawak tāwha, ko hui koe se niti koe ni ku mau e koutou reka reka. Koe ke lawe he motu andia ai ta'u koe kui he taimini kana koe whia mau ia ke tuku hifo ki ta'u ono fulu manima, ki ta'u ono nima. Pea tāna ke te peki ai koe no pe se te taha pea me he panke whakalakalaka ku whaampea wa tāwhana to e lawa ai polokalama ko ia o to e whakatu mai. Koe toenga koe o e whanki whemau ai whanki kolo wa me whanki motu sea ku o atu pea hi ripoti ka koe ripoti whakalukufu atu pea na o e ahi nai whai
ya formalot ke feituna ma fa ngari formalot ko wi ko e ka ngau e fa iki na e to koni mai o fa ka kato ai ko ni formalot ki tu la ke pa ko na me atu o kau i folau ko ni ya ko ngatanga ki li poti se malo foto atu Nè mày Sa malo ma fai mali cái phải phước hạt tala nó cái report của ni có tôi biết phước cái có thể tạo community rồi cái mai phá vô phong apa refer pe community mẹ con có phiền cái form tala tu sẽ có ulua ki có ne tala nó con cái halaki uta hange pe ko mo me ai ko wat fo ke plan fa lu fu ke hala pa ku kau ia ai hala kan ki uta pe ko tu fa fo nga ko me pe ke tau finga ki ai pa mo po nga we I va o ko to kanga lahi fa fo nga ki he hala ko ia ku lere me fare vai ki kapa mo o tea o i lo tonga ia me nga we ai po nga we ai o tu pe ko la pe ki ha tai mi pe weekend ni ki me mai mo ke tau ki po tala no ki ai pe ta tau pe mo fa fo me va ta ha no la pe ki ta di ma ke tau sio ange ki ha fo I tari mo nga we fai ki e ko no fo fai ngata a ho va nga fa fo fo pa ku fa ma no tu tu ku tai mi ki o mai nga I fi ma na ma wa a hi fo e se ki va ka fa mo ta ni te fa wa ki he wa ta ha no ka palan ni ke a to no ko mai na ni ka ko men sia ko nga ko yak mo ke ko pe ke ka fa ma to ta no ke e ko tu ko nga ke se ni fe ka akia mo fe li wa ki a ya na ku ai a ha se ni te ko tu pe he me te ki o tu na ma he mai a se ni ti ai ke fa ke me ko ni ka hange fa la vet ki mo at o atu mo tu un ki o te mo ai ha mea ke wesia ai me ko tokan ke ai feliuli waki ia e ko fana ke mikare mo tutu holo e vao mo me pe ai ka pa ko ha to kon ngai hala ko mo pe he ko hala e ubi ko climate road ai mo ha ho e weekend I tau kala no ai ta de fito pe ke ka fa fongan me va u wa ko tui mo ha pai pe mo e wa ki tau sia ko tui lahi ko ku fe unga tonu ai me ia ko ni e ko hi fe kau aki mo no fo mo tu e ko nga me ko se ko hono wa ko me ko ke mi sini vai se o fe e sio ki ai po nga me te ki nga hi pamu ko he nga hi fe tu u ke ma ngi ke kakai pe sisi ene mate ke pamu sola pe ai fai ai ngawe ki ai ki hono stoka ngai fitu ko ke ai ha pam ti solo pe to ka nga ki pam sola pa ka wai ai fitu ko ri na ma osa ai pe fo ki ai o fai ai to ka ngala hi ki na pol kala ma ke vai ko ni pe ko ha hono la ka ba o ha ke o la ia ko ha vai o ku kai ke ko ha vai o ku ngal wesia he masima Ake tau sio fa lele ke hi ko me ko ma fai ha pai ta tonu ko tu fat ke takiwa ngai api ai a tanke vai o ma nga bidu ke pot ngau ke malu fa ka vai ai ngai no fo motu ta de fitu ke motu ta ta ko ni va henga ko ni ha pai ai va va ta fa ko ta fa ko ni ki he mama hala o ko mai no pe ko hinga ni ki he ko kong alahi ko mama ko ni ko na tu fa tu ko sola mama hala sola ka ko fa to ka ni pong ni ka motor ka to ka fa fo nga o ripoti mai ko mo motolo ala ke mama sola ko mate ko to ata pulo ki pe na os poaki mai e alu o ngawe ki ngai mo lo pe ngai mama ko hingai na fu po ma lu ngai hine hina mo muy he Reson kon uk ta si pinga ka ton ta pula ki ha uia tala mai ka mautol ki he me teki ko fa hinga sola ko amana ke o mai ke fetong aki e pe mausio leva ki ai pe ku fe unga ia mo me pe alu le fa ninga ko i poti mai ko kamata ala ton ta putol mo fa
ki he mama sola. Ka kokore tu ke tuku he kuia e polo kalama o ko skore ki siaina ke mai e fetongi ngai mama koia. E ka pate mo hoka to mo wala ke e tau fleo ke mo tu ka. To ko te mo fatonton le to kon pare mia se. Ua ki na wostalangi ki ai me ko ni. Ua ko fiu kore ke potunga we se ha fetongi. Tolu o se kore ke mpesi se aina pa na fare i mai ke fetongi mo tolo ko fu mamafa. Kana o si whakahoko ki ai sea. Te mahanga fetongi u mama. He koe aluen ke tau e wha ene mate sea. Koe ni ui ke ntamai na ke whakahoko angi ki ai sea. Ma. Kawa te pe mai ton se. Tamu e whetona sea, tamu e tampini skauni. Tamu e ki hoi me mi pa e whare alea. Me tanau pe sea, fiu ono kore. Lahi au pito e mai au mate. Wa mau pe mau hinga e malo e kakai. Wa voi me pe tahangi pe koe a koe na tau. E mousini ulo to ai. Koloa kou whaki mai ke wahinga. Koe koloa e wahinga, koe koloa hatahake. E o pau pe he. Lahi moi ngahi mea ke koloa ke hia e fie mau ia ke o mai hapureanga to ni hangi koe waka. Wai moi ngahi whare whawhie maari. Moi wala mea pe he. Ko hinga o pau pe he tau mea, te mo fix e mea ko tau pe o mai ki ha wahenga. Ko responsibility e wahenga. Ka tō kwa ke mo whai mai a ngā ue. Kai whai ke wawawe he ufu wholoa e tāri, pa ufu tuai. Hau ka uhinga pe ia ai fie toko ni ko ngā koe malu e wahenga. Ko fie mau, ke ulua ki fwoi maama. O fia ke whai lotu ke o atia tau kai ngā, mawa maama whakalau maari. Malo se. Se ki tana ka pe mo fo more. Wa ko me ko ne fai to ka tapu aki. Ai ko hange pe ko me ko me aki ai ko fofonga e minister ko ka tolu na fu loa kana i time tatau na tangi mai pe ka kai. Pa ko mahui ngai pe to ka tapu aki i fe au nga aki. E hange to pe ia ko amana ki na os fe tutaki ki hono to mai ko na u fare foro mu. Ai ko tu te bau ngau he ahoni he ko whakahoko mai ande af. Ke whekao nge mua hakakai ke wange to o mai whare he kai lava he pure anga. Ai o koe whare koe ni e ono koe ni o mai ma tonga tapulaki e toko toa i he ahoni. O awe ko nunga koe tau whetoko ni aki. Koe ia sea pehe pe. Pena ang whetu taki hanga tonu pe ke CEO e nei teki. Mo whakahaa ki ai e kautaha te nau whakahoko i ngā ue. Koe kautaha uhila laisen. Ke mahino pe ai malu hono whakahoko i ngā ue ko ia. Malo. Malasia, ai koe whatokanga tu, koe property pe ia me te ki e ngai fupou mo e sola. Koe mea whake tokanga pa koe mea ko kore te ke mo mui tonga tapulua ki koe māmaia. Te mo mai sola mau wawe pa hiku koe veve. I tau ringanga veve. Kai mai sola i he advice ai me te ki ke mai whakalelei e ngai foi māma. Ko mo wala koe ngai foi pou koe pou ia me te ki. Ala mo ki whatondona tu eksia. Ko kula tu eksia ta fuk me mo ki report ko ni koe. Awa mak ta wha. He koe au tolo tonga whai afe mea ki sia ka koe ki whalu fua. Ka koe, o hinga toko ina tupu ko hae mea whai ki whi mak viviri ko ni koe. Awa mak ta wha he koe ripotia kui o whare sea. Ke whafukfuk mai pe afe mea ki, ke tau noho pe wa mak ta wha. Ka toki whai maranga whalu fua ia. Ka pau koe patse timo ha. Ke hui ke toki mea mai po ka mea whai. Malasia. Malasia. Iyo, ka koe ni pe ia. Hanga pe u whamalanga tonga taptolu. Koe ke mana pe na fiu kore ia ka hai. Koe na minister he me te ki. E sea, ko whatontono atu sea. Patonton pe sea. Toi ho mini te whā i tō pai mea pa ko tari whatontono e kno pere. Ne mahi ripoti a whawhau. Sia ko me hoa taha bene ripoti, o pau tau whemau ke la tari e lao. Tau unu mai a ka tuku hangi ka mea no pere, o pau kwa mea toka kiai, mai a ne mousini pe ka mea he pacheti ke tau tānoa kiai. E ulo tonga iai au seti meta ko hunga ne mousini na mai, ko koloa ko o mai ki he toka tapu, pe koe hae wahenga, o koe koloa e wahenga koe ia. Kai tu pe toki whaha sio kiai, ka tau whoki mai a he ku alu pe tai mi, kai ke te ofe fo ilao ni ke pāsi, o pau koe a tunga imi. Malasia koe uafu. Aku mapalani ke wafu ua i wawatafa. Pea tolu i hapai tato.
se ko fio ha pe me ko ni ko fa malo la na e fai fa ta ne fi mo e ka me mi pa timi me humanitarian response a sa sisu class ka mo non ngai a ki mo ni pena lau lava mai ko tala no le leki ha tokoni ka wai ai pa le ma ko ni o mai he report ko ni pa ko fa malo la ko fa fe tal ki o tua i he afe mai ai ni ma tokoni ta mo pe mo tonia ko ngori lo ko puanga mo siasi ka malo ya fono uia pa mo siasi a fitu na tokoni mai ke mo ui ko wesi na tuang mai ngai holo ke hola ke kakai ko sias katolika na mo na ngai project ki level o kolo sia ka foki mai ki he ko nau loto toke tokoni mai ke mau whakakakato e whatongia ki ngahi wafo o tumoto hapai mo wama. Ko hoko sia ko e o ku asi mahene ne talano ke ringi anga veve na ku lama atu ke ringi anga veve sia pa amanaki bige mau hanga tapun o moni ne talano he ku nama takai holo he ringi anga veve o sio ngari o ku riki pe totolo atu e vai uri koni mihe na ringi anga veve o ku tu upe maha umita pe hongo fulu me he tongo ko fai anga whangota e he kāinga. Le mato e o mau anga te whakafoki ke mau kaunga a takai ke nau hanga asesi mo tesi e vai. Ko tui ko mea koni ke nau liquid waste koe ke malu nau ai pe luo kele o tu o pamu ki ai pas patanu kele pe alunga sea o kufuwhatu ta maki api. Ka e whai e mau ngāwe ki ai koe hui sea he ku tu kovi apitu. Pate mau tesi mo mau vai ko ne kolo ko ne tu ofi ko ki ai ko pa ko tu mo utui na ofi ai ka ko ta no ko ke hiki ki pangai mo tu mo onia o ku ki maluange e nga ki leva a teknologia fra no poni ke faliki ai fetu ko ka mo tar ke to o maka ia ke ave ko maka la fa ke tanu hala ke tanu aki nga hala ko to kanga ko ki ai ko fale hu fanga sia ko pulang ko ni mau inga ia i ai ngai fale hu fanga ke ngai vahinga pa ku ia pe mauris o ko ngai ko ni o sima o mo fenki alwa tu ai pe ha ke ngai ko kon ha mai ko e reporti ko ta fa kon ke faina sia ko tu ila ya pito ko va ko fonua ia faina ana report mai ka na ave na container o si tele faina vi no sila pe ki faina tama ka ko tupe e whawhunga hanko e tatala noa ko he osi e tau whakataham ka ofisa kolo ko e foi project e nia ke process ya mu whai nahe ku lahe lo kolo pe he lava pe he kakai tonga ni whakatau ho mu whai nahe ko ta whako ke he vanilla o whai e tala noa mo seria ke whai tonga nia wawa upea mo e ua i he tō vanilla ko tupe e iai hangahi ola ke tau whengawe aki ai ka ko e whakalufua sea ko e ta whako ni ki he tanke vai pia mo mea pehe o ku fai thinga ke mo sias ko ni o sisu class ka manan ngai aki muini ke na to koni mai ke ave a mea ko ni ki ngai pot fai ngata ko tala no pen ki va ta fa mo ha pai ta to e fai ke ngai nga ko en figa ta mo sola ko e me ko ni ke no fo anga fai ya ko vaka ke SMA pa mo ngai me pe e fai nga la hi ki ai i he tau whakapanga ko ni o hoko atu ki he tau whakapanga hoko mai ka tukuang e fai nga mari ki he minister polisi na mo eke fo ke police station pe mo e ta fa ko ni ko ki organika ko fo ko ni on ni wa stikle ya ko organic islands na ya hatar ki ai minister fo ngowe o minister to ta ki SMA ko ni firma malos se ke ki la me va ver pia wi ke siu na ha ke report a ka fa fe ka ak ya mo e firma ta mateafi ya mo e linga nga bebe se ko fa ampe ke ma o he faren he na ka pe mo motuani o vare ko por kala ma ko NIP National Infrastructure Investment Plan ko ngahi fie ma o vivilia o ngahi public enterprise ka wai veve ka wai ngahi airport timba tamatiafi o ngari au ko fie ma o infrastructure ko di wa ke valunga o miliona pe o hake pe tokanga ko ni ko ngahe e mahino ai la pa to pe ko nga ko tau le ko ti ko ni pitoro sea
o koi ko uinga pe ke public enterprise ko infrastructure la lahi o fie mau he fonua ko to kia I ka kau mai pe ai business e pura nga ka koi ko pe he ko lisi pe ia ai business e pura nga ko lisi whakaluku fua ia ai fie mau ai fonua se alo koe o ko mahino pe ko tarano alto he project ko ko he malu pe public enterprise ka pau walu ngea we ko subset pe ta ko tau fe mau mo pe la we to over the billion ka ko hinga o hake ke tau whakakau o mahu inga ke tau prioritize ngai issue peheni o mai ngai whakakau mahu inga ke o te tau ni ekipe ke pehe ko me e fe ma e wahe ko tau u he kuia e ngahi palani whakafonua ka wau se he o vale ta ko ko toki whakahoko mai pe he pot ngawe ai ngahi project infrastructures investment o ku priority ka wai tamate afi ke malai wakapuna wawa u ka wai ringa nga veve fo o ki wawa u ka toa u mea koe aku kiu mai he pipeline. Ka kuhinga pe ko hake, koe tamate afi ko koe rei mahatua whakaosi pe osi. O mahalo I toki hufi ke aho kosi, raine koe ia. Tene rawa pe o kawa to ai katau unu maamarie pe. He kake mahino au pito pe fie mau. Ka kuhanga pe o hake fufoi ata whalahi o ni sea ke. Ke toka ke na pe he kakai ia koe ko mea ko tope o mai ke oho ke ai pure anga. O hanga pe o hake whakaukau ka sea he te tau alo ten te patse tipe te tau longa hono whenga ke wahe holo e tau ki resources kau sisi. Kau kange koe mea koe ai tonga taptolu. Ta koe koe konga penia ai nipi he malu e public enterprise o sia uia valunge au miliona. Hua noa e mahi wheitu ke. Ai mahu inga pe tau whauka malo sea. Mr. Goe. Tapu mo sea tamu miskalauni tamu wharai ki. Kai atu ki whamatala ki he concern kon ngoi ki he ngoe o keniki. Ko le tu he tainimi ko tu ko whetu ko tonga pe ke whawhonga ngoe o keniki pe nautolo. Ka koe whonga ko wai ke whotutu ke ngawe aki pea community ke na honga pe o pure na whonga ngawe. Ka atu pe ke ai standards ke na mui ki ai. A ui ko participatory guarantee system. Ko system ko ni o kos ngawe aki maman ka atoa na certify e mo ngoe ke organic. Pa ko mea ko ai ke whafua watu e mau foi tokotolu ke oki he ongo niua e whatah mo e Deputy Prime Minister ke kamata ngau koe he ongo niua. Ko u motu koe ha pai mo wawa ko na uwhika o kene e whaipe mo ngau ke. Ai o kai ko hapalapare mai e unga kosi o kene ki pe ngoe a whanki motu. Ko mea peke whai ke o mai a community mo kau potential exporters ke tau ngau whakataha o forma ki foi grupo kono ko participatory guarantee system. Pa tāna ke pe kia organic standards. O sia pe organic standards ia Pasifiki na o kau he ki ngau ke tau mui kia. Malo ko tali pe ia whawhawhonga. Malo. Mr. Whiwatawa aki. Tapa mo e whinuna i sea. Tapa mo e tama Pirinis Kalauni pa pe ke hoi me mipa whareare atonga. Sia koe whakotua pe mo tuania ko mau inga ia I he reporti ko ni whekau aki pa mo e mea na mea mai ke whawhonga pa wau tāwha. O kawai e tautalano ko ni he ngoue pa mo e whaina. O koe e ni ihi pa me he wahenga ko e ni ia ki whai waha taimi na mau whenga maari ai o rera tai ki wawau. Na wo mai ka te au ko nau tokanga ke ai hawhare back house ke utai ngoe wawau. Se hangepe koe mea I wheituuna, koe tau makakoroa guape, ko tahi pepe mo uta. Pea ku mahu inga ia te pile koe ni, ke toi oange ha tokanga make, ke he fua e whanua, pea mo ngoe
ai kakai. O whae ngau whao fi pa mo ek minista ngowe, ki he ngahi mea koe ni toka ngamai kia kakai e wahenga. Koe e tamai o eiki ko Samuela tau aika, pa mei tua nuku. Kau e he ngahi wahenga koe ne wawau tawha. Koe kau e ngahi whahoko whatongia kune whakahoko, kono utau ngowe wahenga koe ni ki tua pureapa. Aku kau e ngahi whakawhi atungia, ai utau ngowe koe ni, ka te whito ke kai ai ha plus freezer ngahi ala mea pehe, ke tātāna ki ai whai ngowe, kai lava ke toki whono e konteina pa tok ave. O kau e peai pa mwe whai nā hono ave poloka. Ai ku whai tokanga make ki ai pot ngawe, pau kau e ngahi new initiative ai pot ngawe, e whakahu mai tau whakapanga koe ni, ai whakaukau koe ke ngā unu ki ha multi-purpose processing facility. Mea i pēe whaituna sea, ta mo hoi me mi pa whare, ta o whito ke taimi Novema, Tisema, flati au pito maketia mere ni pa mo whai nāo tau whonuanu kauawa wa kawha. Koe tau ngā unu ko koe me he primary ki he manufacturing pe koe value added o futuai au pito. Kau he mea kumahui ngai ai pot ngawe, ka mo te pire koe ni, ke whai hatokoni, ki he kakai o wahenga, pe mo e wahenga wawau, ta whito ke nau whai nā, ka pe ke kakai whonua, ke nau ngowe, pa whai ngawe wawhia te sea. Te tau whihena ko hiko e tau taimalolo. Mau sea. Mea mai kia wana rea? Maro eki. Kei whai pepe mea ki i e whika nima tau asnita, e ko report a hei whare area wawau tawha. Eki mista whewhakatau aki ki tahu minite whitu. Tapi e whituna sea tapa ke tama pinis klauni, tapi e pare mea pa mo e hoi me miwa kapneti, tapi hoi no pere nea fio, pa pe ke hoi whafonga e kakai. Ke whie hoka pe motuania ke he mena e whai tokanga ki ai, te pire koni pa mo e pot ngā ue, mau mahui ngā ia, i he te anga e tokanga makehe, ki he kakai e whonua, tau whito ki he nau ngā ue koe ki fua e whonua. O ku whai whakataha e si au e pot ngā ue a honi pa mo e skretari ko ia, pe koe tokoni Ampastoa Australia, e si au ke anō whakapaanga, ai hoko atu e ngā ue, ki hono tokanga e kina ngahi Peck House. I he ngahi tūkui motu o kawaia e ua, pa pe whoki ki wawako. Pau ku hange koe mea koe na lawe kia motuane nai, maui ngai e pot ngā ue, pau kau e ngahi new initiative e humai pachet hoko, ha multi-purpose processing facility. Ki he whinga ke liriu koe e mere ni, pa pe ki he whainā, ki he chius. E koe lawe i koe motuani, e taimi season koe mere ni Tisema, ka mo e whainā, o ku whamon pe kia e whafonga koe pa me i wawau tawha, pa pe kia kau teunga kau whafonga me i wawau. O wau peo o tunga ki he mau e fua e whanua o pala e whainā. Ko kei ke fu oversupply no supply market whakalot whanua. Pea iai e ngahi whawhi atungia, no uta ko e fua e whanua ki tua pure anga, pau kau e ngahi mea fu tokanga kei ai pot ngawe, pa pe whoke ki he te pure anga, pa whai ngawe wauwhi, pea mwe e minista kone ngowe, ki hono tokanga i kina, ta wha koe ni, pa pe ki hoha, pea me he kakai o wahenga wawau ta wha, e whai hano whakaivia ki nau tolu. Kau ngai mea utokan kia pot ngā ue, koe nga maha ni whoksea mea i be whaitona, pa pe ki hoi me mi pa e whare. Koe me me koe uta koe fua e tau ngō ue, koe lai taha pe koe uta pe ki ngahi tongen diaspora, pe koe tau kai ngā tonga koe i Australia, ko Amerika, ko New Zealand, anga mahe ni pe.
O kau ngai mea whai si o loto ke e pot ngā ue e ta whaaki whaka packaging mo e ta whakoe kono whasiusua ngai marketi ta to fito ke ngai supermarketi lalahi tau pe hange koe Woolworth koe Pick and Save o tokoni ta whaaki whaka peki koe foi mea kai e taki kilo e taha taki kilo e ua e koe me ko tau kainga me tua pureanga koe ke nau fu fia mau na toke na watu toa futanga i kilo e ua noa koe nau fia mau pena tola ki kilo pe taha kilo e ua e tau foi mea kai pe koe talo pe koe manioke o tui mo si mea i bea feituna pa mo e whare i kini e tau lahi e lere mai a fisia he ngahi polokalama koe ni he ngahi teo i kekehi nusila ko kau ngahi mea whai solo loto ke ka hau e ngau e waofi pe mo ngahi mo kakai fonua ki he hono tokonia ki nau tolu i he hongo maka koloa koe ni e ua o ki o tau afi ni ma ka koe tahi bebea mouta ka koe fia lawe at pe ko mau inga ia he report koe ni e whafonga me wau ta wha pe mo ngahi mea ne o mai pe me he kakai o wahenga koe ni pa ku atoi pe e popolahi ke whafonga mo ngau ne whakahauko pa pe fo ke kainga o kuna ulotonga whakahauko e ngau e koe ni e ono uta e foi mea toko ni ki tua pureanga i e wafe ngau aki waofi pia moe pot ngau e whamalo atu he mau whenga maria sia Se katak pe to tuha ke taria pe fiu kun fiak mo me ke tau tai o ku ye pe por kalama e por nga tau tai ke whakakato ngai SMA he ngai waka kon ke toka ngai aki o ku mahino foki mi ha hi kun e whai ki wa u ta ta pe mo hapai ta tol o ku mau anga mo ui lahe ka kai ma mi he me fua kon no malu ngai SMA pa o skamata uta mai ki tonga tapuni konga whakatau te market lokolo pa ko tui ko potential oi ko ave ko ki tua pure anga ai mea ko ni me tahi pe ko mea tahi ka ko ka fai ai ave ai korea e fafonga ki he po ngato tai ke na siu ke he ku lotonga lere pe ai po ka ma ko ni ki he ngahi fangi waka ke tufat ko ki SMA mono ngahi mi sin ke whakakakata ko mo fatongia ko no re o he kai ngai SMA malos o fatafa Tapa tia, e ko tu bea ke whai whamalo, pia moe ki he hau ei ki kabineti sea ko hui ko e pōpō mai pa mono taliwawe mai ngai whimapu i kiri kona wamau tahwa. Tatau te whito ki he hala koe ni whare vai, kapa mo o te a ko ki whuolo e tuku ngai misini ai. Au whimau ke whakakato kai a tamai ngai misini ke tokon ki e hala ngai fitu ke he famalo ke ton bare mea ku fai sio vavi ki ai ke la mo fai moto ai alo bare ma ko ia ko firma ia ta ton bare mea ne to fa ha ku mai pe ngai a het ki muinia ko na firma na la fa va motu ko ngai langa fa kala ka ni ko langa holo mo ngai me be ia ku ko ia la fa ke to ni kana tol ka ko si firma ia viviri kana tol Ministra polisi malo pito lava pito pe i he polisi koni le matua o ngawen ka mautol ko hiku sai hala forward mit te fisk le matua ko e tu kot pe a firma o ya ka inga pe ki he o ministra i he talia fa ka ko e ke o ke niki pe ki fare hu fanga ka pa sai o mahala mo dolia ku maho ko tu motoria ki whakako e whare hufanga pe malo au pite pōpō mai ki e ripota wa ta wha a whotua tia malo se katape ka tari ni whiu mau inga katape whafonga mekan ki he ua fuko tu ka o te fika ua ki ka mo ke lava mai ki he wa marini ke whatala no ki ai he ku hange o ku palo palema ata whemano ki pe fotunga whewe wafu e ko wafu ko ni ha anoe ta ko na se mai ka ngai me ta tau ke ki hari anga la falafa ka lere langa ia ko ke hari anga me pe pa to ai fo o me ka ko na pe ke me mo ke mo ke va marini ta sio tam ko ti sai ni ai wafu ko ke hinga ki ai pe ti sai ni ke fa nga mare ali la falafa ko mai noi ko u vaka ko ni e lava alo tau ke ai o ku na uri ta puni ka to
Kakata pi ke mea mai ke tau kalanoa ke ai hawhenga maarie ke fui whima kuni. Malos. Ek no pere tapu. Papa. Tape mo fito na kisa, tapat kita ma pilinsi. Puto au kalala, tapat ke pandemia. Kau mai oi kabineti, hoi ke fono, kau mai kau fafonga kakai eksea. Eksea ko tu piau ke u famalo ia ai ngau e ku fai e fafonga ta fa. Koe ka mea CCEN koe nagari kon santungu asea ka ko fatonga i peo ai whakafonga koe ha tō taha ni au wha mea e wharen. Ka ko fatonga i o ku ngāu e whakalongolongo pe ke wāhenga mo e kakai ai au tu whalala ke tō taha ni. Koe malo pe moe a ahi e ahon oe nai mawhai mo ri pōti une o mai ke u te whanongo. Ke tō tahani e mea hake o mea mai o whikawaki. Pea mono whakoloa e wahenga tāwha. Koe moni koe wahenga tāwha o tatau pe moe wahenga tātoru whainga taa. Whainga taa au pito hono whanonga anga pea mo hono wheitu. Sea ko whamone at kia e ko hui ko motuani u kai whaki uno whau ni afu. O ko unof pei motu. Pepe ki whare o kulanga pei mo whamiri pa mau unof pei motu. Rawa pei ngāwe ma whoki motu. O kawere pea sea ko whatoa ngai pa ko o moni ko popo watu ke whafonga. O whikau mo e lafa. Hawaiki. Koe lafa ka pau te mau. Ka pau te mau totonge lafa o tau wafe ni mangiau. Ai lere a lafa be me iaf. Hono whetuku. Ai unau. Pe koe langa o hange koe mea koe nai mea kei a whafonga. Amsia moa hapai ia, ua e lafa maha ua pe tolu. Kau ai whetuna sea e mo e whafonga mo no pere whikaulaki ho mo lau maari e reo ai e ai tokon ko ia, to e ala mai mo se aina o to e whai e tokon ta taupe. O ki whatangitangi ko whai e whafonga pa ko pou ki ai o hi e ko whautua i motu, ko e whainga ta atu. Koe taimuna e whai koe ai langa koe, ai sola koe, ai ui e tai mini koe mini grit sea. Na e, kai ke lawa e waka o tau kia whitu. Pa kou tōpeke u oata rewa ke mea i he minister e tokoni pare mea. Koe talo e holo e wafuia o fu he walu wa. Pe hau he tai mini, o te kei peke langa ha wafuia i ofu. Koe whaki wafu kou langa i ofu tai mini, koe langa pea he ngai whamiri, o nauna fo mori. Pea mautai maari e pea i o whai he hifo mo e hake, ai anga e mauna fo. Ka e taimi koe nai whakahifo i koe uta koe hono oange koe piriki moe sima moe uka mea moe unaunau pe sea foi taimi nai ongo taka ke kāinga. Ko pau pe ke tuu mai e tangata ko toa pe whakata moe ni i koe ni ke nau uma ai ngau e koe ia ke lawa whakahifo me he waka nai whulauange pia moe unaunau koe ni eksea. Pea ko mau whamu pe ka pai lawa o Piaha fonga i lawa mau hala whalafa. Pe lawa o iaha fonga e te langa hawafu i ofu. Ko whanonga te tau ia e ton pare mia o mea i wafu e ua kau kai keu. Lawe i rei pe ko whe ko o waka i o. O totonu pe ke whahatokanga ki o waka pe ke wafu o tea. Ko mautolu o ku
kai pe ia wa tau me valua ka ba no pe fra amu dai ai hatai ni langa ia wafu etsia se o fi la ke me ko ni fi ka ba mo sola ko fonu e fa pe ko motu e fa o kuri liu me home sola ke mini crit sea o hange ko bia la lave ki ai ko me apango ko hi ko motu e tolu ko to e na home sola kana fa pe to kon pare mia ka pa na tuku ke a usia pa ke mea tonu ke mate ai sola i o tea honga pa pe ki fare vai na to ton pe ke tuku ai home sola he ngai api sea hange ko mea la to ko re fare iki ka ko mea mari ko to fa ho ase pure anga ke tuku ai home sola ya mautolu io pa ku tuku fa malo to kon pare mea no tuku o fa no pe ke mea mai te ai sola fo sea ai ke una pe ko sola fo ko ni e ai a fe ka pau ko sola mama e ko tau e tolu tau e fa e malo lo ke kai mo ui ko ripoti mai ka wafunga fe sola fo ko ni ke ne lava o matu waki o ka pau e mate ai sola mini grid i honga fare vai o tea pe mofo e sea ka wa pe fa ka ke hui ke bia ka to kon pare bia he ko e laita o nga hi ripoti he tai mini mei e no foia e potungau am di sta ko ni ka ta me ko to ke e sea ko ki fa manat pe ke to kon pare bia ko hai tu nga ye ai nga sola ko fa ko ni ko hai e fai tu uni ko pure anga pero ngai wa mo tu pe ko ai ulanga ai sola ni sea mata mai ko sa nge pe no totongi tal mai ko ta se te ni mano sea ko fu totongi mato ki mama fata haya ko sio o ka pawe hiri fakina tala sai nge no tuku ko ini te tolungi au he fa i ho api sea e fika i e au ake se ni te valu viva o kuange o tupu ka pau ta se ni manoa ho e ka pau de mo to ha ke mo ka treita te mini olomi ri wa ke ta se ni manoa to ngeu fa ngeu tu fa ngeu wa no ma exea o kuongo o ki hunga o ki fare vai o ki otea pe o ki moto ko fotu ai ka ko tu ka pau pai pe ha o hinga le rei te mautari pe mo fa fetai he ko be na mo pore ki ai kana ba fampe exea ka pau na toku ai home sola kai o aleva ke tu pau au pito mini crate hono tu unga vai hono ivi faka uhila ke ngai family o fie ngai family when o fie nei awa de fi ko mari ia he pau no fo ka pau o te ki ha fainga bolo kalama ko mai hoto ki vala ko ke te ke tui sea o uno e vai pe awa tau pe tala mai ko hai ane ia ahon ko mo u e hai ane o motu tak ta hai ane pe ono ki te o tatau pe ke lotu pe ko fai ka polo kalama o fai e o motu fa ko ni sea ya kono mau inga au pito ai sola ka o kui kai ke ai ha fainga bea ngau ke ne tari o ka pau e mate ko toa sola e ton pare mi ati tau fola wa ta to e aho ko ia pope ko ia pe aho taha ko mawe ai ki fo i video na hiki he kau matu ana nau fo ki fare vai ai ita ko me lau e ka kai ke ya mama mat au pito mama na nau finga e fia ko to mo i he wa heng pa to ki fai te fola wa a ia feituna ka ko fa malo pe ke feituna no ke tu ko home sola i off ka ko fi fa mana pe ke feituna ko home sola kotoa na to tongi he ka kai ai wa ngau ni manoa neo ko mea ofa se pani
kai lava fotu e sola e ngai apitakta se o fe lave ke vai he mea koni na mea kai ai whakafonga he viri vai ko mea ko tānoa ki ai ai whakalongolongo pe ne ngā ue o wawen katuunga o ne omi hapaanga ko ua miliona pa ko whamalo ke he whonga na ngā ue aki ke vire vai whonua ko tānoa ki hunga vai e tolu merie kotoa e vai e tolu koni nai vai nei si keri he kai ngā koe noa papu tuai hono ato e mahalo e unau ia kokona ka toi holo e vai ia tokon pare mea mau whampe na vave mai ha whainga whonga ke lava o whetuku atu mua pe ave lori kai whakasisi ai tangi ai whainga tā ia koe uhi koe whi mau e vai e sea e sea ko whamalo at pēu ki he tokon pare mea kau mai kapneti a hono tari ai whanki I whare ke awe ke nofo e whanau me ot motu. Kai ke kohanga whakatoanga I tāku kohunga, mo taunga, na mo whare mai. Pino pere ko o minite hongo fulu, te whaatato minite ua ke whaos mamaranga. Malo sea. Honga, ko taunga, mo whare vai, o nau fia mau pe mea tatau pe sea. Kono hinga koe o me mau whanau o ako I nei afu. Tēnau toki whoki pe nau tolu I e ato naki. Pe koe whalai te. Koe whainga tātaha e mau whanau he whine e tōn pare mia. I pare mia. Hono o me o tuku holo he ngahi whamiri. Pa kuea e ue si ai ai. Kai kai u whe tānoa I sea ke mea koe ia. Ka totonu pe ke au sia he whare I kini. Ai whakatānoa u whai he motuani. O whe kau aki. Pea moe. I siu koe ni. Ko whaambena I lawe a whare vai mo taunga, mo e ngai o tu motu o au ki hapai. Ui, hau kai pō nau eria ke nau no foi I hapai. Na lava o whaha toko ni pehe ksea. Ksea o whamau ke whaitura mawhenga marie, mo e pōpō atu he ripoti, ai whawhonga wawak tā wha. Malo. Se ko korbe mo ke te mai pe ki fa male ko hi o koe mea mahuinga o pito ni ko ni hanga o mai. Whika pa mo e mau anga iwi. Se o ku ia e mo ni mea he ne malanga ai koe ni ko te whamatala atu pe. Koe whanki o tu motu koe o haapai pe a mu wawau. Nai ngai mot na avike miesini ti solo. Pe au ke tu unga o ku mamafa ti solo ke nga aki ke o mai e iwi koe ni ki he whanki mo. Pana e whairewa e pehe ke aviange ai sola pana ame fo ke home solar. Ke tokoni peki. I whapremore pe ai tokoni pare miaka ki whatondona pe. Ne teke ki anga misini ti solo ki o tu motu I wawau. Ko haapai pe ia. Koe toki oange nia ai sola koe o pea te mini. Ko I peka toki hoka tō mea. Mau. Koe se o mo pe ko hapai ka koe ka ko whatata pe ki he ki poini koe ni wheke tala noa ko mo pe ko hapai. Pea mo niwa na avike e missing ti solo. Pea mahino mak pale mak ko hi ko hono tau hi mo e anuki o lunga te tonge lolo. Na haurewa ai ngai project koe ni o kamata aki a home solar. Pea kula vai ngahi ngawe e ni he home solar pana ala tu rewa mui atu a meko ni unau kala no kai ko mini grid. O ku ha mai se ai o ku mahino ku kamata ke ngau pa kula vai ngahi ngafa ka ap ko ni ta no kai no pele ai haian ni ko ice. Na ke lava e ki mua. Faka fie e ke ngahi family. Ka ko ni se hango meko ne mea ki o kui o lunga ai totongi unity I tonga tapuni. Ka pau te nau totongi o whakatatau ki he mea whia mau ke tāna ki ko ha seniti ke tauhi aki mo toka ngai aki. Na oange he po ngai me te ki ai level ke pakuia e ngahi mini kritia ku hango ntala noa. O pangata sente ni manoa ia. Pe ku hanu lema ai kakai nau nofo he motu. Pa kamatari ke tuku hifo he ka ofisa kolo kwe pe nau ko siri o ki ko miti. Pe nau tuku hifo ki wai ngai whetue ni. No makata ki peka e pangata sente wanoa. Pe alu hifo ngai motu ni ho pangata. Se o toa tapun se te fitu noa. Mau tala noa lahi a neu mo me te ki.
ke mau whakahu mua ki he kabineti beto whaita no ke e paremia ki ai whakakau koe ni na o hake pia e no pere kono o tonga tapu e lot vaia ai whakakau koe ke ame koe ai whakakau e trust fund ke iai ha mea pehe i he ngahi o tu motu o haapai mo vava u ki he mea pia koe koe mau anga iwi kohono moni ko he taimini te kai ke tauhanga tatolo unify ke iai ha atau unified tariff system whakalufua ki he mau anga iwi ka taulama o fe unu aki holo ai tokoni i loto ai ke si kau e kakai koe ni sea nei talu e ku tupu aku ia te kei ki hanga o ngo i ha mea pehe ku alu ke o tumotu koe ni hapai mo wa o motu koni o wa taha whaapa mo hapai taha tonu. E kua ngo i koku loto, ai ongo kau ai whahinga nofo o ku whai pia nau kātaki e nofo pehe, kai a watu pe ai kau whakafofonga, pe a watu mo pureanga ke whai tokonia. Koe tari ne whihui i sea, o ku hene moni koe ni, koe home solar, pe koe whonga i taha ke tokoni ai pure anga ke tuku hifo pe ka koe mea ni o whenkai pa ngā ka paurewa e whialu aki e home solar pa mo e mini grid pe ke ilawa na he ngā he whaki motu o tauhi mini grid ko hik whima e pāngia ki tauhi aki mini grid ka mausio ke e sea he ko hik koe moni mea wha mai he nei o ato e mini grid pa ngari e fu mamafa Pagata home solar ke tokoni ke nau ngāia ke mau anga iwi, koe hae mea te e whai he pure anga. Pa koe whotutu koe potu ngāwe ia, pe whewhe ke ai whakakaukau e trust fund. Pe contributa te pure anga mo e kautaha tokoni mo hai ngai pisinisi. Kore pe ke toan pare mea pe wha tokoni atu e whemea aki koni whikau mo e mini griti. Ia, sai pe? E sea, koe kamata whoko hinga koe ai home solar e nei kai ki lava afford ki ai ha mini grid ko ngā pēa kai o api ko e whi mau pe ai le vai ai home solar e whai lewa koe ne kore o mau project ngai project i koe ki he u otumotu ke lava tu e mini grid ko whi tamua lahi ko reliability ko tamua i taha ko hangi pe nei mea ke ton pare mea u lavai ai u mea ngau e hange koe aisi mo u ala mea pehe ai mea na kai ke lava e home solar ko i taim tatau pe mahina pi tong koe mea koe no pere pi wawau ai tau pehe pe ton ke whahasio ki ai kanai whai e kau tau pehe pe kau matau tau hono evaluate e kei whema o pe pa moha se niti ke maintain i aki mo toka ngaya ai koe mea ke toi wakai pe to review pe kutonu ke pehe tai niwi, e koe osiko ne tau e ua pe tau taha no ngau e aki, o tonu ke liriu. E ai koe uhinga koe, ai toko nia, toko pare mea, koe uhinga ia, nai pehe na e one or the other. Na iai e ne progress mai, vene hao koe ni, hange koe na e kamata aki he term, tonga energy roadmap, ke whinga ia tonga ni, pa whinga i mo e otu motu, ka koe mea koe ke whai ke o motu ne kamata ke sola ki he uapi. Pia koe mau koe ne fui paanga koe ni o ai koe mini grid. Koe ui ngā pe koe ngahi benefiti mo ngahi le rei hange pe koe na ke mea aki, na mea aki e hau eki. Malo. Koe se maho inga fo ke tau tala no ken pa ngon pe ai whaafonga e ton tap tolu i he tuku au mai koe e whenga ke ave ha mau anga iwi koe ke ngahi whitu mamau pe he. Koe mea whihuia a honia benefiti o smahino. Koe cost, koe enu whihuia o ku ngari unau ngau fumama. Pa e tu ua nai ai ongo mea ai home solar pe moe mini grid ke na whetokoni aki. Ke oe mawhasia ai ki whamili, koe mo ui o mau pia mei tahi me e sa ma ei koe ni e ki motu iki. Mo tokon maa mōri. Pa koe pisi tangi whaafunga tawhake, ai moe ngai halango ui ke whahango. Ka tuku mai sea he kou hiko whakaukau e initiate pa nai pe e Minister Banga i pare mea. Koe whakaukau ko ne trust fund ke ngahi community pe na siai pe ki mo. Pa ko tui pe na sifotu uia. Ke tokoni sea te taulama transfer ai subsidy ke ngahi mea pe ke tuku atuia ke nau. Pa nau account mai pe ke mea.
Kono ko se ai wafu se ko o te mo vaka. Pata mo sia ki ana pe fe hui ko ni ki ton premia tam mo fe do na sia mo tam ni si kama premia ngau me mi pe faren sia ko o ko to kanga ki me ko ni ke ai tana ki se ni ti me sola ke foi ele tana os fai fo nga ko ya ki mu na tana ke fangi motu o mai ki farpanga kono tuku ko i farpanga na to pau ke to o pe se ti ni ma he ta ko to pa ko fa o si ne to ko to e farpanga na mo re ngai motula ka wa farvai mo ngai mo to e nau foi se ni ti ne to ka to ai e farpanga ko kore pe na fai ka tau to ya u ki me ta tau e fo ngo ai ke ta na ki ko ni e ko ka pa te tau si o tu ki niwa kai ke a fu ma nga pa nga fe te nau to tonge te rif ko ni nau si tangu tu e a ke a e la nga ko fo nga tau pe whakau ia ngā whonga sea. E lawa ke makupusi e kakai e whanua. Mahalo au wita. Sea ko whiupe ke koe mau ha hingoa o e minister taim koe na ne toko na mo ha singoa si o ke. Sea, te veko ki popo. Ke popo ke mea. Sea, e kai whia mai hingoa ea koe eke pe ke ek pare mea. Ne mantu pe hia taim. Tori ke eke ton pare mea. Yes, for fai hanga au for tu ha sola mai nai fa kon ku to ko si. E ko fai ta no ai be foi me ta ta be mo ai be ke mali e ta no. Alo fai hanga au e. Ko le lai ta no fai mo fu ai ya. Ko fa ha ko nga au e ya u kai ko ki la wa fai. Ke nga ka te ha be o. Me ata tu ku be i fare. Malo. Ko nga au e hoko atu ia. Ko ta ha de to ha ko me ke fai. Tuat nga ngawe ke whahoko, ko enu whenga e. Ko taurea tonga sea, koe ke tunu hange pe foi unga e pa kula. Taimi. Mea le riko tō pe taimi, hango e palo vea pe. Ko mea enu whahe tua matua ko ni whamapop, kai hoko atu e ngawe. Poko atau e tō pai ke taimi, ko e taha hoan pa te ui e kaka ki tā palo te ripot koe ni. Sea me pe ki minte ua e whaase. E tō pai mea, ko mea tō tolu ni wharen. Nā tu atu ho min te hongo fōtata. Half hoa pe koe haua e ua koe ni he pompoki. O se taimi e tō pai mea, te tu atu peho whainga maari e ko wha tu atu peho whainga maari. Koe malo sea. Koe mautari en ki he ola o vil vai. E tō pai mea, o kuongat ka koe mea o atu. Kawa ke tauparo te report koe ni was mahina tu ngā kia i wawa ta wha. Oto kia te vita whatawhi puloka, se ausi o whakiwa whalau sa wareni, 17 tau mo ua. Mo are o tunuku, sa miu, ki utawai pulu. Riami was ke la tu, e ki milista ki ngai ngā whalwhanua, e ki milista tanak pānga ho mai mo tute, e ki milista ki muri, pe kautau ai nea fio, e ki pare mia, e ki tokon pare mia, e ki milista whi whatau aki, e ki milista ki ngai business e pureanga mo e polisi, e ki milista ngō ue, e ki no pere tuia fitu, e ki no pere fohe, e ki no pere vaia, e ki no pere tui la kepa. E ki seo loto ke to hon fuma walu. Koe pikai loto ki he ripoti wawau tawa, whahamanima. E ki seo o wikai ha whaha loto ki ai. Tapata iksia, tapu prospeke whakahaukat ke kaume mi pa whare aiki, ai whiwhia ko hui ko mutari le lei, ai ripoti, pe me i wawak tawha mara. Hoi ki mua patore whare ki he wā, ko karpeke tau whapapau e tau ngā ue he whiawhini, o whotu atu ki hau kate tau ngā ue he os tau maroro ko he whaha
o ke ho no pe o fitai mi ku la vai lao ko ni fi ma ke pase ha ni to tap to Che ai ku ke ho ka te be tau palan ko ke ngai fe hui he wa pa do ho ka tu. ko wi ka ko foto ai ke ta ho ka tu ko i te ta fok mai pe wa hanga ton ke fe hui pa ta to lidio ke kom ka to ko pa ke ta foto ko ke ka ke ta part ko roto ki he ho nga o e make te ta fa ho ke fa fini fa mani ba Ik zei al dat jij te weten dat we blokken. Zelfs of we gaan vooral zo valeni. 17 tomoa mo ale otunuku. Samuel kiuta vai pulu riami waske la tu. Eki minister ke ngal fat fonwa. Eki minister trak pang humai mo tute. Eki minister ki muri pa mo kautau ne fio. Eki paremia. Eki tokon paremia. Eki minister fe watau aki mo farala fa enomika. Eki minister polisi pa mga business e pureanga. Eki minister ngowe. Eki no pere tu ya fitu. Eki no pere fohe. Eki no pere vaea. Eki no pere tu la kepa. Eki se alo toko kia yo me mi pa kuna mea yo fare toko hongu mawalo. Malo ik tole fare ki wa. Mea mai ksia frere? Malo pula mare hoi. I he tau fok mai koin he wa. Hange pe ko ia na e tala he ho pampongi. Te tau hoko atu ki he taimi whawhehui ai ho e ki minister e hoi whawhonga koe ni kakai. Pewhaki ai ho e knopere. Ai aku hapen i he tau toitotoni. Ukarpe ke ka ke whamanatu hake ki he ho e ki e tau toitotoni ki nā mea ki ai. Se, e lape ke wata ki fotu. Mea mai. Koe tamu sepa tamu mai o mai mi pa. Koe fotu o ku fotu a pensea. Nā lava ke kapau os mau mai ngau e kalakepe mai e ki ke whi lao. Ke tau rak ngau e ia. Pa oskapa tau tanak mai whi hoa e ua ke tari whi i he osi ai tau tari ngai whi lao. E tau ngau ke ngai whi lao. Na lelei ang ia ko ngahi he koe sio e sea e natula ai tari whi i ke tau hiki ai ho tau re o ngai me pe. Tau kamata i he whi lao ke whanofanofu le rei ngau e ko apa tau tok tari whi i leo. Ko hanga pe e foto se. Kala ke te amawa. Oi koe foto me e minister polisi ko pau ke hapopo ka tau. Ko hiko tai mahino koe i he tau tutuni ko e ua. Ko whaunga pe ke whahoko ai whakaukau ko mai me e minister polisi ko ha tutuni whare ki tau paroti. Ai ko pau ke hapopo ka koe ki tau paroti ni foto. Kamu e fituna ksia. Kamu e tampilisi po me pa fare sia ko tu pego. Po ki he ke foto o mai minister polisi. Ka ko formanato pe aku ia ko e hange ko me na ni me hange hiki ho tau leo. Ko ia pe au hiki ho no leo pe mo to kon pare mia pe ko no ape sia ko na u ape ko tau ko na lau mari le rei pe va ve tau. E tau ngau ka ko po pe au ke malo se. E ton pa me? Ia, malo se ko hape mea e vai, ka koe kore te ke whakangata pe whehui ki he mea ko si mau ke whehui. O te ova tu ia lere holo he u mea ke he whehui hanga tonu kai tari hanga tonu. Ka pati te hau a whiawhe te tau fuoloa. Ka koe hape mea whai tau laki tari whehui pe koe tau alu ki he lau. Ka koe whotu kone a e misa polisi ko tiu whapoto. Na tau whihia he whe lafo aki, kai ke pase tau lau he whe mau pe ke pase. Maros. Kala ki tau palo te foto me minister polisi, ko roto ke tari foto, wha manima.
Excel loto kia te vita whatawhi puloka, se hausi o whakiwa whalau sa valeni, 17 tau moua, mo ale o tunuku, Samiu, Hiuta Vaipulu, Wiriami waske la tu, Eki Minista Lao, me tak mamata, Eki Minista Kimuri, me kautau e nea fio, Eki Tokon Paremia, Eki Minista Polisi, me ngai business e pureanga, Eki Minista Ngowe, Eki Nopere Tuia Fitu, Eki Nopere Vaia, Eki se uloto ke toko honga fulu maa tolu. Koe kai loto ki fotu whamanima. Eki o wikai ha whakaroto ke. O iki ko whatonga ki ke mehni e se komi kakato. Deu whanofa lewa tonga tapu uruaki ke ne leo he sea. E tauriri o komi kakato. Tape mai sea wharearea, e katapu ke tampini skalauni. Tape mai token paremia me ho e kabineti, katapu ke hoi ke whawhongai hoi ki nōpere, ka pihe ke hoi ki whawhongai hoi kakai. Ko tui mo mea i koto ape, e tautuku a neafi, mga tuunga i he lao kon whakanganga ki hia kompiuta ua noa ua wha. Ai a kutuku atu kia ki mautou hou e ki pureanga, ki whakatala noa whuki nā mou whakahoko a neafi, ai nā mou mea mai, a whie mau koe ke whai e. Ai tō whetutaki pia moe atense ni are o tō whai hato ki whakamaala ālaangi. I he taimi tatau, na mahino ai whakotuu, ai na me he pureanga, ai na whai he eiki minista o kastomu. Kai pehe whoki he whakotuu motu a pei a koe ni ai na whakahu mai ake e lao. Ai na tō whatoa, ai kone tu e tanimi o na e ua ai o whakotuu. Pea koe a kutari koe ke tau pāloti, i he taimi tatau, na i ai, ai mahino e tautuku a neafi he whaa ko no hinga ko ho mou. Ko to si o koe ni ke to whai ange a mo whemea aki ka pehe ke a to whare i mea tense niare. Mālo utare ati ho e pureanga, mālo. I o whawhonga o kai hapai. Tape whituna pa mo me pa e komi kakato. Ko hi koe ngāwe koe nina e whaipe whenga ak whātaha pa mo e hoku me mipa e pore angaka nei tukma e pare miake mau whātaha me karake pe a pe whoke a tensini are o hangi koe tutune whare ane awhi pe ana os whahoko ngāwe koe ia korpe ke karake o hake a ngahi whare i koe mi he karake pe a mo e a tensini are ki screen ke mea ke hoi ki koe mea koku kamata koe mi he kopu ua ono fit mo tahanima ka tātok whaos mai gen. Ai koe anga ni e au isiu koe nei re ko te karake me whemea koe ni whare sea mga tūnga ia i he whauhinga rea, ai koe kupu ua, koe uhi koe whauhinga rea koe ki he hia mamawha, pa moe mga tūnga i he ngahi hia koe ni uha he kupu ono, fitu, pa moe tahanima. Aina e toke kehe whemea ki a neafi o iai tui motoani pa pewa ki he tātai ki Minister Polisi, mani ihi pe kehe pe o ku i kai whenā pasi e whauhinga rea koe ni he kupu ua, pa moe ngahi tau tea kou hiri whaki he kupu ono, pa moe kupu fitu mo tānima. I he whare i pa moe whamala ala nei whahoko, pa moe karake pure whare area, pa pewa ki he atenseni are, o ku mahino ai i hono whapatano no se au ki whepai ki whahok haririu. He koe uhi koe neongo koe definition, pe koe whauhinga rea koe he kupu wā ki he hia mama wha o kai koha hia o ku laka hake i he mahina taha wā e ne tau tea. O uhinga pe ia ki he taimi koku hae koe ai whakarea koe hia mama wha. Ai au ku kike kau ai kupu ono ia, i he tautea koe ni he lau koe ni i he hia mama wha o uhinga ki ngā hia ke. Neongo ai laka ai tautea koe he kupu ono i he whauhinga ko kā koe he kupu ua. Pa koe kupu fitu o ha mahina pe kupu fitu koe hia mama wha koe uhiu ki koha te huu pe ki ha system wha computer kau te huu pa me tau mua ke te mau pe veu ki ha whainga whakamatala i loto. Ai ko hinga kia mama wha e fitu, pa ko hinga ne hia mama wha he uiai ne
whekaunga aki pe ngā hia kehe. Hangi koe hia koe ki he money laundering, ki ke maano whakatonga. Pa moe lau koe i he Criminal Act. Ai koe whamatala mo whamatala peni, ko mau koe me he attention ya re pa moe karake pure. Koe whotuu, ke tū mau pēa ngahi kupu lotonga ki he ua ono whitu mo tānima. Hoka ke sea ki he poini hono ua na oha ki ngai tokanga e whare. Ai koe poini koe ni ko apena oha ke. Whika oa ki pa moe whia mau ke whena pasi ai lau koe nei tok tāriu ki tāri ke whamon hoafa ke ane a whio whika oa ki pa moe youth diversion pe kono a whei ai tau tupu. Ke whoki ai whohotuu i he komika kato ke hiki ngahi tau te koe ni i he kupu ono, mo kupu whitu, mo kupu tahanima. Me hene tū lorotonga ai koe tau tea o i kai laka ke he tau tolu pa mo tau tea paanga koe tahamano. Koe whatokanga peo ka pai te iaha hiki me iai, karake haki he pesi taha. O wai te iaha hiki me iai e ki ke lava lewa ke a whee i tō tupu, ko hi e laka e hiki ia i he threshold pe koe lai taha koe e lava ava e malava ke a whee i he lau koe tō tupu. Ua ki ai, o te ki ai ke kau ai lau ia koe ni i he sketchola u lau o kau ki ai youth diversion. Ko hi nei tok tari pe lau koe epo, amana ke tari mo lau koe ni, o ka pau koe tau mua ke kau moe ni hono divert he tō tupu, ko hi kona tau nau ngau ki teknolosia e toki whakakau ai lau koe ni i he schedule o youth diversion, o ka tari lau koe ni pa moe lau koe ki youth diversion. Nei te ke asi ai ko hi o te ke hoko en kua lau. Hei koe ngau e peke whakakato, kai whatonga e peho iki, karake o haki ki he pesi tā. Koe whotu koe ni, ko tui koe kauenia he whotuna hoa ke ekminista tanak paanga. Ai koe tau mua ekminista ke whamawahei ai tau tea koe ki hono ngau e aki ai imisi. Hiki ha ata o e whiohi. Mei he tau tea koe tuku atu hawhitu taki. Ai nei kore he ekminista ke whau mai ha whakarea ke whakehe ke hei. Ai tau tea koe hiri whaki he tuku atu hawhitu taki. Tu mau pe ia he tamano. Pea mo e ngau popula o kai laka ia ke he tau e tolu. Kai hiki ai tau tea koe hiri whaki ki he hiki ata o e whiohi. Me he tamano o panga tahamano tau te panga, mo e popula tau tolu, ki he nima mano, pa mo e ngau popula tau e fitu. Pa koe whakarea eni i hono whahoko he kalake, pa mo e attention iare, ai whia mau koe ni ai ekminista ke mea ke ho e ki o ka pau e tari he wharen, ai liriu koe ni, koe whakarea ni whotu i hono whakatonga, pa mo ni whaparangi. O hoka ke kalake. Koe kupu koe nei ai hoha e hoe ki whawhawhonga whekau aki pia mo e whia mau ke whapapaui ai officer pe koe authorised officer ko whakamawhai pe koe whapalangi ai maha koe authorised officer. Nei e whakitokanga o iki ke didio e kōpū ke whapapau i koe sātini pe lahi ake o authorised. Whapapau i heni me atenseni arepa me kalake o ki whemau i ke whahadiriu ko uhi ku osi mahino pe ia koe ofisa ko whamawhai i koe sātini i he whauhinga rea. Ai ko sāpehe kōpū ua. Ki whemau ke te diriu e kōpū koe ni
ko ofisa ko whakamawhai I koe sātini, ko uhinga ai ofisa ko whakamawhai I koe sātini e whauenga rea he kupusi ua. Koe poini taha, nei whaike tokanga, koe ofisa ko whakamawhai I ko hataha o tau kei, pia mo iro ngāo e ki he mea whaka IT, koe mea koe whatonga I o ki ai pe he ai polisi, pia ko nau tolu pe ia e whakamawhai I he komisona polisi he ku nau osi ako pia mo certify I he ngāo koe whakompiuta. Ai koe ka ofisa koe ko whakamawhai I, ulua ki I he lao koe ni ko whemau peke nau mau I lakanga koe ko sātini, pia ua o nau smau e tau kei o whatatau ke whemau koe ni ngahi tutun ngau koe ai polisi. Ai kono awa tu koe whotu ke tu mau pe, ai kopu he o si ai pe ai whemau koe hoa ki ke sātini ofisa kua whakamawhai. Karaki o hake whotu hoko. Koe mena tohang ki ai e tōn pai mia, koe kupu koe ni o whekau akia, ai koe kupu whao no. Whekau akia pa moe traffic tata. Ai koe peko historia koe o ha huholo ha taha he interneti. Pea ka pau e komi pe tānaki whakamatala ko ia e tō tahangau koe me polisi nei e hohaa ke hiri whakiha tau te makehe o ka pau mau he polisi peko taha authorized person ai malu ai whakamatala ko ia kono tānaki atueni ai tau tea ai koe tau tea koe ni o tau mua pe ia kia ofisa ko whakamawhai o ka pate ni mau I a ngai tutu ni. O nei toi whetuku horo e ia I ngai whakamatanga ko ne tānaki. Nei tariui pe ai karake mo e atenseniare o whakahu ai tau te make koe ni. Ai koe hia koe ni o ku I he lahi hake au ki he pawanga e taha mano. Pe koe ngā pōpula o ke tau e tolu. O tau mua pe ia ki he ofisa Merino. Pega ofisa ko whakamawhai ke ni whahoka ngau ka pate ni mau I ngai tutun ko ia. Kau whatongai pe I taim tatau pe o ke pe ngahi tutuni mo ngahi whonga ngau ai kau polisi o ka pai mau I he polisi e malau pe ke tariui pe ia I ai. Pea toi whatongai pe o kiko kupu peko e ni kupu whaono o whakamawhai I ai ha ofisa kini whahoka ngā koe ni. O ke peu mo kupu kehe. Ka hiko no whamamawhai ai kupu whaono nei loto ai ho e ki ke whotu. Ai kupu koe ni, ka koe whamatala whano nopiki he ni I he whare I kupu mao o ki ke fuwhia mao I ke hiri whaki tuke he ka pā koe loto pe whare. Ke hiri whaki hatau te ma kehe. I he kupu koe ni. Ko hui ku tariu pe polisi he taim tatau ki he nau ngahi tutu ni pau ki pe ngahi tutu ngā ue malawa ki hiri whaki ai mo ngahi tau te ma kehe pe. Karake ki tohaki. Ai koe ngatai ngahi whatonton koe nei tānaki me he karake. Ka koe toinga koe te pire koe he ni ko no tānaki ai ko toi uhia koe ni I he lao. Pa mo ngahi tau tea ke whawheho naki pe ke mea ke hoe ki ko hiko taim koku scale lai u tau tea ke o e fu whamama whakatawha kai palanisi pe o hinga rei ai mama ange tau tea koe kai mamafa ange tau tea koe. Ai o kamata pe he ono mo fitu ai nei whai ke e mea kiki moa koe walu, hiva ai pe ka ke mahuku wa o taha walu ai ngai tau tea he. Ta fitu, ta walo, kupu hiva, kupsi wha, kupu tau wono, kupsi ono, kupu tau hiva, kupsi ua, fitolu, kupsi ono,
fitol ko si fitu pe ka pa tari fa leni ai tau te fo ko he faki he polisi o ka pa te ne mau i ne ngai tutu lao e ar hake le fa tau te he la ko ni o taha hiva whakatoa. Koe mea peo tāna ki he ni koe whatontono e taha. Karake ki he pepa e taha. Koe whatontono e nia na o kamata whamarang piki e kana tiki ki iaha fu whakaukau ki whahu ka koe ni ko lava peo whakalea i mai. Koe uhi koe na tula koe lau koe ni ke ne lava o ka pusi e ngahi whiririu aki koe he teknolosia o au mai ki he lolotonga ni. Pea o ka pau e tari e wharen ke whahu mo e ririu koe ni. E hoko rewa tonga e koe tuki mua i he tau lao whikau aki pea mo e AI, piko Artificial Intelligence. He koe tau whawhuki lau ki ka hau pea o ka pau e AVP he i hene whakarea lolotonga i kai ki tau whahau ki he fusia o e lau ki he AI e o sto mui pe lau i ki mua pe tau ngau e aki. E koe whainga maari AI o ku maui he taha kotoa pa o tui peo ku mea he o e kiu ngau ki AI e ChatGPT pe mo ngahi pokam pehe ki he whao koe utohi pe mo tokoni ki he ako. Ka e taim tatau peo malau pe ki ngau ki AI i he mea hui ko generative AI ki whao ngahi i mis. Peo malau pe ki ngau ki pokama koe ni ki whao ngahi i mis i tai tau. Ai kono whakau he ni ke malawa ke a ue lau koe ni ki hani ihi nau whakaukau ke nau ngai hala aki ai AI. Ai o ku whahurewa ki he kupu taha wālu o tānaki at ke hiki ata o e whiohi ai ongo rea ua koe AI, piko Artificial Intelligence, pa moe nau matua ki loi ai e kono whakapalangi koe deepfake. Koe deepfake, ka pau te keke mo mea ki ai e malau pe komputa whau ha i misi o hange pe ko hataha mo o ni ka koe foi i misloi au pito peia. Pau ki ngata pe i misi o wau ki video ai deepfake, pau pe foki ki he lea. E malau pe ke whau deepfake o te puake ki ta ngahi lea e te keke te puake ta ia. Ka pula pe o he komputa ne poka ama AI o whau ngahi lea ko iau hange pe ko harea na hau mea koe. Ai koe tānaki ko hinga au mahau inga i whatonga ai koe hiki ata i whiauhi e malawa pe ke ngau e ake a deepfake ke hiki ake ata i whiauhi. Neonga nei kiki ata o taha koe ia kai malawa pe ke hoko, pe o mea koe ni kos hoko pe maman. Ai koe kono whauhinga ai koe ni AI, o kuhinga ki ha whaunga poto i wha kompiuta, ai au malawa i hano o atu ha ngahi whekau o a tangata. Ai koe instruction iu awe ke AI, me ha tahu ni ngau e ake pokama. Ke ne whao ha ngahi ki kite, whakotuu pe tutu uni, o kune take kina ai ngahi atakai mo oni pe wha kompiuta. Ai koe ngahi atakai ia i he EMC o wha kompiuta pe io hange pe ia ha whitu moni. Koe foi lea fo o koe ni ku whahu hono wa, koe nau matua ki loi, pe koe deepfake, o uhinga e ki a sipinga hoa ata ko whau pe ngauhi kakai, o ngau e aki ai AI, a ia o ne whawhotunga harai, hata pe mea. Ai koe tāna ki ea, pa koe mātunga hono tāna koe ni, ke whahu i he kupu tahawalu kupu siuruaki a, o i kai ngata pe i a hiki ata kau tānake te wharewha o kawai o i kai whangatangata ki hono ngau e aki o e whonga AI ke whau ha ngahi nau matua ki loi. Pe hono whapalangi mahana te marhino nge. A visual recording, pe tānaki ai, including but not limited to the use of generative AI to create deep fakes. Pa koe toinga koe kupu ta tau pe hangi koe ni tu koe lau taimini. Ai koe fotu u eni koe hike au pe tau
ke fusia o lao ke au ki he no ngau e hala ki AI ma deepfake o tonga i pe tai ni ai ko ngahi foto e hoi ki ke fai ke fe meaki ai ko foto ko ni pe mo e ngahi kore ko e hoi ki e na o si famal ala ki mo a he reporte kala ke pe mo atenseniare malo se Paro bitu fo malo ke ikse fare area ka ko fo nga habai piola ko habai ka pe fo ki ka ngawe po ngau ko ni ko so tu mai ki ta tol ai na fe ma mi ane afi ton paremia se ko tu ke pe nga mena foto tu ko fifia la he hoa ko ni na tau ki mata no he me ko fa hu me ko ta valu ai mo oni au pito po fa malo ki he ignopere ki se fa lela e whakamata poto e tau ngau e whakahu mai he taimi. O mau ki tō mui whuki whakamata ke tala noa e mau poto ngau e he waa koe ni he CERT, Computer Emergency Response Team, ke whai mo aiha policy framework ke ai. Ka uwha malo aku whakahu he. Ko no ua whakamalo se he kupu koe ni ko whakamalo atu i he o mai koe ni o tāri e loto le leke a tensenia le. Ke vete ki ngai tautea o whakahu. Ko tui i whanongo mai e ka kaiwhewhine ngwe nau whanau i iki. Nau whanongo mai ki he kupu koe ni. Papu nau whakamalo tu nau whakamalo lahi he ku mahu inga. Ke tautea whakalelei hataha o kune o mai ai ngahi ata pamu ngahi mea o whekau aki mo whanau whewhine mo ka kaiwhewhine i he level o whakalilia. Ki awe ke whai aki haloto tāngia. Paku hala au bito pēko tau konseni si ki aha mepe. Ka he whakahu koe ni, tautea koe ni ke tautea ni mamano, pe ngāu po pula tau e fitu pēko whakatou osi. Hataha une whai ai fu mea pango koe ia. Ko tui se au whiwhia tau tāko tau whanonga. Tau tute ngai mātua koe nau whana. Konga kehe ni. O hoko ai ngai mea whakalilifu kehe ke. Ka koe taha ni. Hau AI o awe e tau whanau. Mo hataha o kuni hanga ngāwe ake mea koe ni. Ke lawe ai ka hau. Tau hanga tukuangi ka hau ke tau ataina ake tau whao e lako. Sea koe whaka o si ai talanoa koe ni he kopu whanoa ki he mawhai ko angi ki he polisi. Ki he traffic tata pe koe re koti ha te ewa holo he ope. Te ewa holo he neti. Ko me tau taina pe hataha ke ewa holo. Ewa atu ki website i koe pa. Sio whakatata atu he whetu koe pe hau ki he. Ko mea tau taha e. Ko hik tau hanga o mai pe ai mai alalo he na ai ha polisi a tene fai haloto ke o ne tala e ia a te whakamatala o koe ke kau ia he mea o tokanki ai. Po mo whakamalo he tari atensioni are ke tautea ai peha tautea na a whai ko folahi aho e nia folahi mea he ope. Koe ke toi hataha e ne folahi mai e ne mea he ope. Kau koe ki tau whaamu ke aho ko tō lalo ai ha officer police. Pane folahi mai he ope. Toa te tōn pare mia. Ik no pere tonga tapu. Aro sea. Ko tu sea na se mea aki he ni ai kabineti pia moe sea whalerea pia moe. Tēni se ni area nef. Ko tui maha ko whai mahi no aki ai. Ke ana aha whakamari e ke tu mai ki au ki mau tolu. Ki mau ki o atu ha mau whakaukau whikau aki. Pia mai lao fō koe ni na nau lawa e ki nau tolu o veteki ane awhi. Pe sai koe nei ai tonu ai a tēni seni are. E koe whahoa a pipe e loto ke ai e tōan pare mia. E koe na nau maa whenga maare lahe ne awhi. Ke veteki o lawa e kupu kone ono o futupo o maa mai e ahon. Malo. Paro bitu ko tu ni usilama whakamalo e tokon pare mia ko whakamalo ne ua ko tu pe kia. Ko tu pe ho e ki ko mo mea i pe mo mahino ai ngahi tāna ki mo whakatontonu ko ni na whai kia ngāwe mea ne awhi ki hao ni. Tia tu pe ki. Ia tonga tap tolu. Ko ni atu. Ori mea ko ni artificial intelligence mo tips fake Ei koe ange koe ni koe deep fake sea. O tau restrict tau tau lia he ni koe i misi pe po mea ata.
ai tolu ke whakaasi mo e audio he lava pe o ai pe ko le o atota leo o kai ko no leo ai ko audio and video ikai o uinga to tap tolu hamea kai faki asi kai ai ta ya kai ko le o pe wa mai o was pe na o ha ata ka go hinga ke kau mo video he la pe ai ko hore o na ke kap mai ne o kai ko ia ko ata it's a different thing ko audio mo video is na ke o hinga pe ke comprehensive tau ka wa kai ke ngata pe he ata wasi ka kau pe mo le o pe ko lea o ku asimai ai ko ki pe o fai tokanga ki ai ko ua lewa sea ko fehu i lewa ka mai ha whakatata o ase ai hao i misi ko whakatata ko e generate pe AI pe toi lava ha teknolosia ke o generate ai ko ke general enough pe he ko AI pe ko ha teknolosia ke ni hanga fai ai fui ngā koe ni ka pārewa i kai e lava whakawhikiki lewa ia he whare hopopu ka whitu kai ko AI dia na hanga ai ho i misi nei ngau ia ki pe Photoshop pe ko ha mea pe e ko hinga pe ke generalize ke ai ke cover ka to ha teknologia ai to ala ngau ia ki ke no fai ai ngau e ko ni ko deep fake ai ko ura ki pe ke kau e audio pe ko wa pe ke general enough pe ai ta no ko ki teknologia te ne lava fa o ai mea ko ni ke ala si o ai ke unga pe ke cover all the bases kai ke ngata pe AI but ko fe ta ha pe lawa he non AI tools o ne o mai nga ta pe he pe kai ka ko hinga pe ke generalize pe ke lava o cover ko toa ai nga ta fa ko ya ko wa pe ke to pe ko nga ka tau alu ma ri pe ngai to kon ko ne mai malo ko se tali pe nei kau pe video ia pa mo audio fa malanga ko na ku ki asia en ton pe fa ton e to tap tolu pe ko me ki fa kau pe fa nga teknologia ata pe he fa re no tonga ko hinga ia fa kau ai fa re o i kai ke fa ngata ki no nga aki o fonga AI ai fa ata ia ha te fonga pe ia ka ko no fa hu ko AI fa tonga ko fonga nga ke lo he time mini ka whaata peha whainga whonga ia hei hangi koe Photoshop me mai ki ai i whare lo tonga ka lake haki nge English ki mate mahina nge o kui lalo pitoi koe ai koe liriu ko foto mai ke o whanga tangata pehe visual recording ka kau ki ai audio pe mo video pa koe whakalahi koe ke o whanga tangata pehe ki ai mo deepfake o ku whaata ia he whale ko including but not limited to ai au ku uhinga kau ki ai generative AI mo deepfake au ki whanga tangata ki ai o ata pe ka toi teknolosia pe tene whahoko ngau hala koe ni ai koe whatonton koe au tali rei pese malo ia tonga tap tolu ia sia o ta tui ta tau e lava pe ngau ia ke including but not limited ke ne whaka kau mai ai ha teknologia ke me AI ke definition pahange pe ko mea ko no pele ha pai pa pe tana ke audio and visual content ko ga pe ke ma wai ai case ko about te hanga copy pe te hanga generating ha le o ata ai ko audio and visual pe ko to ki fa to ga te ko ga ke malo io no pele Ura tonga tapu. Sea o whamaro pe e ma whaia maari e. Kau ene he i whaila o whakateknikare. Pea na uhi ngā whako no mai koe AI ia ke tokoni ki tau tōru. E tau tōru no. Kai hanga he laa koe ni o whakaha pahino mai ai. Koe whi whalala aki koe ki AI o more. More kono i ngā to e tau ataina koe whakaukau. I hono lohi aki ki tau tolu ako no ngā oea ke mea koe ni. Kai tau te whito ki he hako tupo e whanua. Kai unga e ka kai una unofo taha pina o tomo na manako ke mea koe ni. Pea hoa ke ai tau a koe koe kau polisi.
ke na hanga re ohi mo to nga I mai ta fa ko ni tai ni fai ai la nga se a kum ka to ka wine fo I lao fai nga ta mo ni ha te hanga o ta ti ki ta ki ai pe te la nga I ta whikau aki ta mo mau ko ni kono ua ki o ta mahino ko e ki to lahi ai tu unga ko in ko fai ai ko no ta ti te ta mo lao na mau he ni e kei maka tu unga e nia I he sa tin polisi ta mo ene tokoni mo tokoni mai ka ki tau tolu na fai mau o ko kai mau o ko ke tu unga ia I ha ko tu po fonua ta mo ka kai ko na fai mau ko ki ai o ku hanga e la ko ni a furi o malu ai pure anga kai uma fo ke potunga e polisi o ku kai ke ni hanga e ia o mai ai la uma ko ni ko ficar mo fa nau ka winga fo ki ka pe ke kai fe fine mo ki na tona e mau wi o ko la ve pe ki ai e sea ko mi ka to ko no inga ua ki ko liri urea tam ono whakatonga. Waki e koe whaingata. Ke te mao ki taha lere ke ni whai tā o mea koe ni. Waki e ua koe ki ai. Ko hono whaka o mai ai ngahi whakaukau koe ni pa mai mo ngahi I mis koe ni o tuku mai ki mua. Ki whamau anga. Ki whai kai ai ngahi ngā ue. Ko ngā rahi e nia e sea. Hangai mea koe ni o marui ai pure anga. Una whao lao. Ka koe taimi ko whakahoko ai koe ki hako tupu e whanua. Ka umai ka kai whainga tā ia lahi au pitono whahako la koe ni. Ki he mawhai koe ni whai kai amanaki. O ko ulawe atu koe ki ai kono ngai koe fui lao ia au ni hanga malu. Ai whatongia koe oi pure anga. Ka koe ne mau koe ku whai. O whai kai tonga, o pai ke lawa whakahoko le rei heni. O whunga o lahi enia. Pea I he ene pehe, o whaafofa ai hono mai ngahi liri urea. Pea moe tōnga kui ai. Ka koe whungawe ko whai koe ki he amanaki koe e toko lahi. E sea, koe ngawe o kulahi, pea koe ngawe o whikau akia moe potu ngawe polisi. Ke nau lawa tala mai, koe tūngaini o kui ai. Koe kulawe atu ki he kauloea. Si apa ka kauloe ai te nau lava fai e tātiki te koe ni. Kono inga o whainga tā ai. Mo tōnga o kuia I lava ke whaiha whamau o tō taha koe ni. Nā e oha ke pehe e minister polisi ai tōnga koe ni o tō taha di hanga tōnga ai sāti ni. Sea, o ko toka ngā tū he ku ikai ku hami ai nia whaloto whanua. O haweni e mei toa. O hu mai a paipa mai a tau toki a koe ki ai, ki heni. O koe ki tau pure tau tolue ki ai. Pea I hene pehe, o whainga tā ai. Ai kakai ia I ho ono tuku mai la koe ni ke malu, ai tūnga I pure anga. Kai ke ni la mai a malu, a haka tupu e whanua. O kue ngai kuke ke heia o lao, o lawe ki ai. Kai kono whakaluku fua, o whainga tā sea. O whaingata ko no hinga, ko whonga koe la mai o whai la ngā ia. Ko mea o pau ke mahino au pito, whikau me kau polisi, kai lawa o whai whahoko. Ka pau he ke mahino e kau polisi, he kai ke la mai he tō taha koe ni, o ate ne la ngā ke whamau anga. Pea, I he ne pehe whawhawha ai ngahi mea eo, mea mai aki ai, e tō taptolu ka o maa whoki ai, whawhonga hou eke, mi hapai. Ka aku kei vai pe ai klao ia. I ne tu koe lolo tonga ni. Koe ngahi whakatata koe ni. Ta ue fitu pe mue panga ni mamano. Sea. Ka iaha ka kai ia me tō pureanga nau sa ia he fui vitio. To tongi pe ki nau tō. Alu ki tō. He kai tuku ia heni. O uhinga pe he. Whakalawe atu whakawak me lao. Ko hono uhinga o whaingata. Ke whai hono tau ki whakalotu whanua. Pea lawa tau, pea lawa ke pure. Ka pānai mea mai ai hau eke o lotu. Ke nau kau mai ke whai konga laa koe ni.
e toko lahi ia. Ko foi lao e ko ni tu be fo mawanga, to ke kau polisi, pe ai mo whaka amu, ko ngai mea ko tō koe ni whai ke ngā ue, ko tō tonu uia, mo e tonu. Ko foi rea koe ni koe o mai, mai whakapapālangi koe ni koe deep fake, koe kātaka nge, o mahano whakatonga. Ko lahi fuka mo li riu rea mo tō wharen, tai whakalao ia, mai whakatonga ke tau ki wakai ki ai. Foi rea koe deep fake. Koe nau matu aki loi, sea. Koe haa onu ki he kehe o nau matu aki loi, mo ki loi si mo loi maari e. Koe nau koe ni matu aki loi au pito, koe ke au pito, koe ma asmai nau matu aki loi. Ko feki loi si loi maari e, loi au pito. He koe nau e mau katoa. Pea ia ne pehe, sea, koe whaka loi au ia koe, Mr. Polisi pe, ka uma Mr. Lao, hona tuunga en. Ka kau ngā mea koe ki ai, koe loi si mo loi maari e, pau hiwai pe ia, ki loi mai, ngai hiwa, ka kau whalao pe ia. Ke tu mai pe jo sa ko fita mai, ki loi mai. O whalao, ka kone tu koe, nau matua ki loi, o tu whawhihui. Sea, e tuunga koe ni koe e tau lao. Pea ihe ne pehe kuongo i aku, o kui kai ke malua i e whotua. O ku malu e pure anga, ka kui kai malua i tō taha ne whai launga, kai umaa ofisa merino, tene whakahoko ni whapau anga. Malo se. Malo pito? Se koe... Ia mai e whapunga hapai, ignopere. Ko mari e pe whauhia koe ni e ignopere tōtapu. Koe whamarara pe koe nau matu aki loi, ko no whakatonga ia ai deep fake. Na maharu na saenga ki tau koe loi loloto pe koe haa. Koe hinga deep fake koe nau matu aki loi, koe hinga i whakakarasi loi sea. Koe whamarara pe na mauhala, ko no whakaton lea i ki whakatonga ai deep fake. Pe koe loi o ku loloto ange moana loloto. Malo. Koe a sea. Ko tu pe mo mea pe ko si asi pe whaka uhinga matu aki loi. Uhinga ki hasi pinga o ha ata kua wha. Ke he mahalo me ki loi ko ni nei uhinga koe ki ai. Ki loi maa. Tonga tapu hiwa. Sea, tapu me whaitona. Tapu me tamprinis kauni. Tapu me kau paremiam, tawon paremiam me kau mista kapneti. Tapu me kau me mipa ko mit kakato. Sea koe me ko ni nau. Lawe ki ai whamui rotonga tānaka, tālanga e lau koe ni, sea koe to tonu, e kakai whanua. Pana e whake tawa tae nā koe ai to pōu wake, o tonu koe ua iaha whainga mea tene we, e to tonu, o e kakai whanua. Sea ko pōpou apito, ke mea nai whalawe ki ai whawhawhonga, o e kauno pere o tonga tapu, e koe uhi, tauhanga i tau tolu, o mai e tau te ake ngai mea e mahi no opit. Popo e motu ane ki ai. Sia bago whemau ke tokoni mai, whamama mai he motu ane. Ko teimi kou toi holo hi fuai, e ngau e koe o interneti, tau pehe, ko au mau kau ngā mea ko e o ngō tangata, ma whai hapu. A ki whai lau maa pe ia. O ki whai lau pe ia ko e whangai whakatapu haki kai ha. Pe arewa tō taha koe ni, o whaelo i he lao koe ni. Sea, o kui te keke o mai he lao ea koe ni ha tautea ki whanki mea koe. E moua ia, e koe koe mea nai wha. E koe mea tonu ke whai koe ki ai ai si o. He koe pese tia e hiwa noa o e kakai e whonuan te nau whihi ai. Koe mea koe ni koe ki he pornography kata pese ngā. O i pese tisi i e whonu panau e ke mo whehui koe ia aneaf. Whaka statistika, koe hae kakai e whihia i he lao koe ni. Koe hae toko lahi o whonua e whihia. He kui te tau whihia katoa tātou. Te tau whihia katoa tātou, ka koe hae toko lahi, koe hae mes. Koe mea tui e mo tuan sea, na koe mea nau lawe koe ke. Ne whai po lua ke taua taina, ke whai te riha i he rea, pe moe ngā ue.
Pa hori tau whao e tau tolu e lao, ke malu i e whahai e tau pou kakato atu. Pe tau te reo fiat tau tolu i kore ato e lao. Koe mea ko tokanga ke ai sea, e koe kahipe koe nina utala no peki ai. E pa koe ni ko kamata ni asma maari e mai a moni mea koe ni. Ai, whafunga ka atu. Ik minister, kas tomu koe tokoni? Whatonton pe sea pa. Mea mai. Tokoni pe tapa whaitona sea. Prinis Klaunit. Re mea ka pe o ik me mi pa o komit ka kato. Se ka whatontonu ko inga ka takpe ai tau ke te whafunga ko ni ko tui ma ko tu ouen pe to tolu ne mea kau ke tau ata ina sea. Ngari o hanga he lao ko ni o limit te tau ata ina o lea. Ai a ko ngai te whitoto tonu e tau ko ni stutone. Sea na mau hopo i he kupu ko ia. Pa koe whamau, koe na e whamau lahi aho ko ia ko se Gordon Ward. Koe ne tutu uni na e peheni. Koe tau ataina ko toa pe o kui kaike ao ao. O kaike pehe koe tau ataina ko toa pe o ku absolute. Koe tau ataina ko toa pe o koe hano ngata anga. Pa koe tau ataina ko ni ke leao kauai o no ngau e koe interneti. Ko kongani ono ngata anga ko atu e lao ko ni sea. Sai pete lea, ka kone over ke ngai boundary ta ofi ko e lao, ko ia ko atu e lao. O toko ni ia mo, pa tonton se maro. Maro? Tonta piro. Se malo. Se o famalo au ia ki he mista ai whatontonu whafofa. Pau tari he motuan. Pau ke ia e whangata e tau taina. Se ko mea ko tokanga au ia ko i kia i sea, ko te kia i ke tau hanga, tia ka toki whokpe neafi, kia neafi, tau whai tau tea aki at unga whaka ekonomika e whonuani. He kui ko peseti ko niko hiwa noa ko amanaki ke nau whihia i he meani, sea, he kei ke aluia ke taha mano. To iai moha reitia ke ki tō hifo he ko hui, e sea hange ko mea nau lagu whaka statistika tō whia e whihia he lagu. Sai, ko nau tolo ko nau tāke tiki e mea koe ni ke whau ake pornography. Peset si ia. Pako kakai koe na nau wako re rei nau tau sea. Na nau palawa e nau tolo o ilo i hono ngau e aki koe internet. Sea te uki whakatata aki pe e ki example koe neta. I he Facebook a, koe koe tō ia Facebook a. I he Facebook a, koe ki me ai u te hanga teki. Koe o teki o friend. Pe te utohi i peo no hingoa ka aslan puluma. Koe mo melete peo pite o foi paten ko ia. O se asia ne laptop. Pe ko toko valungeau, aska tohe toko valungeau ko ia. Pe ko teni ko whainga taai ke tau kumi mai mea ko ni. Kumi mai mea ko ni ke he lava ke tau pōtan. Pe ko mea ko popo au pito ai ki he eki no pere ko ni ko me tonga tapu. E whainga taa ke tau kumi he ko hui ko teknologia ia o fulahi ange ia toto. Ate ngai foi lea ko dice, technology is bigger than us. Pero ta ni ko uhiga ke ai se ko kai ko fonua e no foi ko ki fina mat o ki matu o fai na hoi ha velurik fa to mo ngai fitu mai ko ia. Ko na me na to pai. Pero na me na to fai ko te ki mo na ngai friend. E ko ma ka pe ka mo se ki foi pata dia ko ia. O fiu no kumi mai information ia pero fe fua ai kakai lava ke ta o play ko ia na fato punga me ko dice. Ko o ma tu ko ai teknologia o ma hele ai light ai mama. Pe sea aki ai uhinga ko ia sea. O ko popo wa ke lao. O ma hala ko ke popo kia. O ko popo atu ke tau ataina o kakai e fonuani ke na ngau e ke teknologia mo whakangata e nau ilo. Ke lava ke nau hao mehe fu tau te a koe ni koe pangada manse. Sia ko ki koe. Ke minisa nak mama foi whakatau aki, ko toi be mini te taha ia e. Koe ke ki whehui pe ke whawhawha. Koe whehui pai. E whehui pai. Tapa moe whaituna i sea, tapa moe tamapiri niskalani pa pe ke oik me mi pa komi kakato. Ko ki whehui pe ku hektato lahi aneafi pe moe ahoni. Ene mea whekawaki pe moe kukwitu eko ni stutone. Ai tawataina ke te tohi mo te lea hanga te whakaukau. Ka kou ki whehu i ki he whafofonga, he ku mau inga ka te au, ai mea ke i minista koe tana tukhau, ai kehe ko koe tawataina te moe whaiteri ha. Ke ki whehu i
Heku ki tātou lahi, pe ia te meni te whakaukau, pe ko hae mea o ne hanga whakatupunga e te hohaa. Ko ki wheu ia, pe lawa ke ki tokoni mai ta whakoia. Paro te ko wheu ia ka paka hae mea o ne whakatupunga e ne hohaa. Sabu kana ia se au ko hopo ko te whai. Sea ko te whoki pe ki he bea ko ni koe ku na lawe ko ki ana mahuinga koe ki he lao mahuinga koe no mai no pita te awia ko ki ai no ia te lea ai maatuana ko au ke maurea ia whainga mea o e fia ia ta te mau ia ai lao e whonua te mau ia e ko ni stoutone e whonua sai ko mea ko tokanga ke se ka ai peke to mahinoa koe waha koe o foi tau tea paanga taha mano. O koe whaku whangi ahi ko kulau ko tō hiwani, pese te hiwano koe whonuania, te nau whai e nau tolu, a lea koe ni koe o ikai ke whakalao. O koe koe fuhia ia o mamafa. Na tau whenga ane awhi ke tau hanga o categorize. Kara pe fo e sea. Ke tau ai pe fo i tau tea o alu ki olunga ki hepa to hanga hei whakamau o whahino hino hoi fuki nau tolu ki la. O tokanga au ke pesete hiwa noa e whonua, ke whai motalange ki ai. Kare mau e lao koe, te mau ai pangani mangea. Kare mau e lao koe, i he kate kuri koe, te ke mau ai pangani tahafi. Koe taha mano sea, koe threshold ia sea, o alu kata ke threshold. O alu e mea ia ke tauhanga e tau tolu. E koe, kakai ke tau toka ngai e. Koe pota hopo sea, i he kakai tō lahi e whonuani e lawa ke hoko ato lahi sea. Sea malo. Malo pito ko iyo mea koe ni e whakahapai tapu hiwa ko hiku o kepene poini ulu aki ko whima ke whatontonu e ne mea koe whikaakpa mo e kopu fitu koe konistu tone hange koe i opu mau koe e king start ana pānga ko hiki tau lau ka kato e kupu sea ke mahino mo hinga rere whai mama whai ki he tau taina, ka ngahu ke toenga kupu, toenga whare he kupu uha ki ai, ka uki kai ta ofi e he tohini, e ngahi lau o kau ki he lau kovi. Se pa i he konga u kupsi ua koe ni kupitu, o to e whangofua pe e ngofua ke tāna ki atu, ha ngahi whangatangata. O tutuni ki ai kupsi uaki, i he ngahi lau o pehe o whi mau, pe tau ke lelei ai kakai. Pea to tāna ke pehe kup tatau pe lelei whakalau maari e, ngahi anga whawhonua, pure anga munu e pure ai whare area me pe. Sea, koe ai ni ke tau tau whi lau koe ni, kai tuhuangi pe lau i kovi, ai kakai, ai ngahi imis tai tau, ke whewhona aki tai ta ofi. Ke nofo pe whin matua o tek, noa ia holo pe, ta iaha whangatangata, nau hanga lomi i hifo ngai to tone kakai ki nau tau taina mo ui lau maarie ta e ohofi ki nau tolu he Facebook a mo ngai mea ko ia. Ko tau mua e lau ki tau malu i kakai me hono ngai hala aki ngai teknolosia mo ngai whanga maarie u aweka ki nau tolu. O ki ke uhinga ho o tau o taina, ke lea whaiteriha, ke lomi ia ki tau taina kakai ke he. Sea o smahino pehe kupitu. Ko tāna ke kene whamalanga koe ki he tau tea kiri whako ni he lau koe ni tau pehe peko taha mano, peko ni maafe, peko ua mano, peko taha kilu. Koe tau whawhala la ia ki he whamau sea. Koe ana ino pere, e ua? Koe whatoton? Koe kore pea kuia kia ki ni toi hangange o whaka uhinga mai e kumpu fitu, a tau ataina koe kerea, pa mo kupu ko ni ko whakauhinga e iwai. Ani koe kuni hanga whekau, ke le hanga hiki haki kite, i le whakaukau i ngā mea whakomputa. I ko hui ko klawe ko ngā mea ko ni e ksea. Nā si whai ai pe ho poe ki mua. Kata ai bagi o whehui, ke mahino i apito. I whakatonuhia i a lāng koe ni, ke le hanga o waluru, ai tau ataina ko ke pāki. Ai koe ue ko fitu. Mahina peka teo ene mea. Kana o sea u whakatontonu ia na e whai hene. Na e whai he whonuani. Kana e kai ke malama, e tau lao,
o whakahoko, ko mea hoke hoko ni te tau alu tātou ke ngai sino i ngau whakateknikare koe ke computer. Kana whakua te launga koe me tonga ni, koe tau ataina koe ke pāki morea. Na whi pākia mo ngahi lao koe ni. Kai a koho whehui, ko whemau he tige ke whumahino whehui. Ko whehui koe ki ai. E kulawa he lao koe ni, ke ne hanga o overrule a tau ataina ke pāki motohi. Ako kas mai koe na tau tuk mamahi wha me ai i A1 o tau ata ke whakahoko ki hata ke ne hanga pāki i he ngau e whakakompiuta. Ko whi tau ataina ko tokan koe ki ai. Mo tau ataina ko whaki mahe ko ni stutone pe la vai la koe ni ke maalunga nge he tutoni koe a ku fitu ki orunga. Ani koe nane mea mai akpe. He ku o koe ka mea fo o whakatonton koe ni. Ni o whai whakatonton hen ko tui o mea i pehe pare mia malolo mana u komiti na kau kia he u mea tatau na whakahoko i muri. Pane whai na whapaki pa koe tari koe na o mai koe mea na tolu koe nau me he computer kai na rana to ta ofi ata ataina ko ke paki ke rea motohi ko mea ko hingo ke pe kwang hai lao ko ni ke ni hanga whakatatau ai kupo ta mai ko he kai lava ke ta ofi ko mai no pe ada mea ko mea mai kai ka ko mau inga ia he foi kupo ko ni stutone he na whai don mea he ele ngahi whakamana ki tongan kane alu ko mea foki ko alu ko ke Facebook ama mea ko ya ko taria na o mai ko tau ataina ke paki pe motohi ka lava mea ko nyonga ke he ko lava mama la he ka ko ngape he ko tau mea ko ni te tau whakai ku ka na tolu ko una hanga ko tu whaki mai mea ko ni mea mai i non pere hapa tari whehu i whamuremo Sea koe o kiki hafu o whelawe i a mea koutou ange e no pere pe mo la ko ni mo koni stutone. O loa ki ko koni stutone ko ni ko koni stutone a tonga mai kakai tonga. Ko kakai tonga o tau mo ke la ko ni. Ko na nga hala aki. Ko platform ko na nga aki mahino ka ngai platform ko ha mi tu pore ang. Ta pepe ko Meta ko Facebook ko California ko Google ta ta pe mo ia. Ko ngai ka ta AI ha mi tu pore anga. Tata pepe me sia ina pe ko Amerika. Ka u ka ta ko ia o na ta riu ki he fono ko le sita ki ai u ka ta ha mo u la fono ko ia. E ke he pe u la ta ta ina Amerika me u la ta ta ina ko tonga ni. Ka ko tai mi ko ngau e ka ta to. Sea ko ta mo e la ko ni ke pule hono ngai hala aki tonga ni hata tonga ai ngahi teknologia na ma fainga mari ma me fitu pe ma mani ke ngau hala ki monuka aki ai koni stu tone pa mo la tonga ni ko ta mu ai o ki o hinga ni ki ta ka te au sea ka ta ko mo le pe en sea ka ki fa nga o ku mahino ka te au ai tau mu ai ko ma ko fai ko ai he tai mini ko e me fa ma la ko fa te ni kare o ta tau pe be ta tau ko ta ma mania he ta ta ina ke rea ka ko ta ta no ko tonga ni ko ki ko ni tu tone ke whaka ata he ka ki halao. Sea ka whakarea atu e whi mea koe ni. Mea mai. Ka si mua ki lawa ki toa te kuhinga, sea pakapau e ki uto whakarea mai. O rewa me, o te keke, ko whika whaken ke mahi no hano tari ho whehu i no pere o eua. Sea. Te mo whakawheki ki moa he mea ka koe ni, i o mea mange. Ka atu e poini koe ni ke mahi no mea kume mai ki ai e no pere. O ne mea mai o kanga he kuwhitu, o whakaata ke pulusi pe ko ia ha iki ata, ha hiki ata o e whiohi o hataha. O tau taina pe ia. Ka mea ne mea mai. O hanga e ko whitu, nau tau ka vei. O ke nau toton whakuni stu tone. Ko whakatonu atu. E nau post noa ia holo pehe Facebook a, ai hiki tai tau. Ka whakatonu e no pere o eua. Whakatonu. Ko hiki whakamawhai koe ke whakotu ki kite pe tu tōni. Ko kum fitu e kai kia harao te hanga o whakawhipaki e tau ataina ki pulusi mo lea.
Ko mea ko Sia ki whatontona te ino pere. Mea mai e minister lao mo tak mamata. Sia tapatu me whitona e sia. Koe lao ko ni e sia wholoa ta whanonga mai pe me lao ko ni. Pea ko whakatu atu a me ka kai whanua e sia ko hi. Koe lahi whakauria ai ngahi u whaihala me ngahi u mea koko e kompita. Ka neo e sia te whoki mai ki he no pere. Kona mau niu ke whakatoanga me whapitania e kupfitu. O kai ke kakato ai anu whakatoanga e kupfitu me he English sia. Ka pau te ke mea iwa sia ki whakapitania. O asa ko whakaosi u pehe. Yeah. Ko whatontona ki ai taunga ua ki tau rea o. Iyo, ko uhinga pe watu sia ko ka pau ko uhinga e sia. Na e hiki mea ko ni ko refa pitania ne ko mai e sia. Pa tau alu ke whakatonga proparema ku fitu e sia. He kwa ke asi ia he ai umea ko ke tuku. Ko defamation, ko ngai ko vi ta mai ku fitu e ngi whakapitania ke tuku. Pa ngahi ukia ke ko tokanga tu ko whihui e whakafonga ignopere o e ua. Pe ko ia whakapati whakatontonu mai, o kuhanga i he lao ko ni aina tautoki, de aslan kulokula mai ko ni he. O kunehanga ia mau e ko ni stutone he kupu fitu. Ko ia, o ko ni stutone i he tau atai. Ia e sea uhinga i he whakatonga. Ko ia. He mau he whakatonga ka kai mau i whakapalangi. O kuna ke he sea, o kuna ke ka koe ai totonu ke tahonga ai ke kakata hono interpret la koe ni sea. Ke tatau me mahu inga la koe nu ta fotu. Ko kora te e minister lao, ka pau koe ki tatau e whakatonga me whakapalangi, whakafoke lao e ki na tatau whakafoke. He mamua e koni stutone i he mea koni sea. Mala. Ko tui hau eki, ko mea koe nu mea mai ake whakafonga ai ko no pere o e ua. Tokua o kuhanga he lao ko ni ai tau hanga ke tau palo ti ai he aho ni o mau ai ku tau atai na ko ni ke te tohi mo mea ai lu ase ku fito ko ni stutone ai o mahino lotonga tipeiti ia he tai ni mi ko ia se mea mai kupu mau he ko ni stutone ko ia ko fonga a inopere o eua ko mea eu ke feu ia ko ia se i he whakauhinga ko ni hono whakauhinga i koe o e wani ke whekau i hataha ke ne tohi, haki kite, pe ko hane whakakaukau. O whakakofu ai ko ni stutone ke whai foi whakaukau ko ia. Sia. O ki tokanga tu sia na si mea mai ke e kino. Aina pena mea mai ke tau poke ki lave atu. Ke mea kono mea mai ke e kino pere mi e ua i sia. Mea mai. E sia. Koe kikite mea le reipe. Mea le rei ko tope sa ia. Ko ki kite kovi pe o whekaua ki o lau kovi ata. Ko whatotona ke ko tau atai na ia ke tohi. Sea. Ko mea ko tokanga ko ki ai. Ko ngai tau atai na ko ia. Ko tau ai kani sea whamore pe no pere. Pau te ke mai ahi fo ngofua ke kakai ko tau pe ke rea aki mo tohi mo pulusi aianga ho nau loto. Mo nau whakaukau pe i kai fotu halau. Ke tapuia o lau i kuonga, sai. E ata o ta ingata e rea, moenu siri pepa, kau i kai ta ofi, i e tohini, a ngahi lau o kau, ki he lau i kovi i. Mo mea ke mea ko ia? Mao. Sai e ai, sai mo kikite. Kikite pe mea le rei. Ko kikite pe o ke mata mai, o ke pe mai kotui la kepa, nae, ko e tau alu ki whare hopo. Ko whatotona ki e no. Ko whatotona. Ko whatotona. No pere. Ke hanga mea nge ko wheki ki te mea le rei mo mea kou kovi. Ko ki te mea kovi. Ko mea kotoa i. Sai, ko ki te mea kovi ni kau atu e peke feituna ki ke mea ki ai. Ange ki e sea koe ko au ki mai ki ai. Ko sea au ki mea ki ai. Kai koe kore mai ki ate ki te. Sea, ko au ko pou ki e lao. Fo o au pita no mai e ai, iyo. He koe umea matua ki malo he apiteo ngai a ke tau whanau. Pea wei mani i he whareni o nau mea i rene atoe e ai. O sai pe mea kotoa i sea koe foi kopu peni o kou kai ke usa i ai. Ke tau hanga o whakamaa o hange ko mea mai e whakatonga tapu hiva. Ke nima ngea o eksea.
to ta piwa ke mi mai ngai mi hoko ma ngai to fare i teknologia whakatu tāmaki o ngawa ke taipini ko telefoni. Taunga ke tui e su mau whainga tae te mini kaukai ke maulawa re aki. Andea whina mau tala noa pia mo minista koe oi mia, tā koe ne os mea i rei peia mea koe au hoko. Au mo mea ke more tawataina hata mai moa whae, ki ane whanau whewhine, hawa ke iro ke ai mautou, kai whaipe hata hai e pausi o ako mauloto whare, pane hiki tatau, pia ni haka rewa tuwange mea koe ia. Koe pou ke lao, pia whotu pe tamano ki tu uai, rano inga, ke iai e mea, ke mahino ke tokotaha koe, aia koe ne kei whai e ngau e pango koe ia, e iahno tautea. Koe tautea maa, o whee ai. Isia, ko wheunga toko ne e nopele. Ko whakakato te. Mea mai whakaos mai... Ko whi mea bea ko whakakato te e sea i he ni. Ani koe i hono o atu, hangai whikau ki a tangata ki ni ngā hakikite, pe ko atu tuuni. Ko whi whakauhinga ko ia, ko whi taataina ko ia, o whakia kia he kuwhitu. Hei kai kia halao, te re whau, ki ni hanga whakipaki e whitoton ko ia. Ko mea ko rofa katoa, ko laa whako. Se, ko kore pe... Ka koe tau whakaiku, te tau whakaiku. E minista kumahino e ino bere, e ua uhinga. Ka kus mahino tari na e whai me ino bere. Me wawa u, ko ene pehe o kusai pe whau, ka e whau peha mea le rei. Ko tui, ko taimia ko whetau tau laki ai ngahi uhinga. O me oso taimi e no bere e ua. Ko tokanga pea u taha pe. Ki foi kupu koe, pa moe konistu utone. Koe a pe. Ko foi taataina kou whaaki, pa moe kupu koe, o whenga i koe ki whamou ai. Ko kore pe se e mai minista e tarakanga. Ko kore pe ramari le whetuna ka ngai ka moe kupu fitu pe koe konistu utone na kamatalau e nai kupsi i wasea. Ko ngā une omi a whakamahino au pito, whekau aki, pia mo ngā hi lao koe ni o whau atu, se ka pau te lau atu pe. Aia, ko hanga whoki ko osililiu whoki ko whiu konstitutone o kupsisi e tolo. Ko kupula ki une ta ofia koe lau kovi, koe kupono wa une o mai peheni. E ngō fua o tāna ki atu ki ngai whakangata aia o tutu uni e kupsi uraki, a ke tapu ia lau kovi, mai ngai malu ia ne a fio. Ke whau hanga hi lao o pehe o whia mau, pe tāu ke lelei ai kakai, malu whakafonua, mau luta, whakaluku fua, lelei whakalau maarie, ngahi anga whakafonua oi pure anga, ngahi monu ia o wharearea, pe ke tutu uni, ke anga tātau ke whakamau anga, mai whai o hia. Aia koe ngahi whakangata ia o mai, he tau ataina oi lea, o whaata ke whau halao, ke puke mau luta fonua, pa koe lao koe ni loro tonga whahua tu, o kukau ia aisea. Maro apito. Maro apito. Koe whamanato atu pe, ke hou eiki, manatu koe AI, koe fo i polo kalama, pe ia. Ai, o whai wafua ke whatu ai, ai whahinga mau lao koe ni. E tatau pe, mo hata whakatata, i pe hata hai ha mea. O kau kovi, o asi o hangeha i misi kovi, tena o kei tatau pe. Whakatonga iange, koe AI, o koe kato e ke. O kai koe AI, o kuhia. Koe mea koe e whai he AI, koe ia e o kuhia. Ia, koe kutonganga pea kuia ki tau whau wha mea hen, pea aro koe lao. Kau atu ki hanga he whamau anga, kona o whatongia ki whai hono whakauhinga i. Ka kauhinga ko watu ai, he koe mea koni ko si hok, ka ku kapau pehe he wharen, o whatatau he mea koni ko tututone, ko mea taataina e wharesia. Maro. Se ki whaaset pea se. Ko tapuhiwa? Ia. Tamu whetuna sea, tamu British Crown, tamu ka me mi pa e komiti kakato. Sea, ko tui au pitau ke tau tea, sea. Kau te whope mua ki he poini koe nau nofua nai sea. Ko tokanga ki he pesete hi wanoa e whanua. Pe ai mua ke whakalakala se tau tea. Sea ko ni alu ko taha mano sea, o whawhofa pe ia sea. Ka wiai mga he mea ke laurawa ke tau sio, e wiai pa mo kalasi e tau. Matu sea koe tui pe nia mo tuan.
Ki tu tu fo pa mai no pito ya ke tau te. Ka ni alu ka to ai me ko ni o ta ma no se. Ko me to kanga ke fo no ai mo. Malo pito to kata buhiva ko foko tu we. Na as fai fe me aki heni ane afi. Ke fai ai ko ni o to whakakala kalasi. Ai ngahia i lau i kovi i mo whakakata mo algo a u ki me. Ai na kai whakalau ia ki ai ane afi. Ka ko foko tu mai na to kata buhiva. Te tau to foki. O to o fai whakaiki ki ko ia. Ka tu kat peia ke motoro ho eki. Malo. Na lo tonga fai whamalanga tari whamalanga koina tonga taphiwa pe whatontono ai no pero e waka ne ki au poi ni he. Mea mai. Waponga. Pau i ka hapai. Se koe o mahino pe ai whima koe ke whafofua e tau te a ko hi koe whina mātuana na whahalau ko vi hataha pe mo ua i ane taha mano. Ko hinga o kiri whake taha mano ko uhi i he fua tau koe ni ai mau e malawa hoko ke to taha koe na hala i. Tau pepe whai e mau o hiki whai la i misia o sen ki ha tō taha ke. Pea ilo e tō taha koe na hala ki o ne hanga whaka ilo. O mahino ko tō taha pena ave ki ai. O mau e lau e whai ave whai sen elektronika ko ia. E lau peke mo ua tō taha koe na ne sen. Pe fua tau ko he whamau anga tēnau pe o koe mau koe whape o ngōua ko e. E kike hiri whake taha mano i ai. Ko se pe ngai mātou unga kwa he lau koe ni. Ke ngau e ke whamau anga he taim kou ne fua tau e tau tea he keis ko ia. Ko tu iau o whapotopoto, tau pe ke whamau anga, ke ne fua tau e le volo e tau tea pa anga, o au ke he maximum taha mano. Pau pate tau hanga furi he whai mea koe ni o pehe, o ke tō taha ia na ne sen e ia o ne ave ia ki ne group chat tō taha kilo kau me mi pa. E kike tatau e tau tea kou ave ki ha taha o ne hanga o whau o sende information ni ki ha tō taha kilo ka moha taha na ne sen pe ia ki ha tō ua pe tō tōlo. Aia kono fua tau ko ia koe me whamau anga ke nau hanga o whahoko. O whatatau ki he hia mamafa ko whiri whako ni he wharearea. Po whamanat pe ko hinga ai e taha mano, ko uhi ko tau hanga ko o whengai ke a whei i tau tupu. Ko pau te tau hiki me iai ki te lau lewa tau tupu a whei me he lau ko ia. Koe pe whaton tau pe mo tokon ki he mea koe nia tau taptuiwa. Ek minister, se ko nga tolot fonua. Tapatu ke whetona eksea. Eksea ki whia ki. Ek minister pakalot fonua. Koe ko minister lao. Malo eksea whatapat ke whetona peke tamsi pinis kalau ni me hoi ke komit kakato. Ko uto e lava hange peki o lunga sea ko hinga ko mea na tokan kia ia fine motuani ne afi. Ko sio ki lao o tautea e to taha ko na ni whakahoko ai hia. Pe wai mo pe ton ke malu i mo kakai ko e hoko ki ai. Pe ange ko mea fai ke ai hoka a. Pe mo mea ne mea ke no pele fikawa ha pai ka ko sea. Fale alia. E ke he kapau ke sen dat pe au ke ha toko taha. Pe ko ha toko taha ki a te au. Ko taimi ko e sen e koe o wesia o lau kilu pe o miliona o mamafa. Hange koe mena e lawe ke fine motuani ni afi. Uwesia e mo ui. Sino ata mai me lau maali. Kei la mai o fua. Koe mea o kutokan kai e fine motuani. Koe uinga he ukai ke hoko ia ke ala pe koe toko taha ki he toko taha. O lahi e ne hoko o te ki hange koe mea na lawe ki ai whafunga whikai. O si o ai kakai ki ai. Walo mea na lawe ki ai ne afi. Koe tau no fui tonga ni koe whamiri. Koe tamai, koe whae. Koe tonga ane, koe to whiwhine. Koe ha mea hoko. Ka sio ka atoa kau whamiri koe ni he mea koe ni. Koe hono tama alfa ka molari ko e maulalo taha eni wa uke atonga me ako eni ke sio e to lahi ia me ako fai hala ia to fai fra vale ia to taha ko ne osi e fra apa ko te ha me te tau to tuku mai ma iPhone wa malo se ki fa se ta se ko ka o se opito ena to ka tapu hiba malo se fa se opito se fa o se opito ena malo
Se ko tamu fedona tape mo e tambrins kauni tape mo e kamemi pa e komit kagato. Se ko popo watua. E ko wi ko mea ko ni ko ne lava ke ai e fafono pere fikau ha pai. E ka pau lava leva ke tau tala noa i hono fai ke i pe mono tau te ai se ko poini e motua. Ke mahino pe ke kakai e fonua o kuiai hono whakare volo o mea koe ni sea. Pe awa te tau whao e lao koe ni ko hike lava ke tapala si ai ha whanki hia o kui kia mo ngai fu mea kulala. Ko mea koe ni koe ki he tu whake u imistai mo mea sea ave ia ki he tau potu. Tokanga o sea o mea koe ko tau rea a ki pe sea. Ko tokanga ke pesete hiwa noa o e fonuani he te nau fihia mo mautoluai. Palo pito us mahino ia tonga tapu hiwa ai na etari he ikino pere ko no hapai fe kawaki mo fokotu u ke holoki hifo tokua ai fanki me ngari ongo fai ngo fua pe ai na ke fokotu mai foki e koe ke tau to foki o to fakakala kalasi ai hia koe e fai ke to ai hono to tau te ake mahino aneafi na ia i fokotu ko tokanga tu ni ho e ke na tau fakamore tai milahi aneafi pe aiku holomui e pure anga he whakotu nai whai me eiki minister koe ni mia ai ni whanua me he mo ua taha kilu ka e tari ai whakotu koe na mo o mai he eiki minister koe ni tānak pa anga pe koe ni a koe ni nai asmai koe ni nai whai ngā ue ki ai pe a omi e ngahi uhinga ki he skeiri koe pe koe mawha tukitu ke tau tea koutu mo os mahino i kotoa mea koe ia ai a koe ia e ni ulotonga i he te pire, he tainimi, o kou amanaki te tau pāloti ai. Me he ngāue a nea whi ola, o ngāue, tolo i o ngāue a nea whi ko ni ki he aho ni. Io, ik minister, ik no bere. Ki whahoa pesea. Koe tunga koe a nea whi. Na kai ke o mai e nia. Ko fui whalerei e nina tu mai aho ni. A fui whalerei koe ni. Ai ko hu fa ke tau tolo i ane afi o kai to hoko atu ka tau kai fai whakarerei koe e sea na fai whakarerei pe he sea whalerea koe whawhongai o hapai pe mo ateni seniare o koe ke lawe ia pe na mea kei ai pure anga pe kai na fai foke kore ane afi ke mea ai pure anga pe mo ateni seniare mo sea o mai he pompongi ni ia ai whakato uia ai whakafofonga o hapai. O kai ke o mai ia me he pure anga. Pea i he ne pehe, o kai ke mahi no ia tapuanga mo e pare mia. Koe ha ai tu unga koe u whakatu mai ai ke whareni. Wā mahe ni a lao, o mai me he pure anga. Koe a honi ia, o mea mai me hapai ai whakafofonga no pere, o whakatu mai ke whareni. Ko whakalerei ni o whai. Se. Mea mange, ik minister Tānak Pānga, ko mea koe, o whakahoko mai koe, o kai ko hato e lao e nia whakatu me he pureanga, ko mea nia e whakafonga no where hapai. Me whatontau na tia ka taki, na whai e whelotoi ane a whi, ke toloi, ka awe ke whengawe aki ai e pureanga, pame ofisi koe ni e sea wharere, kono i ngā koe kalake, kono whakare ai. Pena whai ai whengawe ake hene a tenseniare, pame kalake, o hinga whakafo mai ai i he whakafonga a nopere hapai, koe o sea wharearea, o hinga ke whakawhai ngofua, pe kana as whai whengawe ako whemai no aki sea. Pe tokone pe wheme aki ke mahina ko hi ku mooni pe ik ni stapa mo ik nopere. Koe pes koe ni koe whotu pe ia na toko mai. He ahon, ka koe pes koe taha, koe whanofo foi ngai whema koe pure anga, ngai whema ki ripoti mai me he karake mo atenseniare. Ai ko anea fie koe ahon ni e pese taha, ka whotu katoa peke te pire ke whema ki aho iki. Maro sea. Ko tokai ngā tau ki ai, he koe lawe koe ni o makatoko ngai ana, i he potunga au e ua. Koe rau potunga e polisi, ke taim koe whai ai koe tala tu ni mo ngā ue koe ni, koe au tangutu ai, ai sāti ni, raki ia. Ua, koe o mai koe he minister koe ngai whalot whanua ai tau e ki mo i whaamiri. Ka mau ke he ia,
e tai al wai ko ke juvenile pe ko to tupu na tau to pa se la ko ia pe ia ne pe he o fai ai to ka nga ko ke la he la o ia ko ni o fai mai fai ke ko ia ne tala mai ia ai tunga ke fai ak ai tāti ki te o hakakai po kakai unau mau ai la ko ni he tunga o i kai ke fi maria o se ke ngai rea ko ni ko mai ko ki ai ko e nau matu aki loi fonga poto fa computer ko hina ko e bula ve ko ki ai e na to tong ki fa mari i mai work for ko ngai ko ki mua fa mo ta wi ki pe to ki mai re ba ki ai ngai tautea ko ki ai ko te ftoi fatongi ai o putunga e polisi he tai sivi ai foi lá ko ni pe tu ha mo tao fica o atu mo ta wiki mo ta mo tua pe lava au ki fe ka ko tau te fa furi ko ko mai ki fai ka tau te ko hono hinga o ne fai fa mama te ki ai ki fa hanga he pure anga ai fa wa kai ki au pito mahino o hu mai au he tau taval koe, huko e mana pā koe. Si fo tau wano, ko koe e. Si lahi ake e tau wanoa, ko koe e. Koe ki hoko ia heni. O mai ka atua pe ki nau tō luia, pe whai ak pe au ngoia ai sātini, i o nā ke maui, pe whai hono hopo i pe osi. Sea, o kui kai uhinga pe hono whatu e lao koe ni. He koe lao pere ngesi e ni. Lao ia o kuna tula kehe ia. O kuna tula ia o whepake ne mo e tau lotu. Aen, e na tula mea koe ni. Koe whakaafo o whamo ne lerei, koe mea pia au loto maari e. Kehe mo e tunga koe ni koe o whaike tau lotu. Pea ihe ne pehe, o koe ke tu iau, o kulawa he lao koe ni, o whai ai tutu ni koe ni ke lerei, whakatoa. O ko whaamu, ke te whai hano ki wakai, ke tau te a. O watu ko tau te ai he tunga lolo to ngā. Ko hono i ngā ka pau rewa to o atu e whanau hako tupe tōla, o awe ki ai. I kai ko tafi kātua pe o brisone, lawa loto bureanga. Ka o whai e toka ngā atu ai egni star ngai ngai whalot whanua. Hako tupe whanua, ka kai whiwhine. Whiwhe ai mātu aku, mā wai mo whanau. Ko ngā hi te whtoi whatongi ai ke o atu heni. Koe ki asia. Koe mea po aseni, whai tūtō ni sātini, he taimi tangutu he whamawanga. Sai me, koe mea na mea mai aki i he whafonga no pere mi haapai ane nai. Koe uhinga ni whai ai e whakangatangata koe ni ai taha mano. Na maha koe mahina i tōlu, koe wanga i whanongo koe ane nai. Koe sio, ki he lao koe ni whanau na tatau o whakapāsi. Koe lao whake whanau ne o se hanga eia o mi e tau. Ko tui te mo manatu peki ai. Ai he kona whuku ke mea mai, o kai ki hanga he lao e koe ni o tala mai ka tau whiha pe alu ki he, tau whiha alu ki he. Ko amana ki au koe lao koe ni na tau whakapasi ki he whanau o mi e tau i ai. Ai apa koe uhinga he koe uhinga e whai pa tau vilo se kolo aho mo whakamalanga. Hiri koa koe mea na tau mo oswe mea aki peki ai. Pe hange koe mea kona na ake mea aki o pehe. Koe lao koe ni au ne malu i pe eia ai kau polisi. Nei ai ho mea pehe ane nai. O te kai ke pu mahino pau ia pa uwhi mau e minister polisia ke tari pehe mai. He kehe anga e tau mau mui whakauhinga ki he ni. Koe ki whaasa pesea. Whakausu mea mea. Koe anga maheni o e lao pehe ni mahino. Koe ngai liri urea koe ni, tapa mo e Prince Kauni ka mai whare e kini. O koe ke mahino. Pea koe ke whia maari e au, ki hono tu pehe i ai rea sai. Te whatata pe. Fui rea koe ke A1. Mo AI, tatau pe ia. Ka o whapaparangi AI, Artificial Information. Me potu ngā ngoe, artificial insemination. No foi rea tau be. Koe ki lama me konai seni. Kai koe uhinga pehe atu koe ki ai. Koe lao ni o pere ngesi. Pe koe lao ia koe ni o unofo pe i tongani. Koe lao koe ni uha umeitua.
I he uhinga koe ni koe tawhea ngai ni, koe paanga mo i tūnga koe kui ai. Pea koe audience ia koe ka whikaak mo ni, o kui tō purea ngai ia. O ko maoni au pito e whakatung rea ia, ke ko ni stūtō ne. Ka koe taimin koe koe hau wai koe hua mai ai, e whakatokanga. Pe whainga tā ia e whare i, pe lote whare ke tā mate i pe kupeta, ke tuke toinga. O ko kore ate te whahanga au ki hen, pe ko kore peke i Mr. Polisi ka Mr. Lao, ke na tokoni mai ki hen, ke mahino au pito, heka ke mo ua pureanga, ka o si hangeni. Mo ua pureanga ko vai hono whotutu at meheni. Ko hai e tō ki ai, e tō, kia ki tau tō, pa tau te whito e tapuapu e, no pere hapai, mo ne lao, ne mea mai mo e ki heno whaitonto. E tō ki mea mai mi tau mua. Malo se. Malo, Minister Polisi. Se tamu sea, tamu ke Prince Kauni ke Paremia. Tamu ke kau memi pa. O mahino ka te au sea ai whakatonton na o mai he whafonga no pere mi hapai. O kune tō loto mai he mea na uhinga na tau whihia ne awhi. Ko isiu fo o edu o hake i he kuptaha walu hono tāna ki mai whoke e aipa mo e deepfake nau matu aki loi. Ka neo ngoi a o kune o tokoni pe u mea koe a ko hono puni ke kakato ai foi lao e sea. Sea ka ko hanga whatonga e wai ai tai mahino i he fotunga kuptaha walu. Na tawa manaki foki ko kau makina na o mai me hahaki. Ko kakai o mama. Ka koe ongo whafonga peni me hahake o na uhinga i tau toi ki he koe ni sea. Ka koe ku whenga peni te uhanga o whakakakano le rei. Tia. Ai hiki ata o whio. Kadondona te ek minister. Kadondona. Tukuange o makia me hahake. Mea mai he lao. Koe e o whai e Koe monia. Mea mai he lao ben. He kunu na koe na argument fok i he kuptaha walu. Ka koe loloto in sea koe kuptaha walu. Ko hataha une hiki tatau hataha lolotonga ku kau. Ufanga whatapu. So koe loloto ia. Ka pau na pehe koe mea koe au more na tau atai na. Wheweka u ki whaitai au nau. Whatontonu atu. Whatontonu e. Ku whatontonu atu. Minister Polisi. Ku whatontonu atu i hano whakauhinga i koe hataha ulotonga kau. Koe mea u ata mohoni. Koe ai koe ke kitei, koe whi mea ku hoa ke koe visone o ke wha au tia. Se. Ku whatontonu atu e he tau whakataha. Mai nao ko he poini. Ai kau ki la. Mea mai whakonga. I no pe wau. O kai fo ke whainga ki kite ia i e programa koni ai AI kau pe he e lava pe o fofo ai foi moa o i kai ke te kau. Nau whahauka ke mni sa ngō we mea koe parent stock. O mai pea o ne whai e foi ngā ue koe ia. Koe AI koe pe koe programa koe ka ki kite hata. Kau pe hen. Ke wheo hi a tangata mo tangata whewhine mo tangata. Koe whai kikite ia. Pea o atu, tau pepe, tau tolu atu, nga inisia ni sta polisi o fotu uai. Koe whai mea kovi, koe kikite kovi ia. Paksai ga ike mahina ke no pere. O pu uhinga pehe, ai mea konu o mai he no pere, whikaua ka pai ka koe sea wharearea. Apa de tau te uno faloto i sea fu pere ngesi au pito a se mea ki ke mea koe ni. Kai whahoko mua. Maro, o kui ai mooni e sea, o tau mahino ka te au, koe AI o whai ai taiwhe mahino aki. Ka koe nau ia koe a sea, nau ia koe au ne malawa pe a whai hame. Kai ke mama oi me tau. Imagination ni. Ko hinga ia ku mahuinga ia hono whakakau mai he whonga no pere hapai ai foi konga ko ia. He ku kehe pe hika ata, kehe pe hanga he teknolosia ko dio.
o ne hanga ia generate mai ai ata hange pe ha mea mo ni ai ko uhinga ia ko ke malu ia ai ka kai forma maro ku kai ya ha isiu ia ko la ko ni se whakatoanga ai ko tau tori pe ni mea ui ko low hanging fruits te ke tau alta to ke loloto o ngahi hia o fai hi computer ko tu ko ngahi mono i to hau ia mui ka tau tari mo e mono ko ekni yo ai mai ba to ka tol to ki hokwa ba ka ke foto mai ko ai tau te a ko ke ua ai ta pila la foto ko na mai o pa e pehe o pa e pehe ari fagi glalo o wai ko ngai wasi ai ke ko tau te ai tu ba ai ko A1 o tom ke mama fange A1 ai tom ke A2 ai ka ai taha api aparte mo fatonga ho eki ko A1 ni ko na i taha valu ko ume ai tau pepe ka ta hai faida i mai how fa foto nga i ho api you expect privacy i ho to api ko o feito pe o te mahino ka kita ko me pe ni akita pa pa le ha ta hai fa nga we ko ya o aluia i A1 ni pa te mo me ai fo pe ki he definition ko na o e ulwaki ai au tom ke mamafa nge ia he koto api ko me pe a akita o pau ko te kada be nga le pe o pau ko te tai vala kita ia e matatahi o ku ke he ia me te i hoto api o te expect kita ko kita pe hoto api o wai privacy ai ma akita ai au ku ki mafuri ai tau te ai o mamafa nge ai fai hanga ngawe i ha public area i fai ha feito o te expect ko kita pe wai privacy ai ko me ko ia ki ai to sio pe kai ka loya ai au na mata tau ka ko hinga pe ke liriu ai e taha o e iua pa e iua o e ta ko hinga pe ko natula o ngai me ko o fra asimai fra tatau ki he lao i he ne tu he tai ni mi ko e ngai fa fe ki ko ke me ke to tu ka pe ke fare ka ko anga pe ne sio o mama fa ngi ai me ko e wani ka tonu o paure va u loto fare ke tau te ilahi ngi ko me e to ke tau te ilahi e ko hinga ko privacy e mo me e to ta ko ya o pa ko e wa e se o pa ne a tu pe to ta ka fai ta tau pe ha mo he ta ta o to ta ha pe ko ha ko hu fa be fa ta me ba wa nge pe ko fui la ko ki mo na tam te i fo ke le ti o ka tau ta no ma hino ka ko me ba ko pe ta o sforonga ta to fui ala fo no ko ni ka ko uhinga re vai o mama fa nge e ta ha e wa o tom ke reflect ia o pau mo mai tau te a o tom ke tau te a fa ta tau ki he natura ko ia o hia ko ia nai fa ho ko se ba ko fa si be se e ta fa ko ia o ke tu pe mo to ani ki he me ko na ko lau fa ta tau o pau o ku hanga ta fa u hanga hi video fa ria tu e tai ni me la to nga mo wa ta mano pa popula ta to o pau ko ni alia o la hia ngeia i mama fa ngeia i o pau mo pe ko nga ki fa nau na tau ta no ane FBI ki child pornography pe ko provision i he lao atonga o ne pe mai o pau ko ki leka o fa u ha foi video ta tau ki ai pe ko no tufaki pe ko te to holo pe te process e ngai popula ta o fitu pe mo pa nga o ta kilo ai o si ai pe lao o pau papa se o hata hai tai nimi ha ngai video o ka uleka faka ilo ai ngai popula ta ulahi pa te ala boa o pa ngai ta kilo e ka ko tau si o ni ka ngai me ake tau pe hu fa ngai fa tapu o fa ha fe ilo aki ha ki tamsi mo ki ta hine high school pe na video ia ko ha e ko ia o ku ka ia e ki o ku ko fa ria o fa tapu
Pa te tau awe tau tō ke tau te aia o vai tau tolu ke whakailo ai tō tāka wahano le kōti e whamau anga koe ne toki tau taha ono ia pa koe nā pehe pe koe nā whiloa ki pe o whani pe koe hae pe mono kau mea. Koe mea e tō ke tau whakau kau i hoi me mipa. E o koe koe uhinga ai nia koe tau whakasisi ia i kai. Mahu inga pito kau iai mo ngahi lao ke kehe. O nau lava o tau te ai ai tō taha koe ia o pau whai hia pehe. Mara tu i mau pe child pornography. O pau kua tau ne pāsi holo a whai lia i he mobile phone ko kala mea pe hoa tō taha au tau si. Whaka ilo i he child pornography. Mama wha au pite fo hia koe ia. Koe koha hia. Ka koe uhinga pe ia o atu sea. O te tau whakaukau koe fo i lao pe ni. O wei mo ngahi lao kehe. O nau whenga e aki. O nau whenga ke malu ai. Ai fonua se malo e alo betul kan iyo baba dahano tap mo e feduna se tap mo e tampini sim ho mi pa fare area se ko o po pe ke lao ka ko hu mai ko ai se un langa i ai fa kau se pe amal ka pa ton ma o motuan pe ka pa hala pa fa ton mai ko fu fa tai mi ni ke ta hanga fa hu mai ai ke kau i whaulao e whonuani. Ka ki mu ai se o mahino pe ke te au ko foto mai whawhonga hapai. O ke heia pe mo e konga koen e whai koe whelotoi ke whai consultation e pure angai whawhonga mai attention yare. Pe mo eksea, ko whatau pe ke mea ko e sea ko whahu mai ai ko ne whakotu e anu. E sea o ko popo ke pe ko o ko popo pe ia ki whakakau mai ko ai ka kuiai ono ngai pui tua o totong ke tau te wakai ke ko mau ko mo duani ko i a ko se ta uafe ua fa ko to ki whahu ia ai o kau i halao ai ko lao ia e union ko a Europe na e na lao pe na ui pe ko AI act ki e ui na repa ko ia sea na usanga na to tofa mai ngai hala fononga. Kapa e te uwhehu ke pure anga, pe te naulama tani mai, pe ko se whau e pure anga ha polisi, whikau ake mo AI. Ai ko ngahi hala whanonga e hau ai, pe toki au mai ke whareni, ko e whare whau lau, mo oni au pito pe sea, ko e taau AI, o alu kea mamani, ko e nika kou tui, o kutotonga ke whakakato he whanuani, me he potunga e lau, attention diare, whau hatau polisi whakawhanua, whikau ake mo AI, pe tau tuk hanga rewa o mai, ke whakahuhu maari e mai, ke he tau whau lau. Ko lao lo tonga ia te ia pe, ko taim pe kau pe mai, o ta ofi ke mau lau, porque lau koin ke hia, whekau aki mo e whakakompiuta, ki he motuani, i he tau whemahino aki ko e whare whau lau, e kau ai pe mo hangai mea ia, ko whau loi, o ko skakato ka atoa pi ai. Mahino pe ke motuani hono o mai ai ia ke ne toi hanga whaka mahino mai. Ka ko e tau intention mo e tau whakau kau he kai kau ai. Ko whakatu al whatape whaka malanga eksea mo whakatu. Whewhe ke toki whaha ngā ue he ai. Whakata whatongia e pure anga. Pa toki tuku mai ai ha tau polisi whawhonua ai ha whahinga consultation. O mai ke kakai whonua. O mai ka umatau ngai computer whaka elektronika. Tau tofa te hala whanonga ko ia, o hange ko ia kufouga ngai whanua. Ko hanga mau ko e moduani. O kusisi ngai whanua ia, ko na moe pasifiki. O te kia whanua te nau hanga incorporate AI ke nau lao. Ka ko e kusiwa pe eksea hanga wakai e moduani ka pau hala ke tau whakakakato mua. Rotonga malu pe i he lao ko e ni e ne tala mai iyo o kuhinga ke AI. Ko lao ko hia whakombiuta e kaua e me ngai mea o whau. Hangai mea o kai totonu o whakatatau ki tau mahino mo uhinga e lao sea. Kia te au fo ou ene asi, a AI pe amuon pe ia, pe nai whakaukau pe ai motuan kia ne afi. Ka koe uhinga koe ngai hala whanonga koe o whamalanga ki ai eksea, o kutui mauinga ke tau toi whakawakai, pakapai la pia. Halo tuka e whareni ke te whahawakai, kei ka koe kutui, o kulahe ngā ue ia. O totonu ke whakahoko ke AI. Koe konga hono ua sia. Konga hono ua e whakamalanga ia sia. Koe whikawakoen mo e tautea. Pea kou poupou ke mena o mai i he minister, e he whawhonga no pere hapai, hika ua.
ahono whakalakalasi koe tau tea. Pia ngau whakawhamau anga pe boi ngau koe e whare ho boka. Bau whakatu watu koe tau tea koe ni mamano. Tau tea koe tahamano. Oku si hangahi hopo e ospe hopo koe pe ari I hanga tonu watu. Ai tau tea koe ni koe whakahoko pe tutuni he lao. Oku fua tau pa koe whatongia e whamau anga. Kene fua tau ai mafa tuki o ngai hia ki whae kono tau tea. Ko rea ngau e agi he kau I whakamau anga koe gravity. Koe mafa tuki te moe tuunga o kuia hia koe ia. Pako nau whatongia ia o hange pe koe tuu koe tau vahe koe mawhai pe koe separation of powers. Ko ki tau tolu ta honga whaua de lao. Koe whakamau anga me kau whakamau o kunau whae hono whakauhinga. Ako hange pe sea o whakataha pe ki malanga koe nia moe whakotu o ko wat pe popo taha ki ai. Ko tokanga make he ai malo se. Malo apito ko whakotu ue ne o mai koe ni whakaua ki moe AI ho eki pureanga. Ko tu mos mea be mea kone whakamalanga ki ai apapa taha no. Koe kau popo ki ai. Kau ate tari ki ai e sea. Ko si ngaue ai o koe e maupuate pe I he lao pe I he meiteki. Koe whuke waa koe ni ki he Computer Emergency Response Team. Pana mos whakataha o kau e ngahi pot ngai whikau a ki ke whau koe ne policy framework he AI. O mone ne whamatala ne koe fu e lia lahi au pito e nia. Kamahaka mea uhinga koe oho vare pe tau tolu ko asma AI he tau mea koe ni nege ki tau tala noa kia neafe. Ka kia au ia pe tuku ai koe hange whakailonga mai koe mea tonu ki tau whahe ka hau e tokanga ki ai. Ka koe taru ki ne whiu I o koe u mau whau e polisi ki ave ke pureanga pe hange koe mea pe tau mahene koe mea ia e whatu mea lao a polisi. Ko hono ua sea, o ko tau to whanongo he whakamalanga koe koe whai koe e tonga tapu hiva e ne tau mea ke o tolu e. Ka ko whinki o atuna whai ko toi mea tu o whahake. Pea mo e tonga tapu tolu. He kuhanga te o whenga tonga tapu hiva ke hu mai he ki fo I awa. Ko tupe ki whasi e fo I awa. Ai koe uhinga ni ke fo I mea koe ni. O koe fo e tau mea whakatonga koe wa inga vale. Ko tupe mea uhinga ki ai. Tau pehe hake peo whai ha whakakata. O koe uhinga ni whanau he koe se unga whakamamala ia I no pele o hapai. Koe whanau au nau tolu ke fo I hala youth diversion. Ka koha ka kai lalahi, whai pe e nau wawa, pe mo nau kona, pe ai ngai foi mea, pe aluia he neti, ne kai tau mua tatau ia moin. Sea, ni whatontono ate. Whatontono? Sea, maku kai koe uhinga ea motuani e vainga vare, sea, malo. Malo. Hoka tu... Koe ane, mau koe ne mea, koe ki toi mai nua, koe fui awa where vau whinge ki hu mea. Whatontono atea koe anga e ne mauka une puake mai ho whare, koe uhinga ea motuani. Ka ko minga sea he ku hangi e ka upa koe mea ina uhinga tonga tapu tolu, o si mahino ia koe intent ia uhinga i ke whae ke whakalavea. Ka koe uhinga ni he koe ku lau koe a lau koe ke he pono kalafi, o koe ke fuha mahino mai hawa inga vale e tau tea, koe whainga vainga koe nuko. He ko sepe whainga una hana toki he neti, una tui mai whainga teunga o mai, hako kumi kau mea. Pele se ko inga, koe haka e ku kau o malanga. O hake ui fo pe ho me amai ke toa tap tolu. Koe hae foi koe ke te kau e na he me na tarat ke switch. O mo ni e ai me ma to tap tolu. Ka ko inga to he ku hangi e whanongo ke na whakamatala, na uhinga mai ki he mea koe ko inga he hangi ka koe kepi he tau mea koe no whai. Whewhi whainga ulotonga ohoro pea mo I misi. Na toko sini mau ahi ki wama, ko kalange mau ko kau ahi, ko tau ono ahi tangke vai mo harapure anga tau tase mutu. Na hoko mea koe ni sea ko pono kalafi e o holo he mea mau puna holo me tupenu me tau wa. Mana tau fia ya, mau o teunga koe alpa kai. Mai no pe nai ton fo ke teunga wha baba ka nai tau se mutu. Koe ke kau e pornography. Kapati ke mea i hope ke kupu fika taha walu. Teke ilo I rei po kai ke kau e tau se mutu whakufonga ka koe toin pare mia. Kai, koe hinga e talau sese loa mo puti na hoko whakatamaki he tauhi mea whakatonga. He kai ke maulawa puna ki tahi I hunga
mo tupe no mo ta wala na ho ho whakatamaki. Mea mai tōn pare mia ke mahino ke kakato mai ho malanga. Ka koe kuhinga na koe mea kuna hinke ai, whewhe ai whahinga ia oku maa peho nau e nau whakakaukau koe kuhinga ke whakalavea. Ka koe tau whahinga tō onga whakatonga, tau awepe tau tōru I misi peo tau tōru puko hango minga ne tāmea kei koe ongo tamai. Whewhe ka pau koe kakai lalahi, na ai pena se ofi pa tuku mai he mea. Oku kalasi, oku tau whakakalasi a koe ha. Ege kiu toko ni tu. Aku pou mai e ton pare mia ke poina o e tu. O kai tai me ni ko le volo ko o foi mea nei fai o kai ke ton ke a uia ki le volo ko tau pe ke tau te pa ta ki lo ai pe fia. E ko fa malo ata ke ton pare mia kai ke ne fa tonga e ne pou mai ke foi poini na ai ha ke. Ai hokat mu ai fe mea ki ia. Oia ko inga be se ko pou ki na o hiva ke na foi poini. Ki fase kada pe don pare me ma ko ke pia ko tala no ki ai ma na me mai pe ai don pare me ko ki foi ke pi ko fa ki me ko ke asima he tala no ka ko ia o ma winga I he la ko dise ko se ko no na pe na ko fakanga I kai ko hanga hulu ia te na poni ko tui ko ia o ku e foi torno no he tau no fo be tau tolu ha fainga ko na intent ke fai ka we a situation pe ko feitu na ke tau hinga tato ke pe ka kuma we he me fai ta mo ki foi video clip la ba hango ko me kon ta os asio pe fa hinga ya he ine ka ko hinga pe ka vai he me fe ko hanga tau te ko me ko nei to fa ho ko tu ai ko ha ka ure ka o kai ke nei kai ya me ai ka ko hinga pe ko vale hinga ki pe ko hange ko lau ko me ai nei ma ta puang ke pe ia ko me nei pe atu ai ke ngata pe ai tau te ai ta mano tol kilo me ai ko nga hia ke he child pornography ngau e ta ufitu ko pa ga ta kilo mo wala me pe ko hinga he ko range ia ko mo wa pa ga te au pe ko vale he faita o alu au ke pa ga ta mano ko hinga na ke intent ke fai ai fu ngau pa ngo ko ia e ai ko hinga ia wide range ko o ala ke wa ke ta mano pe ko ala ka popular o au ta tol ko ne bo minit bo ne alu ko ke ta ni ma pe ko ta ufiha ko kai ke ta fa nga mari e ki to ta ha I he ta pe hange ko me to kon pare mia innocently pe ko ha fe hala ke faita na ke ya u hinga pe kai ne wa ke to ya ha no fa nga mari he ko ku asi he ne le ko ti ana na charge I he la over he ta o to lu pe kai pe ke to ha ne fa nga mari ke alo ki mori pe alo tori pe alo ha ko hinga be na ko le na fi o te tau fu hange tau emotional ka tau sio le be he ko ula o ke he ko no fa ai nga video tai tau pe e tolu mo pa ta mano awe ni me e ko ta ha ia ne ko fa o ke video mo me ko video be mo e awe o ke he le vai me tau te o me ulo to nga ke la o fo noa he tai ni ai ko hinga pe tu se ke tau ai le be tau sio le be ka ko hinga pe ko fa ton tonu ai A1 mo A1 o pau e ai ke whakalkalasi o mama whange ai e taha e ua. Ko hinga pe ko natura, ko you expect a privacy pe ko taime o ke he ape ai, ko koe pe ia ko api o kai ke ton ke te hao atahi a hulu maha mea ki ho api mo wala mea pe he. Pati ke sio he ua sea o pe he mai hange pe ia ko asi I he funga vala pe ko wala mea pe he. Aia uki laita ange tau pe he pe ai hia ko ia I he hia ko I he taha. Ka koe aga pia e fotu atu mo whakamanatu atu pe ho ik me mipa ai ngahi lao kehe ka mo relativity o tau tea I ngahi tau tea o ku olo tonga I he lao pia he tainima. Apa te mo me ho pe taim te mo sia ke tata ni ma e ki skola ki olunga ki hono whakalavea lahi I hataha o tau e tolu mo ua ngai popula ke tau e tolu. Ai ko hinga ia o nau whenga ke tatau across the board ai ngahi hia o nau mei mafasia tatau ai pe wesia tatau ai ka nga pe fotu at o pau o mo lau mari e ho e kia ki ai si o ki he flipi ko ai ua pe tonu ke taha e ua pa ua e taha o nga pe ko natula malo ko mo me ange ki ke me ko no tokanga ki e to tap tolu
wah bau ki ai. Ko ese ko nyongo ku ne peheia ku ma ku sio me ka inkol ke ko la tika ko ku hinga ko sio pe ki me tata he ko he ku range me ko kamata he vai ngavare o au ke intent. O he ta criminalize foi poini ko ya pe ko me pe ka ke la we he ko sas ben taneti ai tel ko ha ke nga be ko nu ko me ho ko fa ko abang ai te pa de mosio paragraph A1 ni ko A1 ni ya ko be ya umafa tutuki apa te mosio ki ai ta wi ha feitu e ataka ko ya wi nga uhinga fra poto ke ne pehe ai o fa puli privacy in the homes and whatever pe ho ko leva u me telefona pe ko tonga fradelia pe ko la me pe privacy apa le mau ia o ton leva ke toi la yang apa ko me e ko o nai me mai ke ho we ki o apa le va ko konga ua age ko na like ata me la lo pe loto e vala ko kia o ki mata ko fua o ki kai ke tata wi am ranga ta faita ki ta ki to api palo se se tapi fituna me pa ko me kakato ko pe ke karake o ha ke especificato ko ni brief me he karake mo attenzione pistol ai ko fika ko na ave ke o mai ke fa ke he ai tautea ke hiki hake ai tautea ko ki he e ua ke ni mamano pa mo e tau ke hiki hake o fitu ta fitu kone te kada be se ko na be ke fa ton be se ne ave ke mai ha no separate o hinga ko mafatu i toki nai to a ke ho ik misa o ha foi ko ia se ke o se ko matala se na ke pe te ko e ua nai tu ko tu be ke ai o at ha option time ko mama fa ha foi ia pe ai ha tau te ke kana ke pe te e ua malo se ko whekau kuna o mai ke whake ke he I, ai tau tea ko eni ki he time ko ngawe a ki ai imisi, ke mamawha ngeia he hū. Pa kono whake ke he I, o mai ko ke he koe e taha mo e ua. O tonu e whauhinga ko eni a tongatapu tolu, o ka pau, o tau loto ke hiki hataha ia na ua. Ka hine tūru loto ngā, o na tau tea ta taupe. Ko tau mohono o mai mea koe ni, ko uhi koe whekau, ke laka hake ai tau tea ki he pi I he ei. Ko hinga nei whakamawahe I ai, o ka pate tau tupi tau tauria he tū lolotonga koe ni ai lao, tēnā tatau pe nao taha mano tau e tō. Koe whekau ke hiki hake e, koe ola kono hiki hake ai pi, tō ke he le whaki I whenā pasa hange koe mea koe ni a tonga tap tōlu. Ka ku o hake pe ko hike manteho e kipa o kike mehani e ministana ne o mai whotu u. Ko e whekau ke whaike ke pehen. O ka pate tau loto ke hiki. Pato o ko ministana me mai. Ke sea ko hi ke tupe whangamari he ministana ke tau ka vei uhinga o tō ke hekea e ni he ko tui au mo mea kunu me mai ke ato hata. E ministana a tarak pāngai. O kuke mea I pe mea kone ato kanga kia toka tap tolu, Koe sea. Koe tamo whetu na sea. Koe fwoi la fuko ni o ki fihi komplikasio. Koe whinga ke vete ono ngai tau tea. Koe vete la lahi e wanga pēni. Uraki, koe whainga whakamatala pe ia o mai e interneti pe koe whetu tate. O normal pe ka ko tukuaki o ne harass hataha pe whinga o whakakina I ato taha. Ai koe hinga e kuputaha walu. Koe ua, ko ha whakakina I pe ko hono ngahi kovi o hataha o makatu unga a ngahi ata whakarieri au whangwhatapu. Pena whai e whakotu atu ke kehe o ngā tau tea koe hau ngā kehe. Hono mawha tuki. Ko mea o whakotu mai tonga tapu tolu, ko mea ko ku kaunga ke ngahi ata, hiki ata o e whiohi, o ku toi ko ngā ua I a te ia pe. Ko ha hiki I a wheitu public, mo ha hiki I a wheitu private. Ai u ne whakamamawha I mai, o ku tō e ne whakamamawha ana I a hiki I a wheitu o ku amanaki ko kita pe ia. Ka pau te alu pe I a public, pa te amanaki ta ia e hano whaitai, ta au ne hunga mai ki kehe o ngā tau te asea.
Ko hinga na ato ke wa pe ke tuku ke whamau anga ke ne whai e fua ko ia. He ku hange ko mea kone a wawa utahono he ke pehe pe ke hanga tonu pe o tau e fitu pe panga ni mamano. Ka hanga he whamau anga. Ka pau ko mea ia o loto ke whare ke whakawhai ke he ia toa he whare sea pe kua taha pe ia. E lapa taha ia tau e wha pe pani mamano. Ka tau e fitu e me a tau e fitu e me ni mamano ka tau e wha taha mo wha mano ke pe koe haha no e lava ke whakawhai ke ka kou ilo e ne poini sea ko ne uhinga me ana ka hau a taha ia tu o sumu mai ki hoto whare ai o relevenia e ahoni kono inga ko whanga ki i whangi mea whai taha kono o drone kono o puna takai holo mau ia e ka kai e taimi ka koe poini ia sea Malo, mahino a mea koe nau ngai? Seo, mahino ke o ke toke ke heni. Ka ake o hake koe kupu hala na ia o ku whahama heni. Koe kupu kou whatontono i he tuku atu hawhitu takwha elektronika. Ka pate ke whawhoka haki he tefto i lau koni whatontono. Tai taha hifo. Ai uhinga ono whai ke hei koe a taha mo a ua ki he kupu koe ni. Ai e kono whai ke hei ai hawhakamatala o tatau ai pepe o mooni pe i kai mooni o whekau aki mo taha pe pe a moe whakamatala koe ha hiki ata o e whiohi o ataha. Koe ua ha hiki ata o ha whioha taha nai whotuma e minista ke hiki ai tau tea. E kone tūkoe lolotonga o tatau pe a taha mo e a ua. Kau hiki he whotuko ne minista ai ata o alohake ko tau e fitu mo e tau te panga. O ni mamano. Ko eni, o kiko e kupu ko e orunga. Ai ko eni kuhinga ke whatontonu sea. Ai te whoke mai ko ea o tatau pe taha e mo e ua. O whamatala o tatau e pe ano hiki o tatau pe neo o whakarea ke. Apa e lava tā maha taha ono kehe. A hoko ha foi mea hono tau pe a veolo ha taha whakareria pe wala mea pe. Pane tau ki whahoko mai tai nimi. Ko mea nau ruisea i koe ki orunga. He une lava rewa tala mai ai mawha tuki o ongo foi hia. He privacy ko ho to home, you expect ke private i koe mea ko wharea o koe. Ka pau haa tahe te hao ia o mau i ho privacy mo mea ngawea ke teknologia. Ton ke hia lahea ke ia e hao hataha o tau pehe ha matatahi o ku publiki pe koe ala mea pehe. Kau mahino ai mea koe, ai confusing koe tau pehe, koe uhinga pe koe, A1, A2 koe mo A1, A2 koe. Kau tui e sai e lewa ke sio, na lava whawhai ke ia ki a natula mo e maftutuki o hia au whai A1, A2 koe. Ai o longa ai na lo ua be hokan kai ko tu ko mahino wai mahino tau ia he tainimi ka pehe ke to kon pego ne mai me minista mo fo tu ane afi o ek mo makaya ko o si lau se ko ni me tau taimi te tau ki malo Mea mai kse ko mi kagato Oi. Avola mani. Ai te whalo loa tau hoko atu i he mea wani mea mai bango e kino pere. Ko osfe unga ai whaka uhinga, mo e mea au ke mea aki, pia mo e kolistu tone. Ko mea ki tau ake te mini ko tau otu atu Sia. O more mo sia ma ki mi te ua, mi te to. Koe hae uhinga hao mi te ua me mi te tau te a mea fo'o, pe koe mea tatau pe. Mea pia whaitu na sia pa te ke whaata, pa te ua. He kai o whaata au fufuoloa. Ko i lope na ke mea ki whea ka whai ngā wen, pa mau kau se o CN ke whai mau ngā wen. Foto pia poupou. Sia mamoho ki mi te tau. Na ke mea mai ko mea pia au ki whai te ria, pa wate whai te ria. Ranga pe ki whakalau no atu pe sia, pa uloi koe tangata tau ke whaituna. Pei mea mai a ke... Malo eksia. Eksia ko ke whia ki whanga maare ko ni, ko iko toki rere mani me hapa eksia, hangi ko mea na mea kai whaituna. Ko ila whakawa eksia, o mai he kaila hapa i, e nau viu ki he lao ko ni eksia.
Kono moni eksea ko la ko to pe alu pe hono mahu inga e a o ke kakai. Neo e tau tipeiti ka pau ko hala o ka ke a o ke kakai ki consult mo kakai fonua eksea ko la vai vai ia. Ni kono o inga eksea e osi ai aho ko lao ko wesia lele to ko wesia kovi ki kakai fonua. Ka watu me ko eksea. O ko whakapapa pito ki he toa tapu hiwa mbea o hake. O wai e poini ai eksea. He koe laa ko toa pe ko han tau tea ko pau ke tau tokanga au pito. Ke whakapapau i koe weiti o e mea ako o hia o whakahoko ke tatau pe mohono tau tea eksea. Ka bau e iai ha tau tea eksea alatui o runga e hau a hia ia o kai ke ha. Pe o hala e whakatutu tau tea koe eksea. Sia ni ko problema ki mala e tu ai ka tangata na na fanongo mo mui e la ko to pe ngai wa henga ba fa malo he ko foki ki ha wa henga o report me ka kai una fanongo mo mui e la fo no sia pa na fanongo ka mai na e na ki feedback wa ni sia ta me to ta fa fonga au ta ki fa re e ka nei ka pa e hoko ha hia kono tu fefine pe kono fefine pe rongo pe ki o mai ne fa pa pe mare wa ka he kai ki ha pa anga e fa te tlaua mo hia pe e sia pa ku hinga vele mai mo tu an ki fa got ho iki o ko falala ki fa mau anga exia ko hia ko to pe i halao o tuku ia ki fa mau ke hanga determine pe e tau tea ke maximum paanga ko tuku ki exia. Aia koe whalala koe exia ko korat ko eki tau tuku ki he whakamau ka tau tuange lao re rei koe ni ke pas exia. He koe fua taimi. Exia, koe me mua pe lawa tari mau ki whehui ange pe. Hamalala. Isala, tari mai te lau mare rei be tari. Whehui. Sai pe exia. Hamalala. Maki. Pea mai no pere ua. Whehui kou whaikai e hoha. Heu lai fo fe me ako fare ia fe ka mo tau. Ka pau tau hanga ta tolo ange a tau ke tau e tolo. Ai au le vai ki fa maanga ko fa maanga ka kai la rahi. Ka mo to an ke pe lama ki tu ku hifo e lao ki tau i ki hange ko me ako fa ka fa kau ke maru ko ki na tolo. Tu hui fa tau dia ki au ki fa maanga ko ia. Ko nga fe u be aguia administra ko ta to lu au le fa ma bla hi pa ya pa pau e mo u pa ki an fa mo mo ya ona ko me be u fa ke to ka nga sia ka pa horoki ki youth pa ai le ma ki u al ki fa ma ko ka la la pa pa ko ta dia fa u ya i olunga u pa ki al u ya ki fa ma wa la ko me be ki fa ma la mai ke ho am ho me ko ke me mai aki te wa de sia ke me au fa ma la mo na bit ka te wa de sia ko point wat ke motor de sia te au gifo o focus he kupu tavalu kupu tolu mo fa ko nga fa kupu ko ya wa sia una hanga na fa ma o o me ka me fe ko ni sia ko hi he ko tau te o mai sia ko maximum be ya ka ba de me sia ke kupu si ke tolu be o kuala tau tea i haane halaia. Ko foi konga koe eksea, o kai ke talamai ke tau tea, koe poina mo tuane eksea, koe whakamahino e, koe whakamau. Sai, aki ai ha, tau au ke kupusi i whaa. Me he ei eksea ki he chi, o i loto heni whakakatla me u mea kātoa koe, na mea kai minister ngoni tonga tapu hiwa. Ka pau ko whakakata pēga tau pēhe, sere ei, ko mamafa o rea ko haiten hanga fua e mamafa o rea fua he whakamau whatatau ke evidence o atu ka pau harea pe whakakata mahalo na mua pa ngai wangiau pe tolu ngiau ko ngai ka Mexico taman ka kui loto ai aia te tau au taha eksea i he ko e pi ta une unganga ka pau haki ira ka peia i tau te besi si wanga whakamau pa tau lua sia ke kupusi asai na whakapuri-puri ai fetu taki. Ai ka pana ka ke whakapuri-puri ia
e tau te ama a pe ia na ke intenia ke fu ya me os mahino ben se ka fa mau i he natura o tau te fa mau anga ko se de fa no pe fa mau nga ka fa mau to ik tau tuanga mo la re ko ni se ko la ko ni se e no fo me mu a me ka ha u e fa mau me to tangata next generation na iai ha tau tangata tau to na fai fai pe tau o mai ai ko pe tau ke o mo ni a pita la ia me si ka pau te tau fitu ku ata ia se o se a honi pe tau al ka ke tau lava pasi la re ko ni to ke fai no mono mui e tai me e o me ngai me pe ka ko fotu atu e se mo fa malo ke ho iki ka tau tuange lao e se ka tuange mo e fa mau he ko kupu fa me e ki he chi ko natura ia e siof e fa mau o fa tatau ke evidence o ko hake i he opo Ja, i fe hu ia bege. Alo, minister. Io me mai i no pere fica lá que o tomata. Wow, sa. I ne fo bitania na ke nga ki e minister. Kata ki hanga no fa tonga mai e fo iria ko ia o fo ta tau ke lao ko ni. Fo iria ko ia ko intent pe mo fo iria ko ni ko fa u hanga ki kite. Ko fu irea ia na ke mea mai ke foto intent pe ko fu irea ko pas mai lao ke ni fa u hanga ki kite ko re pe ke fa ki mea mai ke ma sia ko tau rea to nga fa sia ai nga fu irea pau ke hanga ton ko fu definition ke te ko intent ko me te fa kau e hoko mai me mu ko intent ko ki kite na me kai nga pe sia ko te ki kite ka me hoko ko intent ko te hange pa ki kite ka me hoko mai ka ko fa mala mo tone sia na no fa tau te e ko fo tu wat ke ta tua mo tau te ai sia ke au he kai ke a we ke maximum mi o fa ta tau ke fa ki kupu ko na e ke chi e kupu si fa ko fa ki kupu ia te hanga ti site ai la o tau te ai sia ko ia ko ka ha tala a ku ia e fa vari he ni sia ke ta fo ke be fa mau o hiki ke maximum ka hiri ko ia ne o ku tolo to i he foi ko buen e ke chi exia ko hange haki me afua ko ne fai pe ha hia ato ke fa mau anga e wi fe fa mau ke foi ngai ku ko e pe to ki te fito men tau te exia malo ko foto ato exia foto pa popo ai ku ta valu ya popo Sia. Malo. Kata koe tokon peka patau ngau e aki e foto ko me kala ke ki tau mui mai me ai. Ai ngai whatontono e tuku hifo ane afi. Ai oku... Ai koe kupu tāwalu? Ono ne whakatoa. Ai koe foto uruaki ke tū mapiro tonga pate tau pārati uruaki pa tau hokato i piu. Ai koe ina whingtūra ke ua ono pitu mutanima? Koe kou kup whelawe i eni i he whakaukau koe nei whaiwhi mea ke ane awhi. Ka koe whotu mai me kala ke oa whahariri o hange koe nei whi mea ke ane awhi. Ai koe whotu ruaki en, pe hoka ke rewa o ono aki ai whotu koe na tāna ki atu ane uhu. Koe uruaki pe. Pepe popo ki ai e? Hoiki? Hau tari pe hoiki ki no pere? E katau toki whāwhau. Fotu mo popo atu e, fotu ruaki se. Katau hoka atu e? Nei kupura e ki tokanga ki ai ai tokon pare mia koe whāua mo whāono. Whekaua ki pa mo e ofisa. A mo si whawhi mea ki ai? I hono whatongia. Ia sea, na maosi kou flup, ka kou fotu atu tau tare ngai whatonton koe ni, ka tau un. Ai. Opou? Tari katoa ke whitnima? Opou. Sai, te tau palo tine waho weke, koe au kuloto ke tari, ai lao koe ni, lao ke, he kaua ki pa moe lao whangange ngai hia kompiuta wanoa wawha, e tu mape wawha, pe ko wanima, whataha mono ngai whatontonu, whahalo to ke iko nima. Kore pepe whatontonu kau koto ai pa moe umea na mai he kalake,
Mo u mea ko toko na mai se a pe ko e no pere o hapai. Koe fotu na fotu ki he kupu tahawalu, nei me whatonton me tonga taptolu, tari me whatonton koe. Koe whatonton a tonga taptolu ki he... Karaki me pesi e taha. Ai koe tāna ki o tio mo visualo. Ai video mo audio ki he visual. Oia, whatontonu mono tā laki mai. Ai ngai whotu koe ki e whatontonu o hange koe a koe fofonga ko kuia e taimini. Whalo kai hika nima. Koe a kuloto ki e lao koe ni, whataha mo e tā laki mai, mo e ngai whatontonu whalo kai hika nima. Excel loto kia te vita whatawhei puloka, se ausi ofa ki whawhalau so valeni. 17 tau maua. Mo are o tunuku, sa miu, kuta vai pulu. Reami waske la tu, ek minister ki ngā ngai whawhanua, ek minister lau, pe mai tak mamata. Ek minister tanak pānga hu mai mai tute, ek minister ki muri, me kautau e nia fio. Eki paremia, eki ton paremia, eki minister ki whewhatau aki, eki minister polisi, me ngai business ia pureanga. Eki minister ngowe, eki no pere nuku, eki no pere tuia fitu, eki no pere fohe, eki no pere tuwano, eki no pere vaia. Sea uloto ke i toko uofulu. Wai ke loto ke whaamai whakatatau ki nima? I sea koe kia ha whahaloto kia. Malo. Hamata hoe ke. Tau hokatu e. Koe mimi koe kotoa koe ni koe uwhatonu en. Hei tū peke mō uwhatonga i hau eiki. Hei ngai whatonu koe ni. Aia koe whikatolu o to oia mihe lā koe ni e. Koe o loto ke tari ai lā koe ni. Whalo ke hike nima. E se o loto kia ia te vita whatawhei puloka, se ausi ofa ki whawhalau so valeni. 17 tau maua, mo are o tunuku, sa miu kuta vai pulu. Liami waske la tu, eiki minista ki ngai ngau e whalata whanua. Eiki minista tak mamata, a mwe lao, eiki minista tanak paanga hu mai mwe tute. Eiki minista ki muri mwe kautau e nea fio. Eiki paremia, eiki tokoni paremia. Eiki minista whiwhatau aki, mwe whakalaka whagnomika. Eiki minista polisi mwe ngai business e pureanga. Eiki minista ngowe, eki no pere nuku, eki no pere tuia fitu, eki no pere fohe, eki no pere tui wāno, eki no pere vaia. Se o roto kia i e toko uofulu. Koe wai ke loto ke whaamai whakatatau ki nima? Se a uki kai a whahaloto kia i. Malo hau eki. Hoko koe lau whanganga, whatontonu ki ngahi uhinga i rea, i ua noa ua nima. Koe o loto kei, pāloto hige nima. Se au loto kia te vita whatawhi puoka, se ausi ofa ki whawhalau so hareni, 17 tau maua. Mo are o tunuku, sa miu kuita vai pulu, reami waske la tu, eiki minista ki ngai ngau e whakaloto whanua. Eiki minista lau, o tak mamata, eiki minista tanak paanga hu mai mo tute. Eiki minista ki muri, mo kautau e nea fio. Eiki paremia, eiki minista ki e whiwhatau aki, eiki minista polisi, pa me ngai business e pureanga, eiki minista ngowe. Eiki no pere nuku, eiki no pere tui awhitu, eiki no pere fohe, eiki no pere tui wāno, eiki no pere vaia. Se a loto kia toko hongo fulu mā hiva. Koe ke loto kai whaamai whakatatau ki nima? Se a koe kia e whaha loto kia i. Aloho eki. Lao whakanga ke whatauntaun ke polisi tonga wanoa wanima. Koe o loto ke tali lao koni whakaloto ke hika nima. Se a loto kia e te vita whatawhi puoka, se ausi ofa ki whawhalau so hareni, 17 tau maua. Mo are o tunuku, sa miu kuita vai pulu, liami waske la tu. Eiki minista ki ngai ngā ue whakaloto whanua. Eiki minista taki mamata moe lao, eiki minista tanak paanga hu mai moe tute. Eiki minista ki muri moe kautau ai nea fio.
e ki paremia, e ki minista ki ngai minista whatau aki, e ki ton paremia, e ki minista ki ngai business e pulenga mo polisi, e ki minista ngowe. E ki no pere nuku, e ki no pere tuafitu, e ki no pere fohe, e ki no pere tivano, e ki no pere vaia. Se o roto ki ai ai toko wanoa. Koe ki loto kai whamai whonga te tau ki nima. Sea o kai ki iai a whaha loto ki ai. Lao whanganga whatautonu ki to tonu, ai hiki tatau, wanoa nima. Koe o loto ki he lao koe ni, whakalo ki ai ki nima. Sea o roto ki ai a te vita whatawhi puloka. Se ausi ofa ki whafolau so vareni. 17 tau mo ua, mo are o tunuku. Sa miu kuita vai pulu, riami waske la tu. E ki minista ki ngai ngau e whatfonua, e ki minista lao mo tak mamata. E ki minista tanak paanga hu mai mai tute. E ki minista ki muri, pe mo kautau ai ni afio. E ki paremia, e ki tokon paremia. E ki minista fe whatau aki, e ki minista polisi mga business e pureanga, e ki minista ngowe. E ki no pere nuku, e ki no pere tuia fitu, e ki no pere fohe, e ki no pere tuivano, e ki no pere vaia. Se au roto ki ai e toko ua noa. Koe ki loto ki ai, whakamai whonga te tau ki nima. Se au itai ha whakaha loto ki ai. Hoko ho wei ki e. Lao whakanganga whatautonu ki ngai hia, wanoa wanima. Koe au loto ki tali lao koni whakalo ki ai ki nima. Se kadaki. Ia, mea mai ton pare mia. Ko hifa ko ngahi hia fu owe ne e whakahu ia. O whikapepa mo te fto i lao. Ka ko sofa se ko e ngahi tautea heni pe o ku wanga fefe e ne tu mo ngahi tautea ko ku tau os ai te fto. Pes fiha. Awe mo se pes ka hiva. Ko e ke tau anga men fa ke feme aki ke consistent pe frata tau pe he ngahi lao ka to ka bo se pes ka hiva. I he kupu te au no hiva ei kupu si i ua i koe tau te ai ki tahakilu o tau hongo fulu. Bako hataha mo wapanga ku kai lahi hake i he ua kilu. O he ku tau tala noa lahi i he mo wa o toi pepe pesi ua taha. Kupu te au fitua toi ni maloi. Ku iai me tau te ai ki tahakilu o tau hongo fulu. Pau kakau taha ko mo wapanga panga ua kilu. Te pepe ke kupu te au fitua, whikau ke mo ngā ke ngai tohi ngā ue loi, me ke tau te ata tau pe, pe mo pesi koe hono ua, o wea pepa mo tau te ai, he kupu te au fitua pi, i he levono ta tau pe ko tau te a. Gai pe ke tau wakainge pe ko, whata tau mai ke te fito i lao, pe o kuna mari pepe kai, consistent. I apply tau te ape koe ha ko he koutuina ton peke te whare mai mo e attention ia re he ngahi mo ua koe ni. Ka koe toinga o ngahi lawe o ko whamalonga no whao mai lau koe ni ni toi to o mai ngahi hia fo koe ni whenga koe pe mo e mo umea koe ni wheka tala noa he tohi ngā ue loi koe tohi nima loi ke o mai ke whahu. Ngā koe a hia koe he computer. Ka koe tuka pia se pe koe harewa e mea pe ku kapau ko ia pe ia pa tau taru. Pa pau o kuaha ne whihuru naki anai me te fto i lau he ngahi tau te apa kon pe ke whaton ton. Marosa. Pa ko ia pe ton pare mia koe tātai whi mea ki mea koe aku. Koe whi tōna pe ki tōngi ai. Pia ka pau ke whi mau ke diri pa whotu mai. Ka tau koko atu. Yeah. Kata be ko kita na do ko la ko ni o me pureanga pa paulo te pureanga ba lo mo ka ko stali e fale na palo di la ko fika wa ki malo se ko po fe a pesi ka hiwa ye ngai tau te a he kupu nima te ta nima ena te ono hiwa e ai koe kup fo o weni, ka whila we mo computer, ni tau ke la we au pe koe haha te diri o tatau pe mo me mua. O mea pena whai tokanga ke i no pere,
koe hui koe tau whanau, koe nau kau e mea koe ni. O tō pia poupou, koe o kuloto ke tari e la koe ni whalo ke hike nima. Se au loto kia te vita whatawhai puroka, se ausi ofa ki wā wholau so vareni. 17 tau maua. Mo ale o tunuku, sa miu, kuita vai pulu. Riami waske la tu, e minista ki ngai ngā ue whaut whanua. E minista tak mamatam, moe lao. E minista tak panga humai moe tute. E minista ki muri, moe kautau e nea fio. E ki pare mia. E ki tokon pare mia. E minista vifratau aki, moe whalalaka whaekonomika. E ki minista polisi, mga business a pureanga. E ki minista ngowe. E ki no pere nuku, e ki no pere tui awhitu, e ki no pere fohe, e ki no pere tui wāno, e ki no pere vaia. Se au loto kia e toko ua noa. Koe ki loto kia whame whonga tatau hiki nima? Se a ikai a whaha loto kia e. Alo wiki. Lao whakanganga, whapekia ki ngahi hia, o e whakamamahi aki a whetutaki whaka elektronika, wanoa nima, koe au loto tari e lao ni whahalo kia hiki nima. Se au loto kia te vita whatawhi puoka, se ausi ofa ki wāwholau sa vareni. 17 tau moua. Mo ale o tunuku, sa miu kuita vai pulu. Riami waske la tu. E ki minista ki ngai ngā ue whaut whanua. E ki minista taki mamata moe lao. E ki minista tanak panga humai moe tute. E ki minista ki muri me kautau e nea fio. E ki pare mia, e ki tokon pare mia. E ki minista whawatau ki me whakalaka whaekonomika. E ki minista polisi, mga business e pureanga. E ki minista ngowe, e ki no pere nuku, e ki no pere tui awhitu, e ki no pere fohe, e ki no pere tui wāno, e ki no pere vaia. Sea loto kia i toko wanoa. Koe koe ki loto kia whakamai whonga te tau hiki nima? Sea o ki kai ha whaha loto kia i. Alo. Haueki, o ki kehe lao koe ni e, ono koe ni taha koe ni walu e, mea hiwhi kia e, ai koe wanima e ia, koe lao whakanganga whatontonu ki he ombudsmani, wanoa wanima. Ia, koe lao tau taha ia e tokon pare mia. Wala se ko tui ko lago ni ko so mai pia o fai ke sio pa fa fo ke komiti lao. Ko kune hanga pia mono ai konga i tau lao o whiga pa mo mea mahu inga pia ko ni ko e fil mana ko mahu tau ai he lea to ton whaka aho ko e laulan. Ka oku o mai pia ke whamea ke ko hi o ko tui ko e lau le lei pia ke tau ngai aki. Ona swai pia tā noi pa mo ombudsmani ki ai. E oange ko hono whatongia ke ne hanga o whai hanga oe ki ha mea ko ha mai ko e whiwhi manako i he ngahi e lia mahino peia ko e ngā ue me ta whaki ki he ngahi mea pewhia ko hange ko e ako o koe pima ngai whakaatai ai ke nau whai peo nau whatongia ko hiki oe e hoko ai ta ofe whiwhi manako e ke whakawhia atumia ke nau ngā ue pa moha whahinga o nau provider ha se vesi ki hakakai ke hoa o mai hanga hi mea o whikau akia pa moe nau tui pa moe nau tuunga he society pa moe anga e nau tuunga whakasosiare pa nau tuunga whakaekonomika ko hamuri pe ikai ke o mai ia ke whakamau ia kia o hoko e paupare magoen ko whiwhi manako ai ko e kakano pia lau ko ni po tuina swamatala pe ki mua hono ua ke o mai Ako tua pe ke whale pe ko ha mulau ko hiko tui pe ko lao le leien ke tau unuai ki mua i ngai konvensio wha mamana ko tau e swamon pe ke totono ai tangata o mo anga e tau whio o tau whunuan i he e lia ko ni upu whai ki ai talanoa o au pe ke kau whahinga o nau whainga ta ia whakaisino i whahinga o nau i he matakari ke ko anga e tau nofo whaka wahenga mo whakamatakari Ko e lau mari pia lau ko tua pia ko e hao anga hau mo mea ki ai e whalen. Marose. Paro. Se me ta whako ni e ombudsmani na os whai pe ai whipotano aki ai ombudsmani pa mo e sponsor ko e lau ko ni pa whai pe popo ki ai se. Maro.
Vamos a ver que me peta se. E vai. Tama fetuna se que popo abitau ke lao ko ni se na. O to koni ni ke ma o ko no fo. Na pepe ia se e ave ai lao ko ni o whakakau i lao ko ke public order. Ko mau ko e tau no fa to lahi. Kono ngā pese ke lava ke ai hano tau tea o ka mau mau i. Ave le foke ni ke on patmeni. Ai o ke awe au ke ka pa to koni mai o ka mau mau i pe ku ai ka hano tau tea pe wano fainga fonga lava enforce ai. Ka ko lao fa o fain ko alu ia ke ma o po mau ne po i ia e no fa ma luta. Ma no fa fo fani se pa ko fa ma ro ki ai. Io no fa ho mai pe ke committee. Ka kono hinga pe na tau toki hanga fa pekia lao e ta. E fo tu e lao fo o. Na fa kau i ki test pe a he yo pat meni ka tu ke ka ho anga ke ave ka fetu ko e lava o whakanifo ke tau tea o ka mau i koe pe tau lava o ka public order mo order in public places ua ke helo ua e la po whakahua i ka ko at pewe ke lava ko ni sea malo abito malo i minista pa humai koe e sia ko himea mea ku whakia ho haai e sia hange koe ko te whatu whatongia koe on pat meni ko buange ke mau e motuan ko te koe whatongia ko whakatotolo beo report ko ke tia ni kaunga nei a ki he whakamau i hia mo mea pe ka ko kuhinga pe ku tokanga tiai ka ko kulawe ia ki te whatu whatongia ko na report i pe pa ko ka tule wa ngai fitu ke he ko no fai ko no fa ton mo mea se ka pa ka tana forward ki la malo ko ko ono ko ni lau ke on pat meni o ku hai ai tau te au ki whake ataha ni hanga o whaatungi ai pe lohe ki on pat meni o ko tui kua peki he pangani mawhi ai tau te ai ka pau ko e whatonton ko ni he te whtoi lau ko on pat meni e fusi au peki ai tau te ko kui he kopu a ono o e lau ko on pat meni sea. Sega tana ka pe kapaure ba ko mon be ko on pat penite ne fai fa to investigation musio ke case ka tene foto mai ai ngai me ko ke fai ka ba ku ya halao ku fihi ai me ko ni tene tala mai pe ke ngawe ke ai kupu ya ko ya au ta usa ma hen pe ki nga ko na pat meni ne fai me pe ngai foto ki he fetu ngawe ko ya ko ha me ko mau ko pa mau ha to lao ai pa ave le vai ki ai o paure va ku I he level o pe koe o ne hanga o mau e te ftoi lawe pa koe tau te apena lava whakahoko ko panga ni mafka ko ne whakamau popo e tau nofo mooni tene hanga ia o mai ke tau nofo ko tangata tau whewei tokai aki e tau anga e tau nofo mo te tau whahinga tō onga o tau mau iai e whamaman lahi o to tonu e tangata mo e tau whikau aki I he anga e tau nofo malas se ko o fasi pe se atake o moni pe hia ko ni ko pu wano ko ni ko la on pat meni ka ku hinga pe fokia ko hia ki ngau ko on pat meni hango ni ko pu e fa fe atu nia e fa lo to ko vita of e fa fe paki on pat meni fa fis pe ta fa ho ko fa lo to ko ya fi ma fa la on pat meni ko ai ko ume e ulava tau te a se hange ha contempt pe hanga ta fra papa ke fra mawanga na uhinga o se ko la fo ke nia ke ta fo fri mana ko ka ba pe he hanga pe hata haya fra hoko fri mana ko vai na tau te ka tau te ka pa hanga ta mau e ume ko me na uhinga ke se a ko pe ke tari pe ke popo ke alwa ke to ke loto ke system lao ka whakaukau ia ke ka una lava o hiki ke lao ke ki e mau a nofo whakaluku fua. Lava o hiki ke asia ka whakanifu ke ano tau ke o konia ke nista me lava ki toko net peke ai. Ai ko uinga pe sia ko tap me feituna mo e. Mo tamprinisi mo me pa fare. Mahino ab pe sia ko me ai no pere e wa. Ko on pat meni o ku tau mo o peke report.
ka koe kono tau tea u to kono lahi time ka katoa ngai report ko ai ombudsman ki hono whakamalohi ha keisi ka pau e ame ki whakamawanga. O ke ne whai e tau tea, ka ko mahino pa kai poini ko ai ignista o hinga ignista e ke hoko he taimi ko ia. Ka whatatau ki te whito I whatongia ko ombudsman o ke nau whai whaka. Ha o ke nau hage ko he aki o peho ke hano nifu. Ka koe ngahi keisi o alu ke whakamawanga ka pau pe he ombudsman na report e kaunga tonu mo oni pe whakapapau na e hoko. Ka tau te whito ni ki he kaunga e whakapureanga. O ki nau tolu kau he poa teku whangatangata pe whoke ombudsman na ngā weki kakai. Pe ka pau rewa whainga I ke mui a ki nau tolu oku. Nau hanga pā usi a ngai to tonu ko ni whatatau ke lao. Ko whatai a ngai vai whakamau a ngā ka aluat whakataha pe mui report. Ai ombudsman ke nehanga o whakapapau. O ku mo oni pe to kon lai. Pe tōku whakahoko rewa me whakamau a ngā e tau tea. Au mahino pe kawe poinia e knista o whotua te tia. Whotua pe pōpō, ko ea kuloto ke tare la koni, whakaloto ia hiki nima. Se kuloto ke te vita whatawhi puloka, se ausi o whakiwa wholau so mareni, 17 tau moua. Mo ale o tunuku, sa miu kuita vai pulo, briami waske la tū, Eiki minista ki ngai ngā ue whalata whanua. Eiki minista tak mamata, mo lao. Eiki minista tarak pānga humai mo tute. Eiki minista ki muri, mo kautau e nea fio. Eiki pare mia, eiki tokon pare mia. Eiki minista vi whakatau aki, mo whakalaka whaekonomika. Eiki minista polisi, mo ngai business e pureanga. Eiki minista ngowe. Eiki no pere tuia fitu, eiki no pere fohe, Eki no pere tu whanau, eki no pere vaia. Sea roto ki ai toko taha hiva. Koe koe ki roto ki ai whamai whakatatau, hiki ni ma. Sea o kai ki roto ki ai toko taha. Malo ho weiki. Motu I kote, kau ki rio whare area. Lamari hoiki, sea kami kakato ki report mai ke whare. Kapai koe whaituna, ek sea. Kapai ki Hampini si, kalau ni tonga ko, tu perlu ukalala dapat ki area mia tonga, owe community, kau mai owe ki fonua, kau fofoga kai, mai tau kau ngawe pampu kai fonua na mia mai ope sea. Reporter pe ngawe ko lawa he komiti kakato whakauko, me ono pointaha, ono poini taha we whakatonton wai, ono poini taha poini wa, we me whakatonton, me ono poini wha, we ai whakatonton wai. Me he ono poini taha ki ono poini walu, lava lere ngawe koe ek sea. Sea whamalata pe, pot ngawe ki muri fit poini taha, ke tōku atu ke whaituna ke whakatotun ek sea. Malo sea. Oi, tā kamata he reporti ko tau whaos ki ulau. Ai koe reporti e pot ngau ki muri, wawhi wa tolu ke wawhi wa wha, nai tari kong kakato. Whawhok mai ki he whare area, ko koe ki tau paroti. Ki whapapau I ko tari whare. Ko roto ki tari reporti, whahamanima. Ek se roto kia te vita whatawehi puloka, se ausi ofa ki whawhalau sa vareni, 17 tau moua, mo are o tunuku, sa miu kuita vai pulu, briami waske la tu, Eiki minista ki ngai ngau whanua. Eiki minista lao mo tak mamata. Eiki minista tanak pānga humai mo tute. Eiki minista ki muri mo kautau e nea fio. Eiki pare mia, eiki tokon pare mia. Eiki minista polisi, mo ngai business e pureanga. Eiki minista ngowe. Eiki minista ki whakatau aki, mo ngai whahalaka, whaekonomika. Eiki no pere nuku, eiki no pere tuia fitu, eiki no pere fohe, eiki no pere tui whanau, eiki no pere vaia, eiki no pere tui la kepa. Eiki sea roto ki ai e toko uataha. Koe kai loto ki he reporti, whahamanima. Eiki sea koe ki a whaha roto ki ai. Me mai ministra ki muri. Sea I pare mea, ko wek me mipa.
whawhera ia tonu tari li poti ko e wharatolai ke whawhatongia e tangata me whiwhine o doa e potunga ki muri malo pitu. Hoi ta whok mai ki he lao whika walu a wafi wa wha, ko he lao whanganga ki ngā hia kompiuta. Na e os hono lao waki, pia mono lao tua ua ki mua patu wif ke kong kakato, ko ni wha whok mai mani ngai wha ton ton. Ko re ki he kalaki ki ta palo te hono lao tua ua e lao whanganga ko ni, wha tapuni ngai wha ton ton, ko i loto ki ai wha hamanima. Ekse o loto kia te vita whatawhi puloka, se ausi ofa ki whawholau sa vareni. 17 tau maua. Mo are o tunuku, Samiu, kuita vaipulu, riami waske la tu, eg minista ki ngai ngā whotwhanua, eg minista lao, matak mamata. Eg minista ki tanak pāngahu mai mo tute, eg minista ki muri me kautau e nea fio, eg paremia, eg tokon paremia, eg minista fi whatawaki me whalalaka whaekonomika, eg minista polisi, mga business da pule anga. Egi minista ngowe, egi no pere nuku, egi no pere tuia fitu, egi no pere fohe, egi no pere tui wano, egi no pere vaia, egi no pere tui lakepa. Eksea roto koto ke hok me mipa unau mea I whare ni toko wataha. Lato tolu. Lao whakanganga ki he ngai hia kompiuta wanoa ua whaa. Ko lao ke tūtu uni ki hono ta ofi, whatotolo, tau ta ofi, mo hiriwhaki o ngai tautea ki ngai hia whikau aki me kompiuta I tonga, mo ngahi tau mua whilawei. O ki tūtu uni he tui, mo e whare rea tonga I e whataha rea e pure anga o pehe. Hingoa nou nou, e ui e laoni ko e lao ki ngai hia kompiuta wanoa ua whaa. Hoi ko whatongai ni ngahi whatonton nei o haki me komiti kakatope ko stari I hono latu o wa. O tāna ke pe whatonton ke tau o wafe wanima. Ko roto ke tari ngai whatontonu, pa mono latu o tolu, ai lawa nganga ki ngai hia kompiuta wafe wanima whahamanima. Eksea roto ke te vita whatawhi puloka, se aosi ofa ki wafolau so vareni, 17 tau moua. Mo are o tunuku, Samiu, kuita vaipulu, riami waske la tu. Eg minista ki ngai ngā whotwhanua, eg minista lao mo tak mamata, eg minista tanak pāngahu mai pia mo tute. Eg minista ki muri me kautau e nea fio, eg paremia, eg tohon paremia. Eg minista ki e whatau aki, me whalalaka wha ekonomika. Eg minista ngowe, egi no pere tui afitu, egi no pere nuku, egi no pere fohe, egi no pere tui wano, egi no pere vaia, egi no pere tui lakepa. Sea roto ki ai toko wanoa. Ta hoka ki he lawhika hoful, wafi wawha. Sea. Katakoi. Koe nei kai loto ki hono lato tolu, whaamanima. Sea o kai ki aha whaharoto ki ai. Me mai no pere wawau. Kape mai ki tōna sea nā ku maare ke mata mua e whawat. E la mua ke whatua pe ke whitona pe kulau maare ke. Ke paroti whakataha pe ai ngā hei kupo e lao whikau aki. Ua tari e te whitoi lao. Ko ki poto pe. Kau kai koha e whātungi ai nia ke tūtūni. Ai whitona. Ano. Ka tape hoi ki ke tau lava o whaitutun ki mea koe ni, koe whia mau e ko nistu tōne ki lātu o tōlu. Pea ko paupe ki lātu o tōlu. Ka pana tatau kātou u lau, nei mi lau pegi ai whangata, ka kou hi koe nau keike, he paupe ki lau keike. Ka tau hoko ato ki he lau whanganga whatonton whika tōlu, ki he whamooni. Aia na e osi lau wak lau tu oua tu hifke komiti ka katopa koe whawhoki mai ke tau hoko atu. Koe roto ke tari hono lātua ua, ai la whanga whatonton whika tau ki e whamooni, whatapani ai whatonton whahamani. Eksea roto ke te vita whatawhi ploka, se ausi ofa ki wawhalau sa vareni, 17 tau moua. Mo are o tunuku, Samiu, kuita vaipulu, riami waske la tu, eg minista ki ngai ngawe whatonua.
ek minista tak mamata pe mo lao, ek minista tanak paanga humai pe mo tute. Ek minista ki muri mo kautau ene afio. Ek paremia, ek ton paremia. Ek minista vi fataki mo ngai fa economica, ek minista polisi mo ngai business e puranga. Ek minista ngowe, ek no pere tu ya fitu, ek no pere fohe, ek no pere nuku, ek no pere tu vano, ek no pere vaya, ek no pere tu la kepa. Sea lo to kia ho me mi pa kuna me ai fare to wataha. Atoto. La whakanganga, whatontonu, whikatolu, ke whamaoni wanoa wawha. Koe lao whakanganga ki a lao ke whatontonu, ai lao ke whamaoni. O totoni he tui me whare rea tonga i e whataha rea e pureanga o pehe. Hingoa nou nou. E ui a laoni, koe lao whatontonu, whikatolu, ke whamaoni wanoa wawha. Koe roto ke tāri, tapeho eki koe, whatonton whaosi whahu ke ririo e tā uke wanima, wafi wanima. Tāna kia tiki ngai whatonton koe ni e komi kakato. Koe roto ke tāri, ano lato tolu, ai la whaanganga, whatonton whika tolu ke whamoni, wafi wanima moni ngai whatonton whahamanima. Ek se uloto kia i a te vita whatawhehi ploka, se ausi ofa ki wafolau so vareni, 17 tau moua, mo are o tunuku, sa miu kuita waipulu. Riami waske la tu, ek minista ki ngai ngai whatwhanua, ek minista lao matak mamata. Ek minista tanak panga humai matute, ek minista ki muri me kautau ene a fio. Ek paremia, ek tokan paremia, ek minista fi whatau ki me whalalaga wha ekonomika. Ek minista polisi, me ngai business e pureanga, ek minista ngowe. Ek no pere nuku, ek no pere tuia fitu, ek no pere fohe, ek no pere tu vano, ek no pere vaya, ek no pere tu la kepa. Sea lo toko toa kei ho ek me mi pa toko wataha. Aro hoi ki tari e la whanganga, whatonton whikatolu ke whamoni wafi wanima. Tahoka ki he la whanganga whatonton ke polistonga, a ia koe la whikahiwa a ia wafi wawha, e o slau raki mo la tuaua, koe ni whawhuk mai me komi kakato, koe roto ki tari no la tuaua whahama nima. Sea roto kia ia te vita whatawhei poloka, se ausi ofa ki wafolau so vareni. 17 tau moua, mo are o tunuku, sa miu, kuita waipulu, riami waske la tu. Ek minista ki ngai ngā ue whalata whanua, ek minista ki tak mamata mo lao, ek minista tanak panga humai mo tute, ek minista ki muri mo kautau ene a fio, ek paremia, ek toon paremia, ek minista fi whatau aki, ek minista polisi, mo ngai business e pureanga, ek minista ngowe, ek no pere nuku, ek no pere tuia fitu, ek no pere fohe, ek no pere tu vano, ek no pere vaya, ek no pere tu la kepa. Sea o loto ki ai, ai kotoa hau ek me mipa, na mea e whare toko uataha. La toto. Lao whakanganga, whatontonu, ki e polistonga, wanoa wawha. Koe lao whakanganga ki a lao ke whatontonu e lao ki e polistonga. O tutun he tui mo e whare rea tonga i whataha rea e pureanga o pehe. Hingoa nou nou, e ui a laoni koe lao whatontonu ki e polistonga wanoa wawha. Hoi koe whatontonu e ni ki he lao koe ni, ak tāna ki e whika ua, pēr mo e tāu ke whatontonu me wafi wawha ke wafi wanima. Ai kono whare fo o, la whanganga whatontonu, whika ua ke polistonga wafi wanima. Koe roto ki tari hono lautua tolu moni ngai whatonton whahamaniwa. Ek se au roto ki ai, te vita whatawhei ploka, se ausi ofa ki wawhalau so vareni. 17 tau moua, mo are o tonuku, sa miu kuita waipulu. Riami waske la atu, ek minista ki ngai ngau whalata whanua. Ek minista
taki mamata mo lao. Ek minista tanak panga humai mo tute. Ek minista ki muri mo kautau ni afio. Ek paremia, ek ton paremia. Ek minista fi fatau ki mo farala fa economica. Ek minista polisi mo ngai business a puranga. Ek minista ngowe, ek no pere nuku, ek no pere tu ya fitu. Ek no pere tu vano, ek no pere vaya, ek no pere tu la kepa. Eki no pere fohe. Sea lo toko toko kia i hoek me mipa kuna mea i o whare toko uoful mātaha. Maro eki tari hono lau tō tōru ai lau ko ia. Ta whoka ki he la whaanga whatonton ki ngahi uhinga lea. Wafi wa wha, na o slau raki lau tō oa tu hif ki kong kakato, wha whokumai mwere ngai whatontonu. Kara ki tau paloti hono lau tō oa. Koe rota ki tari no lato o la whaanganga whatonton ke ngai uhinga lea, moni ngai whatonton whaamaunima. Eksea o roto kia te vita whatawhi puroka, se aosi ofa ki wāwhalau so vareni, se mentini tau moua. Mo are o tunuku, Samiu, kuita vai pulu, ek minista ke ngai ngawe whatwhanua, ek minista lau, moi tak mamata. Ek minista tanak pānga hu mai, pia moi tute, priami waske la tu, ek minista ki muri me kautau e nea fio. E ki pare emia, e ki tokon pare emia. E ki minista fi whatau aki me whalala wha economica. E ki minista polisi me ngai business e pureanga. E ki minista ngowe, e ki no pere nuku, e ki no pere tuia fitu, e ki no pere fohe, e ki no pere tui wano, e ki no pere vaia, e ki no pere tui la kepa. E ksea lo toko toa kia i huek me mipa i o whare toko uataha. Lau tō tōru. La whakanganga whatontonu ki ngahi uinga i rea, ua noa ua whā. Koe la whakanganga ki halau ke whatontonu e lau ki e ngahi uinga i rea. O tūtuun he tu i mai whare rea tonga i e whataha rea e pureanga o pehe. Hingoa nou nou, e ui e laoni. Koe la whatontonu ki uinga i rea, ua noa ua whā. E lau koe niu whatontonu a e tau me wafe hua whaagi wafe hua nima. Tāna kia tia ki ngai whatontonu e Australia e komika kato, ono lau tua hua. Koe roto ki tare no lau tua tolu a lau whangang koe ni whatamoni ngai whatontonu whahama nima. E se roto kia te vita whatawhi puroka, se ausi ofa ki whawhalau so vareni. Se ventini tau moua, mo are o tunuku, Samiu, kuita vai pulu, Viriami, waske la tu. Ek minista, ki ngai ngau whalat whanua, ek minista tak mamata mo e lao. Ek minista tanak pānga hu mai mo e tute, ek minista ki muri mo e kautau e nea fio, ek i pare mia, ek i tokon pare mia. Ek minista vi whatau aki, mo e whaalaga wha economica. Ek minista ngowe, ek no pere nuku, ek no pere tuia fitu, ek no pere fohe, eki no pere tu wano, eki no pere vaia, eki no pere tu la kepa. E sea roto ki ai ai toko ua noa. Koe ki kai roto ki ono lau tō tōru ai lau whangaga whahamanima. E sea o wikai a whaha roto ki ai. Tane whaneni e lau koe iau, taho koe ki he lau whika tahaua a wafi wa whahaga lau whangaga whatontonu ki he totonu o hiki tatau. Ne o si lau luaki, lau tua ua tu hifki community kakato, pa kon whawhoki mai ke palot hono lau tua ua. Ko rot ke tari. Hono lau tua ua lau whanga whatonton ki totonu o hiki tatau whahama nima. Exea roto kia ia te vita whatawhi puroka, 17 tau moua, mo are o tunuku, se ausi ofa ki whawhalau so vareni. Samiu, kuita vai pulu, Viriami, waske la tu, ek minista ki ngai ngawe whatwhanua, ek minista lau, mo tak mamata. Ek minista tanak pānga hu mai mo tute, ek minista ki muri mo kautau e nea fio, ek i pare mia, ek i tokon pare mia, ek minista fi whatau aki mo whakalanga wha economica, ek minista polisi mo ngai business e pureanga, ek minista ngowe, ek i no pere nuku, ek i no pere tuia fitu, ek i no pere fohe, ek i no pere tui wano, ek no pere tui la kepa, ek no pere vaia. Sea roto kotoa ke ho me mi pa whare toko uataha.
La toto. La whakaanganga whatontonu ki totonu e hiki tau wanoa ua wha. Koe la whakaanganga ki a lao ki whatontonu e lao ki totonu e hiki tau. O tutuni e tui mo e whare rea tonga i whataha rea e pure anga o pehe. Hingoa nou, e ui e laoni koe lao whatontonu ki totonu e hiki tau wanoa ua wha. Koe riri whaos ke lako ni koe tau. Me wafi wa wha ke wafi wa nima. E koe kloto ke tani hono lato tolu e la whanga whatonton ki to tonu o hiki tatau wafi wa nima mani ngai whatonton whahama nima. Eksea uloto kia te vita whatawi proka se aosi ofa ki whawhalau so vareni 17 tau moua mo are o tunuku sa miu kuita vai pulu. Eke minista ke ngai ngau e whalatu whanua, eke minista lao mo tak mamata. Eke minista tanak panga hu mai mo tute, eke minista ki muri mo kautau e nea fio, eke pare mia, eke tokon pare mia, eke minista fe whakatau aki mo e whakalaka whaekonomika, eke minista polisi mo ngai business te pureanga, eke minista ngowe, eke no pere nuku, eke no pere tuia fitu, eke no pere fohe, eke no pere tu wano, eke no pere vaia, eke no pere tu la kepa. Eksea uloto kia e toko wanoa. Koe ki kai loto ki no lato tolu e la whanganga, whamanima. Eksea o ki kai ha whaha loto kia e. Marok tari la whanga whatonton ki to tonu o hiki tatau. La whika tatolu a wafi ua wha, la whanga whatonton ki ngahia wafi ua wha. Ne os lau waki, lau tuua, whawhok mai ki paroti, koe roti ki tari no lau tuua la whanga, whamanima. Eksea uloto kia te vita whatawi proka, se aosi ofa ki whawhalau so vareni, 17 tau moua, mo are o tunuku, sa miu kuita vai pulu, priami waske la tu, eke minista ki ngai ngau e whatwhanua, eke minista lao mo tak mamata, eke minista tanak panga hu mai mo tute, eke minista ki muri mo kautau e nea fio, eke pare mia, eke tokon pare mia, eke minista fi whatau aki mo e whalalaka whaekonomika, eke minista polisi mo ngai business e pureanga, eke minista ngowe, eke no pere nuku, eke no pere tuia fitu, eke no pere fohe, eke no pere vaia, eke no pere tui la kepa. Eksea roto kia e toko wanoa. Koe ki kai loto ki ono latu o e la whanga, whamanima. Eksea koe ki a whaha roto kia e. Latu tonu. Lao whakanganga whatontonu ki ngahia wanoa ua wha. Koe lao whakanganga ki a lao ki whatontonu e lao ki ngahia. O tutun he tui, mo i whare area o tonga i whataha area e pureanga o pehe. Hingoa nou, e ui e laoni koe lao whatontonu ki ngahia wanoa ua wha. Hoi koe whatontonu e ua ku tāna ki ni, koe la whangang whatontonu whika tolu, ki ngahia whawhiwanima. Koe roto ke tari no latu tolu, ai la whangang whatontonu ki he ngahia mani ngai whatontonu whahamanima. Eksea roto kia ia te vita whatawihi proka, se ausi o whakiwawhalau so vareni 17 tau moua, mo are o tunuku, sa miu, kuita vai pulu, riami waske la tu, ek minista ki ngai ngai whatwhanua, ek minista lau mo tak mamata, ek minista tanak panga hu mai me tute, ek minista ki muri, me kautau e nea fio, ek pare mia, ek tokon pare mia, ek minista fi whatau aki, me whakalaka whaekonomika, ek minista polisi, me ngahi business e puleanga, eki minista ngowe. Eki no pere nuku, eki no pere tuia fitu, eki no pere fohe, eki no pere vaia, eki no pere tui la kepa. Eksea roto ki ai toko wanoa. Koe kui kai loto ki ono lato tolu e la whanganga whika tātoro a ua whiwa wha, whahamanima. Eksea o kui kai a whaha loto ki ai. Tari moe la koe ni. La whika wano wa whiwa wha, la whanganga whapekia,
ki ngā hia o e whamamahi aki ai whetutaki wha elektronika. Asla uruaki la tuaua, te peke paroti ke ukrota ki tari ono la tuaua la whangango ni whahamanima. E se uroto kia te vita whatawhi puloka, se hausi o whakiwaha wholau sa wareni. 17 tau moua, mo are o tunuku, sa miu, kuita vai pulu. Viriami waske la tu, eki milista ki ngai ngā ue whalota whanua. Eki milista lao mo taki mamata. Eki milista tanak paanga hu mai mo e tute. Eki milista ki muri mo e kautau e nea fio. Eki tokon pare mia. Eki milista fe whakatau aki mo e whakalakalaka whaekonomika. Eki milista polisi mo ngai business e pure anga. Eki milista ngowe, eki no pere nuku, eki no pere tuia fitu, eki no pere fohe, eki no pere vaea, eki no pere tuila kepa. Eki sea roto ki ai toko taha hiva. Koe ki kai loto ki ono lau tua ua, ai lau whika waono wa whika wha, whahamanima. Eki sea utai ha whakahaloto ki ai. Lau tua tolu. Koe lao whakanganga, whapekia ke ngai hia o e whamamahi aki, ai whetu utaki whaka elektronika, wanoa wanima. Koe lao whakanganga ki ha lao ke whapekia ai lao ki he ngai hia o e whamamahi aki, ai whetu utaki whaka elektronika, wanoa wanoa. O kututu uni he tu i, mo e whare rea tonga i e whataha rea i pure anga o pehe. Hingoa nou nou, e ui e laoni koe lao whapekia ki ngai hia o e whamamahi aki o whitutaki wha elektronika wanoa wanima. Koe klota ki tari no la tua tolu, ai la whapekia ki ngai hia o e whamamahi aki ai whitutaki wha elektronika wa whiwanima whahamanima. Eksea uloto kia ia te vita whatawhi puloka, se ausi o whakiwa whalau so wareni. 17 tau moua, mo are o tonuku, sa miu kuita vai pulu, Briami waske la tu, ek minista ki ngai whawhanua, ek minista lau me tak mamata, ek minista tanak panga humai me tute, ek minista ki muri me kautau a ene a fio, eki pare mia, eki tokon pare mia, eki minista whiwhatau aki, me whakalaka wha ekonomika, ek minista polisi me ngai business ya pureanga, ek minista ngowe, eki no pere tu ya fitu, eki no pere fohe, eki no pere vaea, eki no pere tuila kepa. Eki sea loto ki ai toko taha hiva. Koe ki kai loto ki no lau tua tolu e lau whika wano wa whiwa whahamanima. Eki sea o ki kai ha whakahaloto ki ai. Tari lau koe ni. Lau whaosini hoike, lau whika wanima a wa whiwa nima. La whangawa tonton ki ompat mini wafi o nima. O slatu oua, whawhok mai ki ta parat kukuloto ki tari no latu oua, whama nima. Ek sea uloto ki ai te vita whatawhi puloka, se ausi ofa ki wā wholau sa wareni, 17 tau moua, mo are o tunuku, sa miu kuita vai pulu, Briami waske la tu, ek minista ki ngai ngāue whalatu whanua, ek minista lau me tak mamata, ek minista naki paanga hu mai me tute, ek minista ki muri, me kautau ai nea fio, ek pare mia, ek tokon pare mia, ek minista fe whakatau aki, me whalakalaka wha ekonomika, ek minista polisi mo ngai business e pureanga, ek minista ngowe, ek no pere tuia fitu, ek no pere fohe, ek no pere tu whakano, ek no pere vaea, ek no pere tuila kepa. Ek sea uloto ki ai toko ua noa. Koe ki kai loto ki ono la tua ua, ai la whangana, whahamani. Ek sea o ki kai ha whahaloto ki ai. La tua tonu. La whakanganga, whakatontonu ki he ompat meni, ua noa ua nima. Ko la whakanganga ki ha lao ke whatontonu e lao ke ompat meni, ke tapui e whiriwhiri mānako i e ngahi e ria pau, pea toko atu ai mawhai ki hono whatotoloi o hanga au e whiriwhiri mānako, ma ngai urunganga, ke whawhe paki i ki e ompat meni, pea mo ngahi mea whikau aki. O tutun he tui me whare rea tonga, i e whataha rea pure anga o pehe,
hingoa nou, e ui a laoni koe lao whatontonu ki he ombatmeni ua noa ua nima. Koe rota ki tari no lau tōtolu, ai la whaanga whatonton ki ombatmeni ua whiwa nima, whaama nima. E se uloto kia ia te vita whatawhihi puroka, se aosi ofa ki whafolau sa pareni. 17 tau moua mo are o tunuku. Riami waske la tu. Eki minista ki ngai ngau e whatwhanua. Eki minista lau mo tak mamata. Eki minista tanak paanga hu mai mo tute. Eki minista ki muri mo kautau ai nea fio. Eki paremia, eki tohon paremia. Eki minista fe whakatau aki mo e whakalakalaka wha ekonomika. Eki minista polisi mo ngai business ta pureanga. Eki minista ngowe. Eki no pere tu ia fitu, eki no pere fohe, eki no pere tu whakano, eki no pere vaia, eki no pere tu la kepa. Sea uloto ki ai toko taha hiva. Koe kui kai loto ki hono lau tōtolu ai la whaanganga, whaamanima. Eki sea o kui kai ha whaha loto ki ai. Eki pare mia kutari he wharini ho lau e fitu. Mea mai? Sia tampek sia pe ki he tamiskauni pe ki he hoiki no pere pe ki he ka whanga kakai se watu e whamalo le tong ki ngau e mahoinga ko lava he ani pasa te ngai lao ko ni ki hoko te ngau ko hui pe ko le rei mo mamalu tai fonwa se he whamalo malobit. Whafonga whahinga whiri e ua tataha e tōn premia ko laun tari wharini. Se o whamalo atu pe i he loto lelei o whale ke tari a lao koe ni. Ko tui koe lao koe ni tene hanga o mai hanga hi mea makehe ki society i mamaulu tange a nofo pe tui wā lelei ange. Mo tau whi uhi aki pe koe kakai o ku nofo o mo ui aki a nofo meli no mo nofo wogo ngata. Ko whamalo la hea te te mo tō kau memi. Kono tari a lao koe ni o whaampe aonga ki anga e tau nofo. Malo se. Maro e ki koe hi koe whatawha oseani e tau wharerea koe ni, ko tukat pe whangamari ke o iki ki o mana o ngai whamalo, e tau loi whare ke pompongi, o tau tāpuni ai ke tau wharerea ua whi ua wha. Me mai tonga taptonu. Ai be hoke whakata ke ai be whangi wheu. Maua tau meri e tau mātuku. Ai whoko ngā ka hau ulao ki mua. Kai tō kata ai whehu i ki mua. Maro se. Ko pamo ke whehu pio i te tukato e whangamari koe ni ki ono ke tau whawhehu. Sia, alo apito mo whangamari, tu peke komata. Koe, sia koe kau he mea na tau whaplahi whe mea ki ai e ngahi tawha keke. Ake pe koe koe ngahi lao e walu koe nei tukumai. Koe lao ke mea whakakompiuta. Koe kau eni he ngahi tiriwa popu koe ngahi mea au whemau nei whemau ke whahoko. E project i government le fani e panke a mani se pe ko fe ui be pe mo ko ke pare mia ke ko lao pe ka fi ma o ka kai ke na fa ke ngau e fi ma o ke fa hando te i na to capacity building mo wala mia pe he ko fe ui be o nga na ai ke allocate ki se ni ti he panke a mani ke hoko te project ki he kon ko tari ngahi lao ko e pe ke pare mia hoko atu a project ko ni ke nga ko mahino ko ni la ngau ke fai mo ngahi lao ko ni tari e fare ale an ke nga pe ke lava o to nga le re mo fa hoko le re e o si ko ni ano wa fo wa te lao e fo nga kon ke fo wa toi alo se ke sia pa ke Tamiskauni pa pe ke hui ki ka to se ko project ma hu inga fo ke ni ri fon one ai me ko digital transformations put au finge tau hal leva ki nga teknologia fo ko ni se pa ku ma lo nga au ko wa mai ni ke tu ko nga ko ma nga hi lao ka phange fo ke lao ko nga kong kong ala he tolo upstream loto molan ai ko men ko lava lao ko to ni nga hi konga ko ki no fa ko pa ko si Whakakauen ki programa koe panke ama mani ke hoko atu. Ko hi ku mausio ki ai koe. Mea ene ko tonga u ki tuai hen.
Ako tui ko mawala ko ni ngai whakataha ko ni he o me ATP ai mahu inga ia. Ia ne pehe whawhonga whikatote tau nima moe wa hen ke whenga i hen ke lava tau whakalaka tuai. Ko hi pe ko le rei ki he kaha u. Ai whakako whatongia puri ai ngā ki he kai whanua sea. Malo. Alo sea. Whamalo atu e paremia kawia e o le rei tau te whitope ko ngā ko hangolau. Ako mea, digital transformation, ko ngahi o tula o koe nei tali he whare, whemau ke whakahoko, whemau ke enforce, o whemau ke teu i o tau kakai. Whamalo atu i ono toi hake aki ke hoko atu ai programa mauinga ko ni pia monia vito pe, whemau i ke tau kiu no atu ke wau, ko inga pe koe alu ai teknolosia wawe au pita. Sea koe ki whekio no ua pe sea nei, o whamea pe wharen, alahi pe tau pou ki ai mauinga koe tau tai sea. Ko kau e project bankea mamani ui ko tonga fish e pot ngau e ko ni e paremia e pot ngau tau tai e project na tau grade kau e malua taha e sai taha i ngai project i bankea mamani tonga ni kau e ngai to ko ni waka mo wala me pe he ko ni nai fai ko ni ki moin mai pe ko re pe mo fehu i pe ki paremia pe lava hoko atu e project ko ni hage pe ne mea i ne ai e whakaukau o pai o ata foi seniti e ala riu ngā ua e pangea mamani hono o mai ha senit ke mechi aki ko hinga pe ko mahu inga ko foi ai tau tai ki tonga ni ka uma foki ai sai ai performance ko ni ai project ki ko ni hono rank ko mono hono wakai ko e pangea mamani ko e ke pe ke pare mea pe e fai be ata popo o ko ano invest i tau tai. Malo se. Mase tap ke exia ba be ke tam pis kauni be ke hoi ki fa malo be ke tonga kina tau ngawe ku fehu i mai ko ni matapu tolu ko ia se ko lava foki ai ngawe project ko ni penai mo palani. Ko na os fodu mai ke ngahi me ko na whakahoko. Ko la ta foki na ngana fai me mei nofo i he ai ko ni whangaki i mea ko ni SMA. Mana tuanga mai ke ngahi lao. Ka ku mau o sihanga o ai o whakakau, ka mau tāna ka whatuke pure angai i he toi tāna ki atu. Ka hui e whi maa kon mahena e fu ma mahwha koe ai ka. Pa koe nuku wolo whakalou a moia, a e toi whingai koe te maha ngahi whaka tautai loloto. Sai pe whangi community koe ni, ka koe ni te mau whatahatu whai whingai ke lava tui, pe hau i pachet fōu. Ka koe kongai ni ko swhai teu teu, o swhahauka nao tol ke nau hoko atu. Ko uhi ko ngā hirerei me ngā himea la whakahoko. Ko tu e sekta lahi whokia ki tongan. Fu keisi au pite tau ngā aki. E fu koloa lahi ko hanga i ki o mai ki ohseni. Mau pese te tolu e mea koko mai ka koe ni u tau lava ke ines. Kai ngā tape project koe ni e whangi community me mea ka u tau tue tahat ke maha ngā hi wakalalahi. Ko uhi o koe ke lava ngā i pisis lalahi e waka fui tui tui. O whai ai ngā au e koe ke whonua. Ko tui koe iaia koe taripia ki heni e maho inga sekta koe ni. Pea mui hoko atu ai pōkalama. Ose. Whamalo se a kau e ngawale rei, pōpō i koni hoko atu koni project koni, tau tau whiko ki tau whakalahi koni e tau investment, mo tau tōga i kina koni e waa tau tai. Sea ko ki fwoi whakaspe he tau whako ni, mawinga koni e tau whake mohui sea, apua pe toki whahoko mai pe, e pare mea, kai ke mea heni misa mohui, ai tuunga koe o whai whakaukau kia ki hono whakarerei ai whare mahaki koe ni o EUA. Mahino ai whare mahaki o wawau, nei hange koe nei whai whemea ki ai, ai se niti ai ala toe o se sune, ka koe tonga pēni pe kuwhai hanga au e ki he whare mahaki koe ni o EUA se malo. Malo sekretariat e ai feui ai anko e farmako e wa ko si lava pe ki ai timi ai Asian Development Bank o sio ki hano falele e fale mahaki pa ngene fala ko farmako vavau o ku na lotonga i he tisaini he taimina vava na maulama ke sio ki tunko ki ai o ki fa vava pa ko mission hoko ko e panke e fa ta no le ki ai ki o farmahaki ki he farmako no vavau ka koe Asian Development Bank na osi i he pipeline na usio na turia ki he whaimahaki ko e ua. Malos. Whamalo ke ton pare mea no update mai
ai ngau ko fa mu ya se ko nga ko pula nga fe ka ko nga ngau mau inga ye fonua po fa malo ke tali le mai fe ui pe mo lo to le ko ki ho ko atu mo to ni nga ta fa ko ya ki pare mia ka ma fo ke ton pare mia malo se Wat hon? Je tambe fetu na xe tambe tam prinsip me mi pe fare sia ko ki feu pe ni ke ton pare mia le ore o he potunga fonua. Ula ki pe ne fai fa malo ke ignista fonua le on ke ne me hen. I ngau e va ve na fuka hoko ki he report na fai mai mi va. Ko tata one i he tahi toa fa ko ne va o to ni ki vale pe mo hore va. E sia ko pongpong ya oniku. O kuto ripoti mai he ka ofisa kolo pe mo ngo puri fa vai ko me ya o mene tata one ki ahanga ka manau manavasi da afai fai ko hoko ha me ki ahanga ka ko ko pike e ton pare mia ko e ministare ore o he na fa hoko pe nga we ai minister i a hope ko ia pe fa hoko ki va ko no to o fongi mai o ku lo to mama he ai ka nga pe ko ha ko me ko ki fai pe tata de one Pagoi ni ko ofia tu ki ahanga. Malosia. Malosia nak mau pe mo tohi mai ka tia, po mai mo ta ki tu ngo ki ai. Akan tu ke mini fai ngau ki ai i he kamata pe pompong me po nga sa vea mo ta fa ki po nga ata kai ko me te ki ke na su ki ai. Ulagi na fuga mo fra ata kai ka fa sio fra le le ki pa hono wa o si ai pe feitu o tala mai e tu ni ko e mi sa fono ke fai tata oni pe fai si ke ka ba o ku si ai ni o ku to tambe ke fai tu oni ke o te ke fa pa o pa ke we si a me mo fenga ke fa ngawe ke tata oni ko ku fai ke mo me be ka fa fonga ko oni ko konga mahu inga ia o fonua o ko ki ngata pe oni no tau si ke ko oni o ha umita alu kakai holo i lalo he tahi o ni o tokoni ke no puke fonua pa te tau faita to ta oni o fu ova ai ko hinga tu e va siologi pa mo ta fa ko ne fonua ke tau tata pe me fitu to tonu o atu pe he po nga ke fai ke ko ka pa kwa fa hinga na fai e nga ko ni ta fa la pa nga ke e po tu nga we se ke ki pe me ko ni ko i ko fehu i ko ya o ko se ai project ko fitu tak mai ki he moi e ia whainga māli ke o mai ai one. Ka koe e fuia me he ngahi ke anga maka koloa i o tau ngai whanua kau ngā api ule lei au pito. Ki ora whakahauka ki ai ngāwe koe ni o ngā ki one tau te whito ki he langa. Ka toki aha update e tok o atu pe ke mō mea hano o mai ai koloa pe he ke ne hanga o whitongi ai one koe ni tau ngai aki. Malose. Nota piva. Whamalo ke ignista hete. Don premia he tani me fai ngau e whakawale ke kore ko ni me kai ngā malo se. Nota piva. Se ada pun se dona, tapi mo tam prenis kalauni. Me premia, don premia me ka mista kalauni. Tapi mo ka me mi pa fare area. Se ago ki feu pe fai ngo fua. Ye proclama ko ni ko etapan kare puran ko ne to ko si. Nei ai pe fanke konture ki ai nai o se sain wai fare ai ni masea o feu pe avia ki he ek mista pe ko hai to ma ku ai pe ko i ko e nai konture ko ni ma o ai nai ape ko ni se ko nai ape ni na o si na wilo pe hai to nga ku ai pe ko atu pe ku reprioritize pe nga ia ko ka tala ka tekna to ke na wilo ko hai to nga ku na fare se malo Mase ko mau fai sio lelei ki he tunga ko ni ki ai nga hi fale i he proclama ko ni ku ko tapan kale mau fai mau sio lelei ki ai ki he toenga ko ni nga hi fale to o mau nima ai ko fui pe ai te au ko ai mo me kwa mai da mi bo stari pe kapneti ke fai to konia ai fai nga na nofo i he fitu ta fea pa mo na to mo na fale ko hi ko vela i afi o to whakahoko mai lewa i he level hoko ai whahinga koe ni o kui he level e masiwa ango. Ka pau nea ngai contract na whamon ki mo e sio ki ai potu ngāwe. Ka he tūnga koe ni sea e hoka pe ai pokalama koe ni he kohi
o ku whaamo e puanga le paprika ka kaisi aina ke nau hoko pena tokoni ka papi mau ngai aki ai ngai whare koni toi ke os pe nau tokoni mai. Pea I hono wase ko whamalo lahi ki he seaso siso klas ka maren ngai au ki muini nai whaatahana mau whai aneafi pe mo ki nau tolu o nau whakahanga mai ke nau whai tokonia ai polokalama koni ke tāpan kare ke hoko atu. Pako whamalo lahi ki seasi I tokon mai koe ka I ngata pia I ka I ngahi area ke I he tawhako ni humanitarian I he ngahi wafu I tahi pa befo ki he ngahi tanke vai ngahi mea ke pete na wala tokoni mai ko hi ko ha sisi e iwi e puleanga o pepe me ngahi saske o nau nasi mai ke na tokoni mai I ha fotutu e whai he puleanga koe ni pe mo ki nau tolu ke nau tokoni mai ki ngahi area pe he o whia mawai e nau tokoni malo se Certo, ma fitun se. Fa malo che parembere ko ek minister ya boy fa papa I mai langa pe fan ki fare ko ni ko ke fa kana to ne mo pe ku hai to ngau ke ai tai mini kai langa pe fan ki fare. Se ba ko ki fe fa si pe se ai ta fa mo na e ko re pe mo tuani programa tan hala ko ni ko ku fa fonwa se na ko na pe on ki fu matai fika e ua ko hai paanga ona o si tu I programa ko ni alge private sector ko paanga I famore ke pure anga malo. Sabe se ko hi ko fo ke ngai fika ia ko ngai fika pe ia e por ngawe ke fa ia ke ni ngawe. Ka tok fa mau po ngai fika ia o mai ke lama tala le le hitai min ka le ko fa ho ko ngai contract ki ba mo ngawe ke fa ho. Ko ngai fika la lahi bena o so mai mo tuan ke mo me ki. Pako e whongori mau whenga ki, mau palan whakalufua, me wawa uru tonga tapula ki tonga ki niwa taha fitu. Pako whaipe tau whito wane aki o mau ata ki tua pe mau ngau ki tau whenga ki whataha. Pako hiko whiwe koe no ko mai iyo, ka e whakamau bopo e ngawe o mai patau toki lawa talai ha whika tonu angi. Ki e mea koe whai winga ka kutau whakampe, koe peseti lahi taha o e ngawe, pangoe ni whai ake ngawe e alu ki he sektoa tau taha. Ko he we ka ngau e mo ka contracta na fa ha ko fatongia ko ko la ngau e fa ha ko ka contracta I to tapu ma va a pai pe mo va malos Ek no pe to tapu Ta mo feito na exia e tam si prinis kalauni kama ho e kapneti pe mo ho e ke whare area. Ko e whehui e tia ko e whehui ke he pare mea. Ko i o ku mau he motuani e emaili me he hai ko mu nusila whekawak mo e tokoni ko ni ki he ongo ni ua. Ko e inase pure anga ke ranga e whare ngā ue. Pea o ku mahino peka na utolo ai Feliriwa ko ni ka ko eke mai ko ha ai lau e pureanga ko ni te ko osi ko mahina ko osi na totonu ke osi ai e lak falenga we mono nau whakanau nau pe ko hinga ia nau eke mai ko ni ke ripoti ange ko ha e mea hoko ke onga tokoni ko ia ki he onga ni ua malo. Malaksia, tape ke feitona pe tama piskauni pa pe ke ho e ki ai whare lea. Sea ko e toko ngā whoko e nine o si whaipe e me apea mo e ho e ki. Ko hi ko e nau koe na tokoni mai o si o tahari e ke. Ai ko te tō ngā whuku nai mahino i e whemea ko ia. O tō e whare. Ka tu e taimine ke te lava o whakahoka te whai, ko toki lave i eni ko e pure anga o whai, ka e whai toko nia, ke whai wakai ki ai, ko iu mahu inga au pito ko hui ko e whare eni ke ngāhia mea whaka engineer, mo to pala mo e hawhua, ka e tuku pai mua ke wakai ange i he tūkunga ko ni, mahalo ko potu ngai ngau e whuki na nau tolo ngā oi ko ni, o mea i pehe ministaka, tuke wakai ange mo nau tolu ko e hai ai tūkunga ko ia, I he ngā ue, I he project ko ni sea, ka te toki whakahoko pe ki he hau e ki ai ngā ko ni sea. Malo. Malo atu I pare mea, malo. Tonta tolu. Ai ki whewhi ua.
se ko tapan kali ang ko na me ke ton pare me ka mai fa fo to na puiva ke project ke na mai me to family to ni bang ya me he senses ko po to ka kai fa mui pe na pe to mai fa wang ya tau pe pe ko masiwa ngo ko pe la to fu fa pi to ke fa nga o ki ai Panai kau ngau ko ni forum mu na mai le se ni timbe project ko ni ke fa pa nga ke fa le ni mano se ko nga ospe ko forum mu pe ave nga fa le ko ni o ke nga family ko ni na identify ke nga tu nga fa tu tama ke we ai mo ui pe ko to ka nga pe mai no pe wo ku dia nga hi priority pe nga hi me ke bu nga ka nga pe ka mana tu pe ka ma siva le fa tau mo ke u fa le ko ni tu ke ai u fa le a ko ni ya u container ya ko na mai ko ni ke to ni a ko ni ai hunga tonga hunga ha pai ko ye ne kamata ke nga we ne mi la fa le to no ai ke ka ma siva pe ko hu mai ko ne for mu ne mai ai pa nga me u po ni ma milion na ave ke nga ke ko me fa ki fa le ke ospe ko ya pe nga we aki ke ka ma siva ka nge ko la ne nai se Pahino pe o ba wo to ya hange ko ni ko ai ke dialysis mo fa na wa ko mo me ka ko tu ke to la pe fa le ke ka ta ki pe ai pa le mia pe ko hai pe cabinet to ang ke ai ke fa ka to no tu fa tu fo fu ha vi li la hi ko na ta to fa ngai ka tau fa mo na ave fa ki fa le pe ni he ro na ha wa to ya ni ka ko le pe ya pa le mia pe ko ha to nga fa le te ke to e mama ange ya ko ono hiva no mano hiva fe tengo nga ke ngo konte nai wa pa nga ya ke fale ko na os fatau mai fok nai fo ka fatau tu di mama no e mama age basa nge ke puria nga pa ko le pe pa le ke ko ha to nga fale ko na me ni mano nai fatau mo ke tapan kare ke finga et mo tu fatu ke nga hi api ko na was identify be kulupu na o mai ko na ke na fa na o sio ke ngai ta fa ke o masiva pe ko fatamaki ko ya ke ngai family be ni ko pe mo fe ke fa nga o mo ke ai se malo se ko o fa nga o ki ai o fo ke ngai fa le e forum po fo ke ngai fa le container ai na mai ko en plan se na o mo fen ke tana fa ka to fika ko hen ko fa la ve nei o to kon me fo ke se si su class ka mana ni a ki ni mo fale pe ku te kore ki he brasa na ki ta na to mai mo fale o container ko hi ka pote manga ke fu te a ko ki fa mo o ko pa se ti ko le ki he mi sabanga ke to kon ni mai hanga ho mea o ku ko ba ko fu container o ai o fa ka fale e a o fa mo le ki he le volo ko ia ku ke ta no ke ki o fi fitu mano ki fitu mano to pusi a o se pa se ti ko le ke mai ke ho ko to ke programa ko ia ko o ke ngalo ngai kulupu ko ke ngalo ha fofonga ta ku masiwa ang ka ko ngawe ni fa ya tu ai ko ka ta fe ko ka fa hinga mo le na o api ko afi ko mo fa hinga o ko ya to pe no fo nga ai finga ke ho ko ki ai ngawe ai poto ngawe ko tu alot pe ko ngai mai na ka ho ko mai o mai ngai fa re ko o fa mai aki siasi si su class ka mana dia muni mo siaina e life e ngare va mau ni manga i fale ke fakakakato kotoa ngai kulupu goni fai ke tala no malose mo e be fe ga se ye fe ga ko ni mo sa si de sein na Italia ke mai to ko ni ke fa ho ke breakfast ai kai pongpongi pa na to Italia ke fa na ngai fale ko ni ki he kau masiva pe ta pan kale ai ko o pau o to kia update mai pe ko ha me ko kana na tali fo ko hinga ke ave ai u fale wa pau ko na tali ke to langa ki a ngo container wa mahalo ko hinga ia he ko hinga ko smau e fangi fale for mo apa itu fa tu ke ngai family he ulahi abi to pe o family ia e kana i fai ai ko a fe mai no aki pa mo e se ase ka o ma ne ngai aki mo ko u hinga pe ke na hanga o fa na ya ki mo anga ya ki se we wala me pe he ko fo sno fare pe ia ta be na ya mo anga i fare ko he for mo pa ko hange ko la ne nai ko me pe na fa to kanga mo ha ki ai ko nga he wange ko tu fa u fare ko ia le fa ta mo ke nga family masiva ka pa o to
ka pau o toi ka kata ko whinga ia tu ke tū whātu ke a ua tu ka ki nau tolu he kwai ki sisi e ai ngai familia toko lahi au pit pa koe kore pia paremia po ko toan paremia ke mosio mua ki ai whapapau i hange koin ko whinga aki mo sasi koin ko e LTSA le te sein e lau flava koin i nei whai tānoa ke na whanau nau mea tatau pe na nau sio ko toni e masiva mo ngahi whanau na nau ai e koe breakfast ka moi mea pau pe koe ki hene ki minister ako ke iahan de lau pe ku whakau ngā i ai tokon koni. Koe whakau si pe i he tawha koni sea nei mahalo koe weekend e wha me heni nei whai ai no race ya ko no hake ai whi mao koe pe lawa ke identify mai hakonga ke ai uwha i toka. Nei o hake ni ko winga pe ke whaha sio ke pureanga. Ne whai ngā ue pa mo mi sa marolo ko ni ke rena ai ngahi area ka ko ngā pe foki ko i pura fo pa ko tu ko pe ai nei tu ko tu ai ko ke whaha sio ki ai e ko hange ko to atap tolu o si fonu au pito pe ai ngai whai toka ia pe fu wa o fe no fo ia si ke mau ha to ko nga ke ia ka ko vakai ia tu pe ne whai sio au gi no ale na lava ma ai ha ko ngai to whaha ngai ta wha pe ke wha sio ki ai ko ngā wha whai kai ngā e nau le holo wha sio a whetu ke whai ai nau pe ki a pa tu kat pe ko ilo pe ukai ki heni mea ai mi sa whunua ana e so atu pe hange ui ke wha ko hiri ke wha halau ki a e toi whai pe mua sio ki ai o fu mau i ngā o pito ke wha ngā ue he na mao a kong ke heilo ke uwahinga ke he ka ko to atap tolo ku parupare ma au pito ai kai koe ke ai ha space o a wheitu ke whai ai ngai pe kia koni i wahinga. Alo. Mara se ke megan ke whale wholomu mon pe whamalanga ka kumau sio ke ngai whimau whakaloku fua vivili au pito hangi koe ne whaswaipi ke whamalanga ko si kau whakapaia me motu i wawa muhapai na woki ne af mo pangai i he ako o kuma o te whanki whale ko uhinga ko ia pepe foki si kau pisko au nau ma whakapae tau whonua tau atua mo konga ko i ngahi kliniki kore mai e Mr. Moi ka mua whanki whale ke whakahoko ake nau ngāwe koe ki kakai e ta whake o mo ui o koe pe toi ngā whare kai whai pe palania ki ai kono ngā aki pa koe whanki whale koe mai e he siasi o mai ia koe whoi whale ai koe li liu e whakau pa ne whai pe tala noa le lei mo ki nau tokoni mai koe mea whi mau e koe ki whoi whale whanau nau ngai mea pe he ala lama toki whai ki whoi whale koe koloa ia ki he tonga si nofo masiwa po whai pe mo whakau whakalufua ki he whika kou o mai ki tau alu pe mo laka ki ai ki au sia koe ta whakani ki he whai toka sea o ko whamalo e hake whihui ki tau whakau he ahoni ki ai e iai aho e kei ki kei mau ha kere moha space ki tau whai toka koe tuonga koni tau iai he whahoko e tau ngahi pekia a ton peke tau whakau le leangi ki ka au pakapaure he kai toi e ha kere ki lau koe whai toka hae tau mea whai he tau kau pekia e ka au koe ngahi whonga ke heia o tu i he ka au malo pena fuongo i o kai ke lelei he ahon ka mauinga pito sea ki o whale i he ne lao ka awa tu peku pehe hange peko tau whakau ki he veve hei kai ke tau kei tapuhia aki hono kumia whetu ka tau whakau le leangi ki ka hau ka me whai ta tau pe me whewi koni ki tau konga malai e iai pe e tai meni kai alua tu pe o kwa ki te hakonga ia ki whai ai e tau ngahi mea whaka iki pa ko whewi lahi ia ki o whale sea ko hareu hatoi whaunga te tau whakahoko aki i he tau ofa ki he tau kau pekia mo e haha whaunga te tau hanga o whai ai ngā kau pekia i he whahinga whaunga ki he whai toka malos Voi pese ai o kai ia kon ke e ala ma ke fai ke ai ke hoko ka fai toka e de tu he tai ni bi se ke tai ko no ku vahe to ko ngahi api ko no ku vahe to ngahi ap tu hau be ku fenga e po ngasa vea ke tuku ai hakonga puleanga ki he fai toka be to mo e hala pe mohamala e whakakolo ke iai mea ai kolo. Ai koe mea whai i ngai wahi whaoko. Koe toinga koe e kumi holo ha kere. E whai behe po ngā hangi koe tala noa nenai.
o ku i he ngahi apia o e kakai pe apia o e hoiki o ku nau matofia e fai ngau e lahi ia ki whakawhetongi pe koe o angi ha compensation nga nau tolu kai tuku maha konga koe whai toka. Aro se o sai be ka go inga pe o ke ai ha mea pau ta mai tuku ai ma peki ai a kakai ko inga pe o pau ha tu ni ke hage ko lau dai fai sio ki duale pe ku ke avela polo option ko ya pe kai yang pe ko mo loi ko duale ko kau ya ko ngai ko fo ka ko hinga pe ya fa kau ke ai ha mea pau e ko time ko pe ki mai ha ta ha le vai to ma to me fai e ku ke le vai kakai e nga pe ko ke mahino pe ave o fai fe pe ki ko ya ai sai ke tu ko kai fai mo nga o ki ai mahino pe do pe wa ta option ni ya ka ko me mau inga e ni ki he ko me ko ta na ke me ki ai ton pare me ai tapan kale ko me ko ki he vela ko me ki he flood ko me he emergency e ai ton ke alu ya ki fani whakawhawe wawe. Ko mea koe ko tapan ka leo anda poverty reduction. Ko tau whengai ke whakasisi ai masiva. Kena uhinga pehe a project ko ia ka koe ke ai katak pe hake o ai ke whawheki ke. Kena koe ke uhinga ia ke to'o mai a awea ka natura ke. Na ose koe na ia whakaukau ke to'o nia kau masiva. Kau tu ya o kuai pe mahalo mahu inga ke whahasio ke ngahi api ko ni o pau ko api tau bebe ko whare forumu ke to e tau noa ko si tuku atu e motoluia e whare ua noa ke ngahi uhinga ke. Ko hano mau ka whai mo whaha ngā ue ke awe whare ko ia ke ngahi whamiri o tau pe o mai he komiti anau sei pe tonu ke awe ki ai pe kai. Ko konga la he palpare mai langa i ngai togon pe ni se o ke mea i pe ko whapapau i ai kele. Ai ko la he ngai whamiri o koe ke lawa ko hinga na masivau na o maa no fohili mo wala mea pe he pau le ke whaha ngā ue mo whahasio pe te aha ata option. Ka ko mea pe ko tāng kei pare mea ke ua ngalo ai tau mua koe na whai ake tapan kare. Whai ko fua i tau tuwha a tau tolia he tau ka pot ngā ue mo mea. Kai o se ko ya ka fe lewa ka kai ko ni na whakatau mo ake ai ang nau tol ko ni masiva o tau whaui masiva ango pe ko ha ko uhinga pe o ko na o avela polo pe ai pa ko ya pa na mai me whakatau mo ki he poverty reduction ke to ni ngai family ka ta be se ka to tana ke pe na ka fu ke ton paremia na iai mo komiti ke nau sio kai ke ngata pe helanga i whare. Ka nau sio ke tawhaki education mo tawhaki mo ui a ngai whamiri ko ni. Ke sio nga hafounga e lawa te wonia ki nau tolu ke toi sayang e nau wako lawa maua ha mo ui ka hau toi le reyang. Mo nau sayang e nau mo ui heo na nau lawa pe o e ni ha nau mea ke o te whawhalala ki ata. Ka koe whaamuia ke ua ngalo mua e ngai whakaukau ko ia ka mutala ngai pe apau mo pe. Ora tō whaos maho whihui. Oia, apau koe ke mo pe mo tolu o mahu inga koe tali nia sea ki he mea na ton pare mea. Ka ko se pe ka tuka ka tau marolo ka koe atu pe ia ki whakaukau ki ia. Malo sea koe ke tali wawe pene whihui ko mea ki pe kia e whai ngawe lahi a e savea ki ai. He mahino mai alue ke nong whiu komea whitu. Ko o no fo no vahenga to tapto ko ke la ka pate pekia pe fa ya wi fe ya ko ke wa ko ngamala wi ai we lo ke hala e wa hala to tapun ka fa nga we la se ke ko mi fe tu ko no wa ko me ka ni ki nga fare ko pe ha ke tu mai mo ke fa ke mau fa ka ko ma ko e fa ka wa no sai pe ka tu mai ke ki fa ka ka yang i hono ai me ko ni ko tu ka to ripoti mai pe e ton pare mia ko ke mas mawinga ka masiva maro pito ton pare mia e mawinga pe ka ko no lo tonga palani e me ko ya ke fa ho un fa ho pe report me ke o se pe o ta ai palani ta pe ton pare mia ko le tu pe ya ko ka masiva ku ai u fa le to no pe fa no ko me ko ke a ve ga na to lo he nai palani ke fai pe he ko se niti na uhinga ke project ko ya ke to ni e ka masiva se ko ke pe te to ele fra China pe me kon o sta te fai fa kau ke mo nga o ki ai ke la vale fa China be ai mai malo se malo pe se
ki puke whai maare koe ni. Koe watu pe ai whatokan koe ni ke wahenga koe ni i kolo. Whahoko mai he police commissioner. Te nau kamata whana whangapuaka mo whangakuri i he police compound a bombong. O whai nau o whai pe nau whahoko ki he ngai whamiri. Mo i community he ātakai a polisi. Ko i koe lahi mau ko hoko ki he compound. Ka koe whakatoa sea ko maho a whalahi ke he tau wharearea koe ko si. Ko tui katoa pe whareni. O ku kai ke puri pe ufikaua. Ai lau maari o whaia ke ngau e mutuan. Kai ke aha malamaloa pe whawhoi tui. Ka ko watu koe whamore more, ka pau wahata, u lavea o na uloto hangau e motuan, na kai ke whakatau mua whawhoi tuituia. O e mate ki pe tau ngau e ka ko ui ko e amanaki ke tau tutuku, ko ato e koe whamore more ke ngahi i te pire, ka ko ato e ofalahi, ofa te sinoni ke sinona sea, mala. Bapa tahu, bapa tahan nima. Tak moe fitu next year. Dapat ke tamprinisi kau mai. Premia moe hoi kabineti fatapat ke hoi fafongai kau nopere kau mai kau fafong kai eksia koe foto apa mo tuan no fahokota famalo. Me te pire ko ni ke ngao e. Lai ai wharen ko rawatu e tau whawharerea ko ni. Pe ka pau na ia hanga hei tō whatungia nei kai whiunga se. Ko whamore more atu. Ko ia e ato e whamalolo to hunga mon ke ngao ko tō pe ko rawa. Malo au pita. O whatu. Ik nou pere takatapu. Ik sea. Tape moe whitona ka mai tamplinis krauni. Tape moe e paremia to. Na mai ho e kapnidi. Tape moe ho e ki no pere, mai ho e ki e kakai. Ata ke whai ha o malo. Tūnga ngā we mo tūnga e whanonga. Kei tō maari e pē anga hou e ke, kau mā e tauhi o whai he wāngatai. I tau moa, kau mā e hou e ke kakai. Ko e whawhetai mo whamālo tuki lāng, kau mā e tau moa e whanonga o tau waka. Ko e wate whawhetai mo whamālo, ki tō ngā e ngāu e kuhiri, kau mā e ngahi ngāu e whanganaki me mua. Ko whitai tampurinis kāuni. Mea mai, i whare e kini. A mai pare mea, pa pehe ke kabineti. Hau e kwhawhua ngau e kakai. Oa te whamaro me hau e ki. Tau mua whai pa mua tataku whai me e ksea. Tara munu atu, whanonga whai kau maa ai tauhi. Maro apita. Tapa mai e ksea e whaerea, me peke whatapu e tama piskalauni. Whatapu ki he hau eki no pere. Pe whatapu ki he hau eki kakai, pa pehe ki tama piskauni. Mutunga mātua, mwhile mātua. Koen, oku whakaunga tamaki i he whatongia koen. O ngā oe, kure a ngā ulape, whai whakatapu ki hotua māwhamu e whawheta. Maloa o ne ofa, o kei tonga pia tonga. Pia ne o mai ki tau tolu, wheituna, me ki he whareni. O tau tū, ta mōi, mātū i he whakausinga o ngā koe ni. Pene pehe kua i whakamalola e ksea, maloha no tāke kina ai wharen. O tau lava ngahi ngau e lahi i he tauni. Pea o kuia i whakamalo, mo kore whamamore ka pau kuia ngahi tōno nou. I he tūnga mātuanu, mau kore whamamore at whok. Pe whoke hu eki i whamalola. Malo au pito ai ngā au e mo tokoen. Alo whaki ho tau waka, ko hi koe re whanua. Whamalola he whok. Ki he ekparemia, malolo, whamalolahi atu i he ngā au e na e whai,
o mau ki whakahoko atu e tau whatongia koe ni, pa koe kia halea whiunga e whakamalo, ko hiko e ngāu e lahi i he tau koe ni, ko tau whanonga mai koe i he tau ni, whakasi osi mai koe ni, pa koe e whakamalo i ngai whenga. E pa pefo ki kau whafonga katoa. Ka mena e lawa ko e lawa beto koe ni ki mo tolu, ka ngai mena ki mau lawa, mau tui, mau tolu, waha ngai tono no, i ta whakoia. Ka whamalo lai at, whafonga pe tampini skala ni, whamalo lai, e ngai ngau e ko lava, pe karawangi pe ki o tua mafi, kene ke i whai e pe a tāpu e kina. E nea whio pe mo e tāpu e kina o whai mo tau whanuan, ke i monu moni tonu e pe sea e tau whanonga atu ki ka koe o pe hea ki whamalo, malo o beta. Mara hoiki, ki hitoi whi e wharoroa e tau whataha, ko korpe i tau whatongai ai ngāu e koin ko lawa whakakato i tau wharerea koe ni, ai ku kiki toi ha la whaanganga i e tau asanita. Nea ngō ku lahi whawhau e ngahi li poti whakatau, o ngahi ngāu ko tuku mai me he ngāu e u komiti. Ka uhi ko e asanita ma kehe o whamea mai mo hou iki, o kiki lawa e ki whakakato e tau asanita, o hange ko ia ko e anga maheni ngā ue whare. Ka koe uhinga pe ia koe mātunga i he ngahi whiriri o aka whaputikare. O ne tō ai taim lahi, taim ngā ue whare. Ne ongo e ngahi whiriri o aki mo whiunu aki holo whaputikare. Koe natura pe ia whare area. O tau lava o whakakato tau whatongia. Ai kono o mai ai poreanga ki tarui mai ki whare arean. Pea pehe whoki ki ono whakakato ngahi lau ko toa pek whahu mai pe o tāri pe kai koe whatongia whare ki ni whakahoko. Koe ko whiawhia pito ke o whaosi e tau whakataha e ao niko o hiu teu ke tā pune whare a pompongi. O koe tau ke tau whakakato o wau ko ia pe whoki ki he amanak ke huwhi e whare he pui kaha ue whalai te whawini mai pe. Ko tanga o asanita koe ni te toroi whanongonongo, pa pefo ki ki whatahe whare te toroi whanongonongo, mo mea ki tau keres. Koe kestau i ki o sisu kais, o whalao toka tamai, whio he la Maria Manioni, ki tau toka toha wan, whaipio taingata. Amen. Tunga i heanga lelei e pureanga Australia, o kumalawa i ki mau whamafola hanga tonu atu, a e to u wharearea o i wanoa ua wha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government.